Patolu amo Samoa ia manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the world. There are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is the girl from Samoa. Lei a ole sani, telefoni la au ole vau, telemanu vele lei ile lagi, teletene apakasi, ai sili ai oe la vele, ole la du Samoa, mate mai la tupua, bete no aleimo. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Maya ia tātou wifo, mai ia tātou punano, ia tātou to tuli luma o le li i o le na whaia i tātou. A wā o le tātou atua lava ia, o i tātou fo o le nuu a whangaina e ia, ma le lafu mā moe o i lona ao. Le ta māmama nai, o mātou alausu le tai au fau, se i o mātou wifo punano, ma vivi i ante oe a wā o le nei ua mātou sapi au whamunianga nei fo i tai au fau. O ai ea mātou te maua i leola ua na o oe lava. Wa mātou whaaftai ailo mātou tua i le nei tai au, wa mātou vivi i fo i maalangaina lau manu malo. Wa mātou whaape atu e pa ia lava oe le atua mamalu. Le atua mamana o le atua ifo uma iai o mea na e whaia. Siri ese oe male matau tia. O le atua e soifua ma le vavau e o le whavavau. O le atua oe malia i mana oe me le lei umalawa. O lo alofa o lo wha maoni ma lo wanga le leilo mātua tua e tu mau lava e le liu. E o lava ngata anga o mea umalawa. O le atua oe la eilevi ingara. Ma malu o le atua oe pulpulu le mātango fie. Ta mā whaaftai tele lau mea lofa lo la fau, o mātua maua re nei tae ao, whaaftai i lo alofa, o lele wa tūte manu, whai ngā malo longa sa tō whawhai o tangata, sa e leo mo pui lo lātu si fua. A lele o malifua mai tapa au maenga. Wala whai whangunga le lei o au auna, o le nei o mātua whiala fo i mātou malefi fia. O le ala leo le mātou pese, whaafetai ma vivi ante oe, ta mā lau pule lea. Whaafetai ue whaapopol nea so fōro lātou si fua, ma le mātou ni ola. Wa mātou au lia i fōre nei as whareile, wa tolu ia iaso le masina lona se fulu, mātou wholaunga o le nei tu sanga, ta mā whaafetai le mātou savalinga, ma le malanga o le nei wa iaso, o le nei o mātou tini tunuu, la se mole fo le nei o ngā ruenga i lātou le ngā lue whai unga whai aso te tasi. Fo i le inga i ate oe. O le mātou, malanga o le nei aso, ta mā whamone mole, se e tau tai, e le fo launga ua mātou whai nei. Ma rui e whai vole a whengai ma le tino le whai unga le nei whai aso, ia ma le mātou le talo lo mātou, tua lo whangia nei mātou whanau o whengai ma mālo longa mai a onga, o te pena fo i nei whanau, ia mole la tu lotu whaapitoa ni tu sanga mātu te talo lava lo mātu o tua ia whaangaina na ia mātu whanau ia whai o ni mea whai ngaruenga mo oe lo mātu o tua te utaulu le lei malau whaonatanga ia la ia latu tau loto pe senga matala whaatino. Mana tua la tunu pere sa moa whaamunia la tunu ulo mātu o tua ni ele fionga la maran malo maran masiofo whaamunia ele fionga le li parimia mara whai ngā malo. O te tai uma o le atunuu, na ia mātu ainga ma o mātu te ngata uma, le ngata i Samoa o le lala malpapa awai so se tafora nei ke lope. Ia iai le manuia o oil o mātu o tua o le tua e whaavai iai, le malo o tuta tasi o Samoa. O le nāl te talo, mo niusara nei le atunuu o mātu na nofo ai, whapena fo i atunu uma, o le nei lalolangi. Mātu mana tuara nei tai ao, nei ainga ua alafa i mai, whanonoanga, motu sio, malanga, maftanga mawhana mana i ainga, wome masani, ona malanga lefa atua o ia le maliu po leoti, mātu te talo, lau while mōmaro ngang wha maise, se wha mawhana whana i nai la tau, e taimi o whano. No anga wha manatu fo i mo i mātou, a mātou iere nei fo launga lo mātou o tua, o lo wha penalawa, o na wha tani leoti mo i mātou oma. Ia, manuia le tu maru panga na ia mātou mātua tu a sinsino le tunu i malu mātou malawa ni yaso, te tōru waina lātou le māwhana whana o lawa lofa, whaafo i sia pēra lātou se fua laure le iltino, siri lava le nganga. O mea umala whana mātou whaia nea sa whaulo mātou tua wa a mai, ia mātou whaia lava, ina ia fo i atu vi inga ia te oe, te mā, wha manuia mai, le tautua rere sa mora ni yaso a toa, wa mātou wole mātou wal au, i nei mea malawa e ala le swafa manu malo Yesu Kiriso lo mātou li maramātou whaola. Amen.
su mātou te whawhatai o le vi ingo le tua, halangina la whaipese le korisi whawhaiwhi awi mālua, le tautua mo anwere Samoas Whalima, e watolu a mo o tātonu, ia le tu la e hono. Good morning. In this update, there's been an attack at a synagogue in the British city of Manchester and police have shot a suspect. One other person is also thought to have died. Authorities were called to the Heaton Park Hebrew Congregational Synagogue after witnesses saw a car being driven towards members of the public. 4 people were hurt and the suspect is believed to be dead. The incident comes on Yom Kippur, the holiest day in the Jewish religious calendar. Amnesty International says the government must condemn the interception by Israel of an aid flotilla bound for Gaza. 3 New Zealanders are reportedly among those detained, but the Ministry of Foreign Affairs and Trade can't confirm for privacy reasons. The Guardian reports boats were in international waters when they were boarded by Israeli forces. Amnesty spokesperson Jackie Dillon says that speaks for itself. It's an abject example of a complete denial of their international obligations and a disregard for the rule of law. Health authorities are urging people in Northland and Central Otago to be on the lookout for measles symptoms. 3 new cases were confirmed in Northland last night, bringing the total number in the region to 9. Health New Zealand says they're all previously close contacts of existing cases. However, it says one was only identified after becoming infectious, meaning the person may have spread the illness without realising it. Shock in Auckland's Bucklands Beach community over 2 people dying in a house fire. 3 others were injured in yesterday's early morning blaze on Mervale Drive. Police are working to find out what caused the fire, including speaking with nearby residents. Howick councillor Morris Williamson says it's traumatic for the community. So it'll be something I think we'll follow with interest as to what the cause of the fire was. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, the coaches of the All Blacks and Wallabies are playing down the spectre of R360 as a kick-off looms for the Rebel League. The Dubai-backed competition is poised to start next year, with speculation a host of NRL players have agreed terms. New Zealand's Scott Robertson says none of his charges have been lured to his knowledge. Australia's Joe Schmidt is less engaged, claiming he'll be retired before any such competition gets traction. And Holly Robinson secured silver in the shot put F46 final at the Para Athletics World Champs in New Delhi with a best throw of 12.86 metres. That heave was 21 centimetres shy of the winner. New Zealand's medal tally is now 4 with 2 gold, a silver and a bronze. That's sport. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mo monei tai au no whaatalofa ma o whaawhiloai, mo o whaatulima fo i le watele lava ma le whaaloalo, sa mo le atu pele le pa ia ma le mamalo lau whaafungahangara nei tai au sing sing, malo le suifua manuia. Whamalo fo i le tunu ia le whalau, ia e whaatulou le nei tai au fau, pa ia le popo ma malu sa wo sa mo mai monga tele se ia pa ia mangoiti, whaatulou le whaafonga la whaingaruenga le tua o au na tofia le tata mutai de langi. Ia o lo whaatuna pa uria so sa vahenga au kilani ma New Zealand ma so sa tawhara nei ke lope a wale tautua ino le tua mo lana whinangalo. Ia so sa kane sio lo tau ngāru rui ai manu ione alo atu mo sa minga o le whai ungara ni fwoi vai aso. O le whaatalofa le tātu po kalame le nei tai au. E le whaafonga mai e whale tau matau si sa o au matamai tai malo sa lu man whanau. O lo whai le whaatasi le po kalame malu le tai au. Le nei tai au fau tā lofa lava. Tātu awere vi inga man whaaftailo tātu tuele langi o lo na lofa o tātu mawari ni aso. O le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai parapatia le hanga le lei o le tātou tupu sile le langi. I o le fo mori maro tu se fo maramatu malosi o tātou sile whai manua le o mala. Nei tai au, ma le whai ungara vai aso o tātou. Iai o le wha mailo tātou o tua. Tau tai tātou fo lau, o le nei fo iaso ma tātou fo lau le lao lona alofa o tātou. Iai le nei fo iaso fo reile. O tolu iai aso ke tapo o tātou fo lau. Hara lua afe lua se fulu ma le maus. Mai la whafonga le pora kalame mano le tai au. Hara rida Samoas Whalima. Iwa tolu a mo le whenga ngana mana tāsho mai lua.
So sana bangin sini on tato Facebook mari YouTube ro Samoa sero tasi matea wato ona ne tapai many tau tuai nai se pai ne tubla ei volatile nei malo si fo monia ngam bana ne tai afo Famalo le lange mamai la susunga le o tavai faftaia le tu wow really nei for yes for really happy Friday Samoa le tino pele talo famalo sai fua sorry sa odi was for the dari ako wori ala mele e pe ala ngongari ki ngolas for ile mele o e pe vai pe ha e fa longo kwa olas for ile e usua o su mal pinga o ka ko wa yeah le mo tele tula ono sa mo la mai mo la fa fo mal nei tai au o le lui tau o le aso Lui tau, mō le aso. Tū mau I le atua, e ui ina sau aina. Hold firm unto God in the midst of persecution. Faalinga, lona mata upu e lua, a o lona fuai upu e valu. Ia e tusi foi I le a ngelu o le e kāle sia I semurana. O mea nei ua whai mai ai le mua mua, ma le muli muli. O le na oti, a ua ola mai. Tu mau I le atua e ui ina sauaina. Hold firm unto God in the midst of persecutions. Tasi le nei o e kālesia. Ele ai ma se whai tionga a Yesu I lona ola whaatuatua. O se murana, o se e kālesia e matua I mativa. Whaale tino I lona tamao ainga. Ai ese le ono sai. E ese le whaamaoni. E ese le tāo fi mau o semurana I upua le atua malona whaatua tuanga. Whai mai Yesu I a semurana. E uina e mativa. Ai ese lou tamao a inga whaaleanganga. Ole a sawa ina oe semurana. E iai tangata o lau e kālesia. Ole a tu uina I le whale pui pui. Ona ole tāo fi mau I le atua. Toa tele ole a sawa ina e le malo Roma. Ona ole tāo fi mau I le suafa o Yesu. Whai mai Yesu ia semurana. A ia e tāo fi mau I lou whaatuatua. Ia e tāo fi mau I lou ono sai. Ia e tāo fi mau I lou whaamaoni. E ui ina sawa ina oe. E ui ina lafo ina oe I le whare pui pui. E ui ina e tinga ina ma mafatia. Ona o le suafa o Yesu. Samoai. O loo sawa ina peale e kālesia. I nei aso. O sawanga I le tino. Mafaufau. Maleanganga.
A au ia sāwanga. O le mafau-fau. O le sāwanga pito i onga lea ile e kālesia. A au ia fo i sāwanga. O lo o whaia e tangata. O lo o i totonu o le e kālesia. O sāwanga i upu matala. O sāwanga i whaitionga ma mea e whaaleanga i ola o isi tangata. O tuua inga i ola o isi tangata. A o semurana, e ui na sawaina, ai na uu mau, ma tao fi mau, i le suafa o le atua. Sa moai, e mana o Yesu, ia e ola ono sai. Ia e ola wha maoni. Ma ia e tao fi mau. I le atua. I to tonu o sāwanga. Ma to tonu o mea tinga. Sa moa. Tao fi mau. I le atua. Ono sai. I le atua. Wha maoni. I le atua. Whai mai Yesu ya semurana. O te avatua ya te oe. Le pale o le ola. O lona winga. Ua foai i le e kale sia i semurana. Le pale o le ola. Ona o lona ono sai. O lona wha maoni. Ma lona tao fi mau i le atua. E ui ua sawaina. E ui ua mafatia. E ui ua tingaina. Ona o le suafa o Yesu. Male e kālesia. Tātou te tālo. Le atua mamanai. Aoa o mai i mātou. Ia mātou tā ofi mau i laua fio. E ui ua sawa ina. E ui i puapua ngā ma mawhatianga. Le atua, tātou ia ma laua fio i fe au ma ngā ruenga o le nei aso. E manu ia ai mea umma. Lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua i nei. Amen. It's not
fie le ala i le langi o le pese, malawai pese sanga le sisters, ua wha mai ai, le tātou porkalame, lui tau ma le aso, o le nei fwoi tae au, le tau runga i fwoi le nao le nām porkalame, mo le nei fwoi vai aso atoa, ma le wha moe moe, te le se wha amaro si au mo i tātou e matai le tātou tae au, le ngata le nei tae au fau, a nei fwoi vai aso atoa, mo ni whawhte tele lava, singa le whawhengainga, Reverend Eti Sonengafa, mano whawhte tele mo le te pereina, tāra pukalame rui tāmu le aso, nei fwoi vai aso a toa, sifuru ono hewa te anele tulai ono, mai minute ona wha pa o fwoi o tāra musika o le tae au, wha whiwhia o nei tae au fau, i mwa mara si au le atunu le lau sutu te manga ruenga, o le nei fwoi asfareilo o tātu. Iai tu kwata fitu i le tae au nei, wha awano mai so taimi, mo le taurunga le nei vai aso le porkalame a reto o le ola o le tātu, maru o le tae au wha le kanga rana, mo le nei fwoi asfareile, te pena mai le sunga pasta la wha le kopa. Tonight in history, tala pa vai pare mera tupu le aso tolu o ke topo le tero to sanga pa vahane taina fitu i le tae nei maud whakponga telefou le ngana pro tani a pēr tāne fitu, tara po kalame nai a matai fwoi tae au las freile se momoa, tara mo siasi po a mai nunga wara nei fwoi tae. Patalofa aveta avale le nei tae au tātou anga i luka o le au wala mai tōtu le taimi le nei matua fi le mūlunga o le tele i oe o lo nau inga o le naolo o ki lia uma au wala uma le aise vaenga o poloka ia po o se vaenga fo i ono whaapole i nai tātou le nei taimi o le tae au ia aveta avale tu mau le tau sisia o le fi le mū i le nei fo i tae au i lona a matanga o isfulfitu minute te ai le tulai ono. Mai o matal talo tawar nei fwoi tae au fau tama ki makaura o ki lani no whanga whasalanga Radio Samoa le whasalo ina pa utimu le telo vaenga au ki lani whamai ma mawhati munga le awa uli. E le taimia malo se sabili le fiafia na nei mai le tulangi le i matu. Los furul marunga na mawhanawhana le ea mo tātou i le so ua mana e tele le mawhanawhana ua whetau i tonu ma le pa o timunga o le nei fwoi asfareile o tātou. Iai au ria tae au whamai lawa e tau na whasolo ina au awalang le leil tau telo vaenga au kilani sifruiva o le marunga na maru le ea mo tātou le so tae au. Rabainga yon tuatua na whasolo na au awa pau timu e le aso sa whasolo langi le leile aso ngafua o le aso fau au awa pau timu na aso lua langi le leile aso lulu au awa la stofi o le nawa aso lumana i atu. O whamamanga o mai alawa e tau tūna mai le nei tae au o taltala i atu oi mo lau silfia e a e fua i e o fuafuanga le nei fui asfareile mar whai ungar vai aso o tātuanga atu i a whanga solo. Porkalame malo le tae au o le whain taro pa vai le tūlanga o i le tau tira i si vaenga o le sira whapena o le tau Samoa ma ni so vaenga o le kelo pere tūtua mo o le Radio Samoa sifurima i watolu a mosa furuima o tēri tūlai ono ka mai ka lama alili ko li si avele le tau manu o le pepe tala ina whai whianga Radio Samoa nei tae au le tunu a ngai tūtua mga ruenga o le tae au fau malo na wha malo losi manu ia whaiva nei aso na sere mo o e Tau manu o lu pepe le alo whai o le sili sili e se o le matangi ua pisanga ua taunu manu ia le malanga e ua ni lingo le kumatia ai patalo whai le pia pi ia ua mai au le au pia o so ua patusia e papetai le pane mia ma le pane me neo nisina e
le pale mia ma le pale mene mi sina e wai le tula kwa ia wai a mana ia ita e wa bele o le tua o lo e mo le Pacifica o Mr. Will o le pita pita si au lupe o la ua tulima Sina le ai ua se o mai le patina le na pole no sina le manu o ua se o mataina e i trai sa no foi tua mai te ina ua e mo mai le upi ka ua toia le o pa ai pai a o ma fau mai ni usina e tapitai le pale mia ma le pale mene mi sina e wai le tula kwa ia wai a mana ia ita e wa vele o le fitua o lo e mo i le Pacifica o Mr. Will o le pita pita si au lo pe o lo ua tulima Hei, hei, ho. Loa se furu mo le tolu lewa tia le tulai ono le tautua mo le sa mo se lima I va tolu a mo le anga ka mai si ufufonga le kilo ka mai kilo malili. Na le ke fai aku pepesing ia ka maabele ia. O mana tua I vai taimi o tuto tasi fo o fu asa mo se o ke fai aku ave ale manga ngai o ko nginga onga sa va vali lo kama ki le lau mari a sole Se senga mai o le. Ai langa lai fa popo ma le sei. Le sei po tau no fo. O le sei o le ula. Ma le mua la le mua lua pe mo lua ia ia ma sa no po mo ko runge ke ni ka sanga nga sa mo no se langa e se lo fie ko me kinga ia ar ka si fo ngai au ka pili le ia no ka mi la ki a ver ia le ko kusa o mo la ko kai e ko ai fa ko kala la wa le tai ya le maro la tino wa ta fa ta sin nei tai lu ngol Facebook ma YouTube o le sa mo ma no la fa tai ya ma fa fo vai so se vai o ki rani mani se nei bi era lo fo le tua fa tai fa ta fo ma nei tai ya ma le ta to talo ia to tai le tua ta to fo longa Nes fo ta to sabadia ai le a file na tupu mai le tu se sa o ki lani I le so na nafi e ma ko fa ke ia o mai tangata e lala I le va nga au te lo foi e le fo to fa fangu le ba temi o tatu yai langa le fa solo ina sui de tau ia wo fo kaimi o fa ngo fia fo inga maua ia va nga fa mo tia fo telo va nga ele afi Ia ona saunoa ma fa lo mai fo ile detective inspector le fiunga ia te filau famuina va elua ile asona nafi o lo fa awau sa ilinga fo I ale leo ile tau ma fai fo ile so ina le ma fo anga tonu lava o le mu le fale le nei mua ma tua fa atama ia atoa o inala I Merville Drive I Buckland Speech le na yele fa lave o le tunga ma le onga fa lave ona o le ma wa so foi ni se to alua ia fa pena foi la to fa o le sa ia manu anga o nisi ia manu a feololo a o nisi o lo tunga la foi manu anga ai il fam talanga ia ai la to foi manai tua o isa ia o se va ainga e matua o foi le ma fau ona o le faatama ia lava le fale faatama ia a toa lava ia ma o le ngaluenga foi ia ila to o no futu tua oi mano no folata lata o le kama fai fo le tamo mo fa fo ale wala ta po le ta lata le tolu le va vea wana nafi le na tu la ia o le tau ma fai ia longo atu ma vala au atu fo le ia ila to o o no fo ia ma lata ne le fale tonu le na fa tama ia le afi ina ia feso soani fo le malangona mai ma fai ona
o mai I fafo mo lato fale a o tulanga e whanua noa. Ia ona o I lato ia wa mau I soifu. Ea. To lua isi sai ai tono le fale te lo lan tong fitia le fale mai. O le falfonga fale lua la utitira tu le poti. Ia o le tamari fo le tano ia le fionga detective inspector to filau familia ma lua. Ia ma lo foi o lo fa pena ona tau la mo foi ma fa uru ia va ngo suenga ile foi va nga o lo fa nga solo o le atala no mene o afi e lua va nga na o no fo mo ma fo na po a tatu tilo I fale ia o ile temine nei wa ola o fale foi e o nga ilunga o fa fale fo nga fale lua o wa ki ki lo per fo nga fale lua ele len tu mo le na file na fi ia o le kele o fale o ele never time o fa o fonga fa ko fa di mo nga fa le fa pa si el council o kilani le abaso ya tero nei ia le tu na to le ioenga e fa wai fa le o nga ka fonga fa le lima sa nga ka fonga fa ko la o fonga fa le lima ka il kaulanga ia o kilani fo o winga le tala o fale nei e kasianga muse ma ngor fale fo le e mo ko ki le fa ingo so le ko fo ya ele a fa ina ya we of ke lo fale ia vai kami e fa kasia ya a wanga bu ya a ko wa fa inga ko ia kwa oi am salpe nga le asuma mane va a lam fa on fa ngo fi ar kami ngai so le e kasianga muse se apartment a ko e oki a ko mo nga va a o le si va nga tau fa fangu ia tato smoke alarm mo le si va nga tele tau na fa mana tu tato tu langa le saki le leile smoke alarm fo le lo fa le inge ke o ku ia pe se fa pa le su le ku o ke wa ga o ke o ku ma go lo mo ai se fa ma saki po la fa mo na ma be alu le ma ia ia wa olta ia le kai mi fo le au mai el vaenga o mai asiasi ia masiaki po le masiaki wa sa o lo sa no sa vai ia so le fafangu na mal le sona tau mo tato ile tu le mai o ia fo vaenga o tato ia le vai taimi pe o ka fa le ko mo ele ke mal piko le ali se o sole ia ko fa pise sele angry mai le camera le anga me o pu ya ka camera ia le e a confike fa ia e a confike fa iso ka ko pe ko lango foi ele le foi la confike va ia wala ia ko se ki maga ko ole okay ya foi la ko le pe Woi, ka ve fe ka ya da so na spale. Le late so on fafangu na man fa mana to mo tatou. Benei o afi o lo fa ngai nai maunta ma to fa le foi. Le fona ona ko ngai ia siaki le smoke ala mo ma ko fa le po ola. E ku ya fa pela o le vonga pele ma. Ya wa ya la to mo li fo ia e mo mautino ai o lai wa. No ngala ale e mo marka mo woki na. Sa o pekelo e lo ale o ko se me fo le le mai. Ala ka le mai le o lai lo ai lai o la. E ale le na o fa lo ana na fi man faltu petele New Zealand pe na ile ANC male BNC ya mas faltu pe uma o drop pe wa mawala lo la to tu pe tului ale la tinti lo tu mo tanto lo e to mo ke si ile West Bank ya le ala o to e kasinga faltu pe le fo wa awai to langa la which ele tele mo tanto ye mo ke si ma no nga tu pe o vaenga la yo le wa fa amautu lava ma fa amautu no mai fo ele Westpac mo la lato fo I katsle wa yai so o le la o ka mai le se fulu pasene anga ele fa se fulu pasene basis points tu sala na se fulu pasene ia anga ele fa decimal le fa se fulu pasene ile tausanga lava tausanga o le special rates le o yai ia o le taimila nei o le ua pa umai le fatesima le fast food male iva ia e fatusa la anga I pasene foi ia aniso fale tupe pe na ele BNC dan ANZ ile taimile nei pe ama le 15 masina talu wai o le sa ia ile lato pa u foi pe ama le lua tesima le ono su 5% so I long term home loan lava la ia ile
vaenga fo ile 5 sanga o le ua whaapaula ia le interest rate sale na ile whātesi male iwa suma le iwa pasene ile tausanga o lo iei fo inisi o lato vaenga o le ua wha mautu mai o la ua pau e ul taimile nei ele au mai ani fekas mautinoa ai o nisi o vaenga o le na ua wha mautu mai foi o na ua iei lato paul nei taimi So tala fe na mo la tolo ila to mo kesima no nga tupe e le fal tupe West Bank fa pena fo le tele fal tupe tele tono New Zealand o star fi fiele mo la to langa I mean wingol tala fi fia drop be sa una lo le tupe turuli por interest rate o tato mo kesima ya o kau mo fi fo ya so o le tala fi fiele na le fo tai fo Saf sitting here le ta yo le Labour Party pe sa tana no ta po kala mel vai te po kala me fonga mua po kala ko nga fi po na fi ai le vai ngana o titilo atu li poti o lo o saf sitting here ta yo le Labour Party le sa na fi le media New Zealand i sona fi ngalo ile pa anga fai pa anga le Labour Party ma le te party mori on lo titilo atu ili poti na ma walta po kala me ana po kau iau whare kongu mai o lo o tule mai te tonu o lo te whare o le te party mori. O te maua na iei nisa fontanga online, Zoom na whana pō, ma nei o leo titi latu e fontanga whenei. Se kau fo le vanga o le tule mai o le mea fone le dictatorship model. Ia kako kalangoa i menge o dictator. Kako ke kalangoa i kako fo i kasiar pule. Ya kako kalangoa ya amin ya maisi ka umalaulangi o to inga leadership nga le tula mai ko o ia ile lo to fani o le te party mori pera mawal pokala me o lo ma wala ile fina ngalo fo ile o Chris Hipkins e pe of Silingia o lona manatu o lai e tala leva noa ile party lava ia amaoli ina ia mata itu pe fo ile mole whainga palota i le tausanga fau. Ona o le taimile nei, o le ono no foa ale te pāti Māori lea o lo i ale taimile nei, e mawhai ai ona atoa no foa le pale mene pe a whaapea e au lia le tausanga fau le whainga palota, e maua so latou sao fo lea, e manu malo i o latou suia, ona mawhai lea, ona tuk whaatasia male a pāti ele leipa. I ona mawhai lea ona atoa o se pale mene fau, pe a whaapea o le a whaamanueina, i le taimila le nei, e moni lava la o le o lo o yeisi fa le tonu te tonu lava le lo toi fale o le pātia Māori ia e mai se fo i o le vaenga le toi tu te tiriti ia a o le o lo tu avanoa pea Chris Hipkins malona manatu e talo sia ia maua se tasi se taimi o lata mai ona e ta ua le pātia Māori i le wha opopoina o whainu mera lava ia mo le pātia le leipa pe a wha apea o le anga i le tausanga fo i le sa ilinga fo i se whainga malo fo o le tūlanga lana o le o lo i le manatu o le taita ia le tua le leipa le taimile ne? E a fo i o te loa o le tula mai o vaenga i lo te whale o le vaenga whao le te party mori e a vea ma good news mo le Labour Party o le winga o le whamtalanga te mantua whenga palo talen o manei o le tele o no foa a le Labour Party la whaua umai Māori o na o le lifa tele le palo ta Māori e le whatau ino le party a ia Māori mo le leo tangata Māori a whapela o le vaenga le tu mai taimile nei. I taimile nei au lo mo le whainga pālota le tausanga fau. I te tono lo te whane te pāti Māori. O lana winga e whoringa mai wae sea telo no fuane le te pāti Māori. E o langolango le national. So ia o lamalau titilo. It's a good news for Labour Party mo le taimile nei, but still i lalo o le vaenga ale MMP o lo whaipānota New Zealand. E tawa ona iei lea foi. Ia le party e so fatasi male tulangolo ia Labour Party ala winga na telefone le amen se ka ki no po feo ia ne e fa le tono lo tu mai tono lo te fa le party bon le tem to los fuli mo pero to talo le tula e fitu le to mo le samas fuli mai to la mo fa o tar fa fi fiango ta ao penino tia fa o li o se no morning ki ora good morning atamari Ilunga ole moli ole ava o sole fetua o Samoa forirua le masi
Incorporated societies come in many shapes, sports, hobbies or cultural groups to name just a few. A major law change means all societies must re-register under the Incorporated Societies Act 2022 by April 5th, 2026. Is your incorporated society ready for the future? If you don't re-register, your society will lose its legal status and its assets. Don't wait. Act now. Visit societies.govt.nz. O ta pena se whaatasi ngā lau ainga, se tō na ia lau e kālesia, pe o mo miani o loa mō ngā sesenga. A whio mai loa i le Big Pots and More. O le ngua whaule na o le whale o loa o le Big Bear. Te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea i pupepa. Whetau i le leimo loa ainga e kālesia, caterers maso se wha moe moe. A whio ane loa i le 353 Great South Roadie o Tahu, po le shop Lua Valulua i le Westfield Mall i Albany, le Big Pots and More. So se o loa i le nofuanga e tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Kore sa mos volima tola mo jos furuiva mino tolo jora talo le tula e fitu le to mana tu na tu no tara po kala nei tai hao a reto le ola tolu ngani nei yaso o tatu malu o tai fa lenga na mo nei foi asfrele a se o titilo te man ia le finingalo tana yona le mai lunga tara po kala me smoke alama a lefa mai tana yona tabai sometimes smoke alarm emo ona o ma but I always text our alarm by good morning then kapele while to tonu la vai la lo le ngo alarm lo no winga lai okay e te mantuala masala po o le asu o le morning al kamile kapea o le ala la arula e chest wa lola no winga la e afoi alai okay so ka mai fo la le mangaya thank you atana se la pasene au la kapia bere lenka kan ngon ka pe ya sa o e so le ya tu sa ta sesa alo fa ku bata la fa ka mai samo ai fa mai al kamile nga o ngai la kamale o mori i ola o ngale a bere ka mi ko nga oki kan ko nga oki na wa ten ala kamala le o mori o ka kam ka bia o ka ilo sesi lo kam sesi lose forward a sa o la ka motus masalo umi ai ma ko yoki ala ka pi ale ko la wa ve ya la ngale le ke ka polo la ka mole o mori o la ka mole o mori moli mauta ku sa o so la kikile la ka pese vo le vai papa vai papa mauta ai au le ya ko ila ya vai papa ya mori au kamala le mau ki o ngai le masters le open and mako kala pule fangi ti ofla fos fulu mo ke ola mau kamo yo mori ya mal mau kap kengi ata punu matuna mo ke ola maka le karsi o ngai kimu le kioka vai ko fa malu le kimu al me nga wa ka mangeso bai no ka linga ka makau fa le ko mor kimu le ka wo ka mai ko mala pa se fulu lu le ai sau tai fau e fa fo mai ol tanga tai fau e mana le restana o lau tai fau ona le maua ka so ling sala so lenga issue le council so mo na to le sang ngala ko kai fau fua tu ia au kuso ile le asomo mo au kuso lua se fulu iva afe malu sumal fa le fa ila le na tai fau e le ile sitalaina fua la ia ile amatanga fo ia au kuso ia o le ala na ave nga ave meli tangata ina ia fa pena fo ia ona utangia e se sau ona faile tula so le taimi lale nei pe amale ono afe male losu malfitu ia tusi ia po infringements ia ua ave mo ila to fo ia e le i le salaina ia na ia la to tai fau fua foi la ile tupe ma fai ona
na maua. Wa ole isi to atele le kokongia. Le ma fai na stongi sala. Le na ave mo wa a fuala ye pe a fa lutupe. Pe male iva se lau se fulu wa fetala e mo. Mai maunge kupe. Mai maunge kupe le kau fai a lancha ngai kamakia onga. Ya ona le fata mala mana tua. Ele ia se me ole ako ya le si extra dollar. Pe a fa pe e fai me nei ile taimi e te tawai ona fai ma ole taimi fo. A fia e tausi nai mea ola. E ta tau fo ina mauti noa. Fai le fai nga e ta tau ona fai. Ina ia awane i toe mauni si seling. Wai le kau singo fia le kau ngō fia. Fo il tau singa o nai mea ola. Lelei, ole na a whawhong mal nei tai ao o e lau te whau. Ia lelei o le whawhanguru nā mo le skala. Le skala. Yeah. Le skala. Ngai ka i whau fo i sa moi la so a. E so moi fia ai kongi le ala. E kun sa whawhanga le ala. E wale pe o kai whau ngewa kai mingi usira mkua whawhanga. Kau whapikua. Sa o lelei. So it's fully more fit to my 5 stars o le sili poti manunga na walon tu na tuele o le tāna bukalame a roi tole olam. E fo ias for ele. Alola prase fua. Ola wani pa sili sili o te patu saina. Ise apa hela pi. O se pisu pasili. O se masike ke mai piti pasina sa pasui. Oni tamato bali pi. Watoni lau pinangalo tapa hai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ayole ti akolo pe basa pepe ole pepe ole po. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Se fatala fata tabalo lo tu mau le taimile nei le ma le ma le kilia o lunga o tato wala titele ele ai se vaenga ua amato na poloka ia tau lava lea avata vale tau se sia lava pele saunga le mu ile nei taimile tai au matua ati kilia le manga ngai a tato au wala ia tau tuana avata vale manu ia tele fainga malanga ole nei tai au ne utois fultol minute ona tale o le tu life fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Alo lava le soifua manuia le tātou atunuu mai se lava ia te oe mawhai o na whaafonga ma mai moa le tātou polkalama le nei le ngate lunga le TV1 ia whapena fo i tātou leitio whaasalalau ina i tātou polkalame o le areto le ola ma lor soifua manuia. O le salamo e se lau sifuru valu al whai upe lua sifuru wha whapel whaupunga o lo oiai o le aso le nei ua whaia e Iova ia tātou oli ma fia iai. A o le upungo o e le nei aso e whapea o le aso le nei o le mea alofa mai le tua. Today is a gift from God. O le mea alofa le aso le nei. Wa o mele tu spa ia
o aso taitasi malava e foa ia tuele atua ia te oe. O le mea alofa le mea le na. Le la fai mai le fai salamu. Awa o le aso le nei. O le aso ngā whaia e Iova. O ei loa e ke le i whaia le aso le ngei. E le ai masau mea ngā whaia. O ia ngā pō. Ngā e moe na pō. Ngā e moe vai vai. Ia e le ai masau mea ngā whaia. Ia a kongo ngā olou ka angulu ma e wheliu liwa i lunga le moenga. Ai e kere i kango e saungi ungi se aso e whai. E ke kei lava i lo wala e li tae au le ngei. Woi, o le aso fau le aso le ngei. Ua whaia fo i le atua. Leisi aso e wha au popo i aso o lo walanga. O le mea la lona lua. O le ngata o le aso le ngei. O le mea lofa ua mai le atua e te olai. Ai o le aso la. O le mea lofa e te tau. Ona e tango e celebrate. Winga celebrate e ke oli ma wha manatuina le aso le nei. Tango e enjoy. Awe e ke fia ma e whawhetai i le tua. Awa le mea fo ele o le mea alofa. Mankua le aso nge o le mea alofa. A wakwe se isi se mea alofa ia te oe. Pea ia wakula o mea alofa lea mo oe. O le angi o winga whaali pea wakwe se mea alofa. E isi ngaka loko ingo ia wakwe se mea alofa. I love. Ele ma se akape fia faali ale me ke la ngonga inga o ele nga fa ele me alofa ai fo ia ku se me se pe fo ia ku se ofu pe fo ia se vai se e ke fia va ai po le ase la ngona ke ku o fa fetai fa fe kai ai la sunga ele e me alofa ke fia pe vai o fia le tangata ele me alofa le ua e avaku ia ai ala pe avaku se me alofa ai fa u tangata elo e fa penga malo tua uanga foa i maile aso foulinga ia te oe. Whai ma wha manuianga ia te oe. E sila maile atua. Ke ala e kai au. Ke le meo le whai o sau loku. E ala e kai au. E alu whale whai ngaluenga. E laku e wha u au whai ngaluenga. E whai mea pa o au whai ngaluenga. E ala e whai kai au le whale. Le ai sau loku mo whai e le whale. E le o enga whai e le aso. O le a e le whawhitai i le tua. O le aso e ka kaunga e oli pia whawhitai le tua i le ola. Ma le malo si fou e fo. O le mea lofa le aso ngeu e fo ai mai. Nono winga. So se mea ke iai. Se aso a wakwe le tua. Kango e celebrate. Ke kango e enjoy ma fia. Ma le mea muli. O le aso le ngei o le mea lofa. Ia e tawina le aso le nei. O se avanoa le lei ua e maua mai le atua. E ke kawinga le aso ngei o se avangoa ua vatu le atua. E te whai ai se mele lei e vi I ai le atua. Ma e whai se mele lei se tangata. Inga ia fia le ngata. Maola le ngata. Ale me siri kakau o se avangoa ua vatu le atua. E ke fesoasoani ai. E tau le whaolatanga e winga ia Yesu I se tangata o lo polonga lona olanga I mea o le olanga le nei. Awa o le aso le nei, o le mea lofa, o le avanoa, wa watu e le tua, e ke whai ai se mea le lei le tua. Whawhitai le avanoa, wa matu toiola I le nei aso. Sa matu momoe, ma le whaanoa noa nisi. File mu ngisi mati ngati no nisi. Ai wa matu toe maua le avanoa. Matu te olai I le nei aso. Whawhitai Yesu I le mea lofa le ola. Amen. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in
Of a Brazil anointed praise, I am thankful o te whawhetai, mokua isa o le lea upore nei pese le ai se aso se i o tātou le mori mawinai le whaamaoni, ma le lofo le tua pe ona i le nei tai au fau, i lo tu se fuman mātou ma. No se le pese o whaamai ai le tāna pokalame, a reto le ola, le taurunga fo o le pokalame le nei vai aso, mori te whawhetele lava le sunga ia pasta la whaere kopa, mori te pereina o tātou, a reto le ola. Nei tai hamara nei vai aso atoa. Ko tolu minute le fitu o le aso tolu o ke topa, o ane mera tupura nei oso i tau sanga wa mawai. Le so le tausanga tasiva lima i o le so na amatai o na whaalawi loa i se tasi foi o series i lunga o tātou televise le Mickey Mouse Club. I le tausanga tasiva walu tolu whaalawi loa ai e le company a le Palophone i te tono le United Kingdom se tasi o pese sa whapena o na usuina to alua e le sunga ia Paul McCartney ia ai mai se foi o Michael Jackson. I le tausanga lua afes fulu ma le walu o le aso le nei na mautu noa ai se whisky sa whaatawina i se auction tele te tono Edinburgh i Scotland na hoolo na tau i le tasi tesi ma le tasi miliona tala ma o le whisky la le nai ta ua o le Macallan Valerial Adami i le tausanga tasi iwa lua ono nisina o va ainga mena tupule nei aso tausanga mo mawai. Talo falava o a ola pi marina, mau belo li tio, i le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Whafonga mai atina matama ita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E la tau te mo mia lava, na whaia la tau siaki whafoma. A whai ua whaasfulu lima i le onos fulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua awhia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ata o susu i le aso. E lawea ina ai o tou moa tai au. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O ro whaua pe le tātou whapitoa nao le lima tala tongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awano fo le tātou direct transfer. Ti posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamari eina fasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la fuaina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, tau ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation. Po le Samoa Land. Pa so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma i le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whaasoponia so se vaenga ni usila i o tātou lala, o lo awanofo i o tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Me whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer, me whaasawa i lo taimi. Ai sidi o na whaasawa i nau tupe ua taunga tale benisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varu lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la baanga mo tupe Modi Samoa. Resitala nei loa i le aonga o le International Travel College. E mawai lau Aviation and Tourism Certificate e amata ia Novema po le tausanga fau. E mawhaio nei aonga mai le fale. Asiasiane i le itc.co.nz be vala au mai i le o val selau valuana valu fitu fa fitu. E te resitala ai a wāsolo mana i manuia. Awane e misia talonga le toa Samoa ma le Kiwi e Lusila atoa e ma le talonga le fitu Samoa ma le Kiwi Ferns i le aso se fulu ma le iwa ke topo le Malao Go Media Stadium patau pepo un fale i la o Pacific Easy mo Tāhuhu o Tara Mamangele petanga iane i le Tikatek Go to Samoa Go fitu Samoa Baby, lomaki! Hey! Oh! In this update, 2 people have been arrested following a deadly attack at a synagogue in the British city of Manchester, where police shot an attacker dead. The suspect's identity is known but can't be confirmed due to safety reasons at the scene. Police say the man drove his car into members of the public outside a synagogue before attacking people with a knife, leaving 2 dead.
UK Prime Minister Keir Starmer has thanked police for their quick response. The attacker was shot dead within 7 minutes of the first emergency call. The attack in Manchester this morning is absolutely shocking, and all of our thoughts are with those affected. Fresh calls for action from the government after an aid flotilla bound for Gaza was intercepted by Israel. Activists say 3 New Zealanders have been detained. The Ministry of Foreign Affairs and Trade won't confirm that for privacy reasons. Amnesty International's Jackie Dillon says there are some non-negotiable actions, including bringing those people home. Our government also needs to acknowledge that Israel is committing a genocide and has a system of apartheid and illegal occupation in place. A reminder, New Zealanders only have a week to cast their local election votes. Figures from the start of this month, 10 days before Election Day, show 18% of eligible votes had been cast. Weather conditions are expected to vary across the country as we head towards summer. The latest seasonal climate outlook suggests La Niña is on its way, bringing with it warmer weather for large parts of the country. A minor stratospheric warming event over the South Pole could mean wetter conditions for parts of the North Island. Earth Science New Zealand's Tristan Myers shared some insider tips for people planning their summer holidays. Last few times we've had La Niña, it's been Invercargill. It's actually not been a bad shout. In Stewart Island, it's been pretty nice. So maybe you want to go down south. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Holly Robinson secured silver in the shot put F46 final at the Para Athletics World Champs in New Delhi with a best throw of 12.86 metres. That heave was 21 centimetres shy of the winner. Argentina have made 7 changes, 3 in the pack and 4 in the backs, for their final rugby championship outing of the campaign against defending champions South Africa. The Pumas are hoping to bounce back at Twickenham on Sunday morning after last weekend's defeat in Durban. The Springboks will retain the title with a bonus point victory. And Bangladesh have spun out Pakistan for 129 before notching a 7-wicket cricket victory at the Women's 50-over World Cup in Colombo, their second triumph in tournament history. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tātou toia siasi fo ilunga o le awala tele, awe ta vale o lea lava e mai tau watu, ia o le nā lava o tūlanga le leil tātou awala, e le ai ma se vaenga o whaapopole nai tātou i le nei fo i tae au, o lo so longa le lei flow le lei le tātou traffic i le taimi le nei lunga uma lava o ala te tele, ia o tātou motorways fo i o lea fo i o lo siaki aku, lea lava o lo tūlanga le lei tātou i le taimi le nei, a tautua nā awe ta vale, ia tau lava ina ia tau se sia pea ia le saunga le mo e mase ia o le sawa o lau ta vale lunga o le ala tele le nei taimi o le tae au manu e tele whainga malanga e whaafonga mai le manu o le tae o Radio Samoa e wono minute te aile tu lai fitu Radio Samoa Taslima e watonu amo O le tala le tau I aso taitasi uma whai ona awina atu ona o le langolango mai e le whale whainifo o le All Dentures. Malo lava se whamaria nei taimi o le tae au le vainga lata mai le nei I le tala o le tau o le antahantu o mata mai Samoa. I le nei tae au whawa atu le mana e mai le suru lai Samoa le nei vainga o le tae au te arifitu I Samoa. Lua se fulu degrees o le mawhana whana le e Samoa. I le nei vainga o le tae au. Winga le tau le atunu o la whasolo na langi le leile tau e pa utimu. I niso vainga o Samoa I le so lua se fulu malaiva degrees Celsius. O le morunga nā le bebela le e Samoa le so lua se marifā. I lona mawalalo. I le whamu moe le o te mawho antaro tai le Samoa. I le sui le tātu Radio Samoa e pia. I la maile au te lenga o niso melo tuku I Samoa. Ia male tulango e vainga la tamai la vai tau. Ile nei foi aspraila wa tātu. Iai whātalo whātoi ma le tātu pakalame pānga. Malapa na māru o le tae au. So se vaenga o le tunu kere Samoa whapena fo I America Samoa. Whātalo whamainisi o tātu pānga nei tae au. Lo whātu ma Marira Weekend. Whātaiti whāfunga mai nei foi tae au. Fou se mai talo tau news at night. Whātu le telo vaenga o le motu I Saute. Ile nei foi tae au. Westport. O la fasolo langi le leile tau e awa ni so tamis fulora marunga le malulu fasolo na awa langi le leile tau Wanakas fulora marunga le malulu timarua fasolo na awa pa utimu ni so tamis futoro marunga le malulu le so Queenstown
awa lang de lele towns fu tolu moru ngana maru lo nei fo yaso Nelson wala fa solo na awa pa uchimu ni so times fu lima moru ngana maru lo nei fo yas fu Riley in mekha wala fa solo na awa lang de late fu fitu moru ngana maru lo Dunedin awa lang de lele tau le source fu fa moru ngana maru lo kada stete maru si fo maruia wala fa solo na awa le tau mo to pa uchimu ni so vaengo Banks Peninsula angi mali mar sabili mai matu sa fa solo mano si ni so time la oli sfutolu ora mo ngor malu lo e fa mo wina mo kara stete so il baba tu motu I matu Pito la ngor motu matu kai taia los fu mo ngor ma fana fa solo pa utimo I ni so time angi malo si sabili ni so time mai matu I sifo Ile la bua Wellington good morning pa angal tara pa lamis os vaenga la bua ma lo la versi fu manuia ola fa solo ina awa pa utimu ni so taimi sfruono marunga na maru fa ma wina mo Wellington ile so telo isi ba ngai tau ranga sfru iva marunga maru le ala fa solo pa utimu ni so taimi fa solo pa utimu telo ba ngai tau po sfruono marunga maru lo torua awa pa utimu sfru fitu marunga maru lu Palmerston North awa pa utimu le so Los fu mo ngana ma fa New Plymouth awa pa utimu mo to Napier awa pa utimu Masterton fa solo pa utimu mo to le source fu mo ngana ma lu le ven awa pa utimu le nei fo yaso e le tera bang o Hastings pa utimu son e fo nga mai ri ke lo bang o New Zealand na pa o kimu ngi yaso li e ka ro fa las fale pa o utimu tera bang o Gisborne le so kirkilo Hamilton pa utimu mo to le source fu rival mo ngana ma lu le e tama ke ma kaura o kelani no whanga whasalonga Radio Samoa Spufitu o le ma lulu o le ea ne bang o le tai au le le mana le mai fafo ai pe ala kimu mai ea sori ma kua le fia la uka pono le mela o kimu la uka pono vai o le kawa mai le tua uska ia mai loa ai ua ko ke o ko ke fa me o ko mumbu ala fasoro pa utimu le so Dos pun malu kalau mafan fana fama huina, pembangai kira le mafang fanga. Abu kau asyik warki muam, saya apa audiam, awal orang delay, 10 iba malu kalau malu le, lah so saya. Awal apa utimu le sa, lang delay le so for va so fau, utimu le so lua, lang delay le so lulu, awal le stofi, kalau bayar so lulu nak ya tu. Papa bongo manala vai, tau tu na mai nei foi tai mi ole tai. A whaia mo o mia ni au tai ni whawhapi o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ai ngā ni whawhapi. E au whiai le plastic ma le metal dentures. Talia Wind Quotes ma le Afterpay. E le aise tutongi o whaatala noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva, whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima. Sefulu lau jale tulai fitu le tautua mo already Samoas falima iwa tolu mo malofa tai te lol fa manatu ta wala vangal wal manale na mai nei telefon ngal Britania. Tu ta siva solo toi ol tato palota local elections solo fanga solo e tau no failo palota So ole tawatele ole palota lo tato yenei o tato e filfilia ia porenu o tato e filfilia ia local boards members a tilola il tulanga le tele yo tato leo e tele tato sa wa ale au noa lau palota mala palota ele mafai on tato filfili po ia pale mai a fa pe wa le vone le fil tulanga le porenu o akilani o lo no le fai lo palota a fa pe nga ki fi fo por no o kilani o lo no fo le e palota fa pe na fo tanto local board members che lo si va ta o tele le ton fa na fo le jenu le ta o ngal yo e ta wa mana e fa na tu ya wale mai ta wa tena o sfu vale pasene la wa yai o ila to ia sale sala la wo fai na palota so it's ta u lava la ia ona fa o nga ta lo na tai mi nei te toe manu o lo maua na ia so ia e fai ele ta to palota o le na fo yo lo maua lava fo ilunga o peng fai
langi no foanga e mawhai ia ona ave ia i o pe papalota ia e mai se foi ale malama ma ta wale fisili ia fa so ta i lava foi nei vaenga o lo o tau la lata ia ina ia tal no e mai se lava e ka ua i o le fai o lau palota a lua e si la fia le ingoa e suafa ta itasi o i latou ia o lo i liso paloka ua o le ko akele ia e ma naia foi ia le si la fia le leima mauti no ma ngai ia le vai kai mi foi nga o ma ko ka ko paloka i Samoa ata vai e alfa si foi upu foi nga le fa mai palota ma le potso ia ma naia foi e fa o sina vaenga ka ko fa nga paloka le so al fam not too far mole o e fa fo mai nei tai o nga e fa furisa lau pe papaloka i lungo pus aisa ia le a kangolo ia ngir ka ya fa mole kakala lo kakala ma fa lo feeling fa lo palota ia ma babelonga ave la fo ku pusemeti so al fam natuna na mo tato le nei tai au ele au ma no ka ku fa mai ele o fa me ia ele anga me ia le pitonu o lo e la ma o no foi ai do fer ka ko palo ko wala ngol ta warna ta tu palo ta lo fa nei so mantuala local board members la todena tala no ye tato ma ka ye se ma nga ya pe ai se pakade ka fa ka mo ki la me ma ko se manga ia pe free for mako pool le fa mon bolo ba ko sa ke ol pe ko ngor ba ngala le la free angela ko le pool lava ia free ora nge ia ka fa ko ku pa ko ko ngi ngo nge se fia au fo ese si le pool la yeah so ma nga na si le fia le le tu ora ta ora na ta tu pa lo ta fa mon bone ya tamali ma lo sa mo lo si le au if you ta ba mon ta to local board members good luck fa penao na mana ia ina fa mole tatu palo ta fo ko pare mai fai mai ka ko ka fa mole ko pare mai fo mai ko pa ku ai ma ko de ko do ko se o fo de ko mas ka ko pi manga ya mas ka ko pi manga ngi ka ya ta asfaraile wala ya kumpul fale au ngi ya ko fa ko la sa mai la foi la asfaraile ya ko la sa in the morning in the noon time aso ako le se ko ve se tamamtina ya mal au le fale e fi we ala la ki nga ko mumu ai ko la sa all the time maka amo se va no ave nai fa na fa ta fa mon morning ai nei joy foi nei tamai tila o ngan pa so mana so fa mana tu na mo ta to man fi ka ko pele ki mon ka lo ale ma stali Portai tali malo ai Perth Australia okay e foi swinga no fai hao ni si sa ta alo ta alo ngana mai atu ia le wa malo lo mai o ta alo ni si pela ta to aula le wo ia numero tasi Tamaiti Williams numero lua Cody Taylor numero tolu Fletcher Newell numero fa o Scott Barrett kapiteni le na le o to iai numero 5 Tupo Vaai numero 1 Simon Parker fitu Adi Savea sui kapiteni Valu Peter Lakai Eva Cam Roygard Sefulu Damien Mackenzie Sefulu Tasi o le tamale o liesta le woto e sau Sefulu Malelua o Jody Barrett Sefulu Tolu Quinn Tupaya Okay, Sefulu Fali, Roy Carter, Sefulu Lima, Will Jordan. O la tau ia o whale leo, Sefulu ono Samisoni, Tauke Iao, Sufitu George Boa, Sefulu Valu Pasilio Tosi, Sefulu Eva Patrick Tuipolotu, Luas Fulu Wallace Titi, Luas Utasi Cortez Ratima, Luas Ulua Rico Ioane, ma ngai aluko va ai aku le ngo Rico Ioane, Luas Utolu Ruben Love. O ka ko fa leo la na leo ye mol taimile nei ta vai o tanto aurena le peleki o la o te mauskadi ka maro skadi ka longa le ai skadi fa maro si mai fa mor mon se le si mele le ko kama ia ka pole solo ko e ko lo fa fa maro si mai skadi fa maro si mai Yeah, se fai. Alo ye ka ko plekis. Yeah, le. So ta lona na pe au te lo le fo pe au te lo o le por se fulu forse fulu Yes, 10:45 p.m. 10:45 so de Carlo fai. E un mo ishi ka pari
E mga yung po na nga. Mai nga, awel pispiso. Sawa. So, tato, mga nai talonga rin po tayo. Po, ini siya mga talonga? Ole fai unga fo il vasol nei, ia le final. Ole tato NRL. Oh, iso. Ia. So, ko Leo, ngalo ya uso. Ka alonga fai kaulia. Paula leo, lista. Okay, mau kingo, okay, makamaka ka alonga le. Sawa. Sawa ni. Ia, pea male afale iva. Ile po le aso sa. Sawa mako au le mai lunga Brisbane le fa kafa. Le fa kafa le sawa Broncos le. Ia. Ia, le. Ai le fa kafa fo le Storm. Alu sa o. Ai sa fa ngara makangi ia le ka mai ke le final le so. Pe o le mema na le final le o te loile o fai i Melbourne no fai fo i lunga i Brisbane o fa longa pe o sini le fa ka longa le o mala pe ko silen ke le Australia ko kire ka ka o ya kwa i so le fo tiki so le ka longa o ka e le Broncos ko fai fa le ang se miki la uring Mamalosi Storm ala 5-1% valo mai so ai male tau ruara nei vai sal pokala mengal do tania think a minute on taru sa si foi de samom tanu nga masani masul tatu radio samo pia Talafalava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You may have heard the saying, joy shared is joy doubled. That's because giving isn't a sacrifice, it's an investment, since you actually get back much more than you give.
So don't give until it hurts. Give until it feels good. The American president, Calvin Coolidge, said, "No person was ever rewarded and honored for what he received. Honor is the reward for people who give." That's why what we do just for ourselves dies with us, but what we do for others lives on, even after we die. It's when you help someone else up a mountain that you yourself end up closer to the top. You see, the principle of giving is a law of life and success, which always works. Just like money can only buy good things when it's used and circulated. But if you don't use your money and give it away, you won't get any value or enjoyment from it. You know that the Dead Sea is dead because it only receives and never gives? It doesn't flow out or give to other bodies of water, so it just dies. In the same way, when we don't give to others, we plug up the natural flow of life in us. That's why selfish, stingy people are never really happy and seldom healthy. But when you give out, you make more room inside to receive. A successful man said, "You will be remembered for two things, the problems you solve or the ones you cause." Each of us is created to be an answer and help to someone else's problem. Another famous man put it this way, "You cannot live a successful day until you've done something for someone else who cannot pay you back." The Jewish people have an important holiday every year, which celebrates the giving of gifts. Everyone, including the poorest person, must find someone poorer than himself and give him a gift. You see, if God can give gifts to others through you, He'll give them to you. In fact, God loves us so much, He gave His own perfect life to pay for our wrongs, just so He could share His life with us. So why not give your life to Jesus Christ today? Then you can start enjoying His successful way of giving and living for the rest of your life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Lo so follow tele to live fit to ngal man fa tis mele fe ngale aloli e ole suel tanto Radio Samoa pia si tanto tatel no fo ile fa ngar ni fa yaso. Patalo fatalo wa fionga lalo ile nei fo itaya fo malo le fato to malo on sa ile nei fo ivayaso. Se fu manuia che il salavane swafa fa per quel suo ya tabai malo con fonga malo le usul nia so fo ma lo le se fu manuia fa malo foi fa tai le to mai ta tu ngal wenga le ta tu yai le to lunga fo yo ta tu ngal wenga ya war to ino le tu no le nei foi va yaso to malo fa tai tele a o le mal tau sa mon nei ta ya fa mon mone o le fa pe mai winga le tau o sa video tu a lo ta vai lo ufitia I pesa mo mai au mai au mai ti mo a fiel ta tu no inicio temi o le vai inga le tau mo por mo sa vai e o inicio temi mai ti mo te uru va solo ai le o ye di fa tu anga po ni la te inga po yo winga fa le tonu le tau mo sa mo ma lo fa tai ole tasio va ngon o tau ma wanga man olo olang langai fin ngalo nisio lo ye tono Samoa ole atunga lunga le na fa alia el societe olo ye Samoa il avel palemia minister ole le malo ye sidi ai olo to tono mo yang fa sinonga ole asa wa tau silfia malo fa fonga foi le tuna fa bon mon ya ole o fa le mai atunga lunga societe ai sa la ngona po I le temi na whaelo ai ia le kapeneta ia nisi po o manatu ina ua tau awe le pāne bia ia le mtanga ruenga o le mtanga ruenga leo leo ai si le fio foi mai ai leo te manatua pāne bia sa iei pe o le sunga ia tu la hepa Tasi leo mtanga luenga sa i vai, o le mtanga luenga leo leo, fa pena fo I leo piso lo ya siri. O lo ya siri a ia masani lalo portfolio e vai el pandemia e ia ine lo ya siri. Ai o te loa. O le tūlanga lea ua langa ai sea tunga lungo society. Ono o lea iai morianga o lea ta oto I lumor whaamsinonga o te tae o malo. Ia na ai siri fia le toi tau whaamtalaina. O morianga na tutupu mai. Ia a ole I avele sunga laule al mali ato mpar biole se no uma
te te yo full tato pinga malo ni vai ta ole tato savaringa o te ro I tonu le au mai ele atu ngalungo society ona la tu le va vai e pe o te ye se conflict of interest ai o tu la nga yo le fo ina mo ma tu felo inga ile mo lava male palbia ya masaf si de fo stasio tu stala ye tu la nga le lo tu avele o mtanga lo lo ya ole ye mo liang ole finanga lo palbia ona claim ele na solo tu la fono ya le ta ke lo uma ele foina ta usala ina si ala ta otro se moria ngale mi spai unga ilo mor fam sinonga a tonu la ile au mai la tunga lunga a le foi la wa fa na mai e manisi a tulanga fo I tonu la voleli o society no sui awai e pe ora au mai fo ia fina ngalo ni siolo ia o nisi fo I mo mat tu tonu ngalo pe o le sa fa ida vai le foro fa tonu por council le fai unga le pepo fa mtalanga le na mai fa la o tele ia tunga lunga ai le ilongo ina ia sui o society ia pe la tunga mana tu le ma la tu si le ia ina fu society ia tulanga ile tofinga malo le wo ye ne ia o pe dale ia vala ia mai ia ai la tu talia msaro pe fa o te mai ia le te tai fu el balo mo se mato pero inga isi aso o le usu fono vas fo ya ba o mai fu so no finga le tu sei le vala le o mai tu ngulungo so sei te lo ya so sei te lo ya sa mo no fio ngal mana e ya umano ya sa mo pe only some of them e tono so sei te le lo silfia o lo te lungo so sei te o society lo ia te una ia umalo ia te lo la ia umalo ia tolu o le society le ai te lo ia pe ni si lo ia le o be masui a lo na te lungo ia society o la e pe se o fala tonga lo ia ngalu due ai ia mtatel no ko ibai ngai falle ya ti ia ngalu nga fa lo ia me se le fala tonga balla tu le tu alo fa ta wo facility tu facility na le no ma e initial o ya lai wa ka fanga la ko wa fa chonga ngai o il te fonoma la o no fa pele o me o la to ye to no so sai ke por me le vera to so sai te foi na no ya le o le ai fa lo mai lo ia la foi te o tu la tu manatu o la to su I mai le lo ina la to ele so ta ia tu fo I se fo nga I se te foi nga fa pe I se tu langa o ia se vai nga o ia ile lo tu fa le so se yete ta pule ile tu pino le minister le to avena palmi pero ina le au mai e pina nga lo ia le o nisi o matsu nga ro ele so ta ia tu ia le la tu so se yete fo e tu so ala me wa ia se tulanga ho ele fatino ese ngai o ia ta wana longo sui awa mare lo e fianga lalo li o le tonu lava le mafuanga o le tasio ai inga lea e whaasai ona toi tu ua potu whaamasino pe au lu fale le tu awai ma moli mau o tangata whaatu sina whaala tu o le palota pe o leo te tau whanongo atu I le whaasinsilanga lea na sauno mai ai le stala whaamsinonga po le ofisi sili po I o le mtanga runga whaamsinonga o me ia tupu I le I whainga whaamsinonga po I whapea I le mai o le palota luo rotas sila fuia po I tawai ma le tau sala e mata abu tau whaamsinonga I mo ianga po I whaatau sina whaala atua na alu sa ili atu mo li mau mo fiu sa ili mo li mau le o atu whaamsinonga mani ia e peo ira le au mai ai le apo le whaatolunga le ai a whaafale umaloa tanga te tono po tu whaamsino le a mata ia ngāwa e le mwhainto alu SSS ono tu langala na o le sao no maire le sitala po whaamsino nga po le ofisi e o mai whafo taratara no anga ke ia la ia le wane na whaalongolongo kongo le whaamsino ke ia le koe mai si manatu ke ua le alu e mori mau ia po le tulanga fo I le whanongo mai roa watu ia maua mo le o mau ia na tusi le lana mo le mau tusi au ese
Ia peo ina le atu ngalu e fo ile ngalu ngai al fam silong. Ia u te rola tato mata tu pe tu langa fo le ai ai ia te ur mango mata upule o mo fam silong ai mapu ai. So tu la fono le fenga palot. Lo fam te tele ngalon mana le ma wole wotali le malo pola ingo fa la fa fo se fo le ono tu langa le motono le fa so anto tu pel malo. Ia a tono nasa mai le va ya so fo ile. Fasi silanga lo ia fala o tele di polo inga o talia ia le au malo ia le fatino lo se tulanga o le polo inga le fala fa fo se ila lo le ia inga se la uma lima fa vai ina ia mafai ona a patu le malo i tu pele ola kere kupe te vai mal tu sal ola kere kupe ala ngol fa vela fo ile pasi statu taro tu pe ya me ono le sa te ena maiele pa inga spiritual parliament. Ia le la sa fa nga ia ingo tu la kono na lusu 5% e fa nga tupe. Mai le paketi tuai. E tau to so ile nga malo to ba sina le ta penal tanto palot. Le la o mai ala tu nga palot se fa ingo o kusole o ile fa nga malo ko. Ia la o u fo le tu fa mai to ta serva ya so la to tupe la ia. Ia ona matutule o le selen ele se matutula fa pe o le nkako kupe o matutu ale lo su 5% le fa tanga mai la lo tula fono e fa nga ai o le polo ingala le o fa nga le polo ingo fa le fa fuse io an le tatu tala no e fo ile am tanga le nga tu no mas o le ele tatu tele o fe ngai mani mala fa na tula po ni si po nga tu nga fa fuse o le tūranga le tatu whengai, ua le whea, ua ta in whaasoa malo i tupere sa au mai lalo lusu 5%. Mo mia la se polo inga i lalo lea inga se lau mali limo le whaamai. Ina ia mawhai ei ona apatu le limo le malo e au mai isi tupere o e tau whaaua wenga luenga. Ia le la whaaua mo le masina tasi. Tōs fuaso. Ai te pena lo le tala au tua le tupe ave lumo le parlemene. E tarala na tu pe apasi e na le par masina fa ngai a mater masina fo ai mai ai fa un junior tu sanga fo ia lo no winga o tu ia ia utatu tu fo ia pidio tare masina a ver tala tu pe parmen ia ka ko ro fo ile sullo masina tu sanga fa tu pe malo of time mo le fa manino ino nei manga ia le fa un nei fo vaso tanto ia la matula no si e fa lo fo ile fa fo mai la no tala wa te pena ia wa fo ile te ulu wala tu tu ia taru tala mai samo pa tala val o le wa fa ilo mai le lo ia si del tatu malo fo ise mo mana on tu ina tu lo ofisa ma mai e lo la na fa mani no ngal tu langa le sa ta tala no ai o lo lava tu pel malo ai mana mi ala fa tu la fono fa on ai o le wo fina wina e ni si fo lo ia si ni o so se te lo ia te lo fa ma va el presidente o la tu so se mafu mai le fam talanga fala we tele na o mai ia tu lunga fo e tu sa o le to finga minsta o leo male to ve no le official lo e si de pa bia lo ia yo na mori nga lo to fam sinanga o le wa ve nei ma fa salanga le lima masina o lo no futau fi ai pele sunga ia to ese tu wanga i te tonu o le fa pui tanu malala si de fi fo te bai man fa fonga le tunu o le to le sa mori bai fo ile tulanga fo ile umio se la malo si le fa tanga ina fa pa a penga o mala va le fo le lo le masino matio ni to sanga o fa tu ina le una i fo i matule malo si luma le o nanga fa to se pua ia o se tu alalo ma se fa tu nga le fo i mai le mistal ta tu tanga lo nga fo malo ina e sa fa la tu filo ina mali to te le o to si se fo di tama ta i o to tu ina le o nanga ile mtanga luenga se fu malo loina nga lue fa ta sine ile mtanga luenga se fu malo loina o mtanga luenga wa onga manga nu fa pe mtanga luenga fa to anga mo fainga faiva ya ba fa la tongo ta ma fa la rangi le FAO ina iati na e tongala au aina e to tonua onga ve o stasio mata upu ya e una ia fa na upu ele tunu o la to te fie ave ia le tino male fa fo mai o le a fa lo tele tatu tala mana ia pe a tale tu la valu e le tau nei lo fionga le aloli ngol mana fa mano fa te tele
mo nei tai au ma lo tau tu atu ia ma lo foi mo au nanga ya ka ko filo ile va so pa dia mo io fai vol fai ona de va so io manuia foi fai ngol vai so ya te ro mar tu sala ta tu ma puta ko na va so po so ia le fanga ngal mana tu mar va tanga vai te pio tanga vai ta to so tenga sa mo nei foi tai fo na va tu ta tu tala fa lo tele lan tu tu ia ta tu tala mai sa mo pa tala valu e le tai on nei tu mo ro sa mo so le mai tolo a mo mal taimi o fa monianga o aso fa no Nanga swana ola so for royal day wa tori ya so ke topo mo matala telefoni pe ma fai ona e fa nga ina telefoni mo moni se family nga so fa na nei tai o tolu fitu tasili mai tolo lo mo ne no ngal tata in on air at radiosamoa.co.nz. Look on Facebook, mari YouTube, Radio Samoa. Awala mana fai ona fa nga ina mo family nga swana nei tai o pe ale ta family nga on Facebook. Ya, ole fa manu yanga mo mua. Le au pepe Ioane Tinonga o le whaamanianga le nei ia e mo le au pepe lava ia mātou te whaamani hete le atu le atoanga foi o le ono suma le iwa tausanga o lo soifua le nei aso ma lo whaatai le atua i lan tau singa ia malana a pule whaasoifua i lo soifua o le isi o tātou whaamanianga mai ati le Ioane o le vi inga ma le whaatai le atua ina waulia mai si o mātou tamā ia lau moli Ioane ki pasa vaa le valu se fulu valu tausanga o lona soifua i le aso la stolu o ke topa whaatai le atua ina i tausanga i tele o whao popo i lau soifua a wale tātou maftanga whaatai fo ia te oi si o mātou tamā le tausinga o mātou la iti se ia o mai no mātou mātutua nei o mātou tu e tausi ia te oi e ui ina mātou vala ma isi uso matua ngane i isi atunuu. Ai wa whai lava i maa ua ma le uso matua e te vise Ioane ia e tausia ina oe. O lo whaanga ma whaamanianga mai i lau whanau. I Samoa, Alaska, ia o New Zealand nei, ia e te vise ai sili ai alo whaanga mai a tile Ioane ma le whanau i Papatoetoe ma manu rewa. Manu e tele lo wasa soifua tamā. Se batulta telefoni le famol mole ti ori talofa. Talofa tavai. Ja, ma no se fo. O le u whaamanianga mo si au great grandson o a tuale solo na skuluono po skupiti o lo i oa Gold Coast, Australia. Alo patu Xavier ia papea o teu tamā se o grandson Joshua malo na Emma. Peo tu papina Roel ma Olivia. Ia malo nena ngai ko ki ngā linga. Lo auntie ne o Margaret. Ia lo paanga ne bat ni sila yo grandma o Oli auntie Oli. Grandma Ali Oli. Ia lo patio uncle Charlie Ivan Jude. Ia mo uncle Laiti o Sam and Jess. Ia papea foi o ke leo uncle wa you the best great grandson mo sistanga to lua. Paptai de lo pole tua. Pamaluia la vale tua ya o ese grandson Xavier. Ia so wa to lo pulong po si ku le un ko Australia. Ia paptai tele atavai. Tai. Ile manoa mo no paanga si o pana Australia. Ja, manil tai o antioli. Ia paptai lava. Asifua. Lele elis famnianga le nunga le Facebook. Famanianga mai a Florida, Florita e lama. 34 years of God's gracious love and blessings. Happy birthday to my husband, Mark Elama. Whaaftai lea tua wa e au lia mai, lo tolus fulfatau sanga i lea so. Ia lo fale alii ma fua i pea lo malosi. Praying for many more birthdays like today. Alo whaanga lea mawai mai o ainga ma wo uma. Mai sena i o mātua i Samoa. Elama ma Filomena ma ai. And lots of love and prayers from your wife, Florida. We love you always. Pe o ka ko unga.
Ya lelei te awa isisi whamani anga e pawapi aka ua. Okay, lelei. O ka konga? Ia, lena. Lelei. Pese mai tātou whamani mole. Ol pese le wha mani atuane pulenga mana whenga renga radio sa. Mo mana tāna po kalame mano tai au. E tau wasa whana. Happy birthday. Ea lelei toi se furu iwa. Le manu. Amo Radio Samoa. Tato wanga yatu ilungo le awala tele lungo tato Southern Motorway long mai tawatu Penrose Faisipisi o le vaenga le na anga yatu lea ina Sultan Street ingai Ellerslie ya o le foilo mai tawatu Faisipisi o ina lungo tato State Highway 1 ilang yatu le amata mai I lava le vaenga le Eden Terrace fai lava si mamafole traffic leolo mai tawatu iai ilang yatu lava nai to Tony Auckland Central leolo mai tawatu taimile nei ua makwama mafa lava le traffic mo tato fa pena ilang yatu la ina ilunga le vaenga le na ilang yatu Twin Coast Discovery Highway St Mary's Bay o nga le vaenga nga o le te mai tawatu fo iolo o yaisa ta avale la vea e mafailo fo ile atu no ia ona fsosoni mai ona ile o mai loa le lei atu po ofea e lua la ka avale la ve ilunga le tato State Highway 1 leo lo mai tawatu le taimi le nei
o leo lo tu mai leisi West Haven ia o leisi leo lo mai tau watu foi e leo mauti no mai po ngā fia tono lungo le tatu State Highway 1 whaamal mole ia mwhai la tunu ona fsosoani mai ai i le tatu Polo Kalame ai o lunga lao le tatu State Highway 1 le na ia o lo mai tau tu taimile nei o le nā lava o lo watele ina poloka ia mawhapena foi ona slow down i le taimile nei o le tai au nisi o vaenga o tatu wala te tele langa i mai foi i saute ia o lo mai tau watu lo so longa le leila va tatou I nei saute se ivanga nala le anga ia tule nai matu fai lava si poloka o tatou le taimile nei State Highway sumalolo mana ia le kilia le leile taimile nei fa pena fo I le lua se fulu afta vale tautua na ia le saunga le mu I lunga o le ala tele le nei taimile tai au so es full solo minute ia o natale le tula valu Radio Samoa Taslima Ivatolu Ama O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Talofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulini fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa eva ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. O e mo mia se fai mo limo ngā nuenga o lo mauta pisinisi po malu tāpua. Manatua lole matavanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia male lus ful tausanga o tautua I ngā luenga wha el tise I Samoa mani usila nei. Wala au lole matavanu electrical I le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo I fo I whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha I unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai foiona e emaili I le info@matavanuelectrical.co.nz moni si Talanga. Mom, any food? Mom, fia Mom, I'm hungry. Oka, ku uafu ya Ai mayar kaya we kawad po. Vui, Domino's Pizza. Kainin makalay favorite pizza. Hello, sir. 10 pizzas, please. ASAP. Le Domino's Pizzas, tele whapitoa maltuanga al whanau. Vili mai loa I le ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Mangaya le mangaya uma ofokuanga uma makima inga sa sikoya inga ua fe ukaliza ai afaya kupeya aka veyo ngole sifio le aka makua ile make sense a sole sungalo wolanga ule make sense alenge yoranga kelele au fai ishumale au fai kakala Salvara si lo más y hasta la bola la fiesta la lengua al follow low toi pa ya y el como wala firfia kaka ai lele wokile anga sola le ami ole anga ai kulilo inga kaka kuli
alo fala le o pala si Wale make sense alenge yolanga Kelele au fai ishumale au fai kakala Kalu kalu ai sole lo fa akamala Wa e anguile savili e pupula o maka Malay kau fai aku ya keo e ku lo fai kakala maku e se mai no wisu mai de pisinisi ai skangaka ya e fai aku e fai lava loko palai kiki no loko maa ya vai o ke poka o ngalo no manga kua ya e ko kudi mai o maku ma awange i fakai ka i fua le skama i de olanga le skama ya kama fai lava o ia make sense la olanga What your makas, ma ia kukusa no fai kakala, maro ka ele mama ia so upa. Ai so ia wa paula banga ole olanga. Kako fe ola fa akasi manga ngaleanga. Paule mea ia suki mai lo fia fia. Suki mai suki aku ai suki fua fua. Sana ro fa foi man au fai ta tana para sa tu longa lua au loto le ma tu lon to o le le ta sin ta to lua tu longa fa au tui pa tua o wai ka fe e ser mata ino ta to tu nga nei ta au para sa tu longa di ma au fa pa pa mu tu longa no o le au ma ko no tu longa fitu o le au ma kwa ile make sense ari kama ya ma ta tu longa pa no nei ta au Gafia bonga oi ai so ia wa paula banga ole Kako feo la fa akasi manga ngaleanga Paule mea ia suki mai lo fia fia Suki mai suki aku ai suki fua fua Ti famu mole lo ku vai la vem la usu. O kamale os Frank so la se ai. Deli. Ya malo manga ya mo ya ku ngore ngaru mit ka ya so. Nga mawa e anga ta vai. Ku nga mua le ki do ku ya nga le nga bana o la le nga. Ai mo la ka mo so lo Frank. Alo saya. Fa fi fianga. Ino to no mi to lo to ta le tu lai balu. Ta to tala masa mo ta lunga el tu ala fianga ngal mana pa ta ia le balu e le ta nei mana to mo ia le ta hao le fa mana ngal le ta to matai le lang se fai me fi mai ia so fo mai le tu mo ta to ia o mo fa malka ko vai so ia vai o ke le usu fa o malka ko vai so fa mo mo o ke ola le anga fa pe fa malo si mai fa mo mo fa malo si fo weki weki vai tem pisi ia o te pena ina fo nei fa na wala lo tamiti nei ia malo fa ya nga salon sai vai fa leia ta pena nga nei fa na foi manga ya pese manga ya ko loko tala fa tino foi o manga foi la sa nei fa na li foi tu sang malo losi ia o te leia o ta no na isi foi o le la to wa plan o tu o la lo to miti the weekend o labor weekend o ne no la tu ina o malo to miti ia o fai se maro longa ne fa na le so fu ia ele o se aso maro lo foi le mo le aso ko miki ia o le aso maro lo ina ia o la so public holiday mo ta fenga ia le na ia manuia le ta pena nga nei fa nau mo lo to miti e nei aso fa nau ia ko mai ngor ka ko Facebook e fa maru ru atu o marka mi ka ko fa nau ai las fa nga pa u ya ta u la le na mai ananafi
Awangalo la o le mela le se mo ngi kai mo technology e sa o lungal ka ko email mo va nga pena Facebook ma YouTube ala ngala titi lo yo le sa a mai sa o ila ko official fa mo nga wangalo la ya ka o le mela nga la ngo o ma ko lo wo technology ngi kai fa mo mo ya le fain tu ai le tu na mai foi na no tar hom danga fa na o le fa mo nga le so fu so ma tu tama matua sola langi ki tawili ili ya ole fa so sa fo le ole ainga sa sola ile ba ma to te family tu lo wa so fu tama ya fa ma lo le tu i lo tino a sili lo nganga iva se fulu ma iva tu sanga lo no so fu bi ile tu ni tu sanga tele wow ya lo fa ngana mo tama sola langi ki tawili ili ya mai alofaanga mai suli o sofi ia fa pea uso ma tu fa fine ma la tu fa na a sili alofaanga o sia fa na pele mo ngelo wasu fu ya langa lenga a mai si ainga na fi au paula ya ka ngir ka ada la fa lo ya ma ya alo fa tai le on sa le tai au fo la fa ka fa ma la skingo ya fa langa ya Kau whamawhangwhanga man maluru me kai au. Whare ma nice milkim. Kusa pe ki mo man kai au e fai al ka ka mar skia. Fai fa mar steno. Let's go. Yo. Lale, mai al fa mar steno so mal tauru o tala mai sa bor ne foi vai aso. Ga o ba ku so duma ka ko wo. Alu yai. Lunga. Oh, atafa. Esse pico. Aí, Taitasi. Yo. Aí. Ya se elas paraile. Hihi. At. Lunga. Hiha. Aí. Halo Iloma. Al Safa. Yo. Ahí. Ese pico. Oh. Ahí, ya, masasao tau au. Savali. Yo. Ahí. Ahí pasa sao le leila. Apa? Oh, au. Ahí. Se ai pea. Luma. Yo. Lunga. Ahí. Yo. Luma. Ahí, manaya. Yo. Al Safa. Esse pizzo. Yes, savali mailuma. Gassi, lua, solu, pa, das, lua, golu, pa, mangaya, ua, lua, golu, malafa, tassi, lua, solu, pa, sawi luma, tas, lua, golu, ia, kai mania. Aya, ya se malia loa, mangaya se mamal, mana ba itotonu, mana ba ifafo, totonu. Mana vai fafo, manu ia telele weekend, go the Blackies. So far, so far, Samoa. Taslima iwatol amo. Uma whaiuna awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whātalo fwe lo tātou o tino o le whaiunga o le vāiasa o tātou wheroa i o wāne tau walunga o le tautua i au si mai alau whāwhanga.
Ua whaamanino le lo ia sini le malo le fio ngā sua Helen Wower. Le mafuanga o le polo a inga mai le ao le malo na amata whaamamaru. I le whaai unga le masino se tema, se iau o i le aso luas furuiva o le masina le nei o ke topa. Ona o fianga o ngā luenga le malo i le tūtau tupe, e peo na whao ngā haide vaenga se lauma le lima o le wha vae, e whaata oto ai se tala o le tupe whaana tinati mō ngā luenga, i to tonu o le masina tasi. Wa whailua i le lo ia siri i taruai, o lo lava le wha soa tau tupe le mtanga luenga o tupe le malo. Ai ua le mawhai o na aapa i ai le malo o na e le pasia se tala au tū masani o le tupe, e ala i se tū la fono, ina ua te ena ai le tala o le tupe le pāle mene ia me o le tausanga nei. O le mafu anga leo le tūlanga maa ale ua iai nei le fia maua leo ni seleni, mo nisi o ngā luenga ma au nanga le malo. Le songfua asau nei, e tau au fiai le pāle mene whaatatia i roa le tala au tua le tupe masani. Le ai peo na whailo ai le minsta o tupe, o lea tala au tue mo le umi e valu masina, a mate le masina fau Novemba o le whai unga o Iuni, o le tausanga fau lua o lua ono. O totongi o tangata whaingaruenga le malo ma overtime, o lo ave i eire wha mua o le fuafuanga tau tupe whaana tinati mo le masina tasi, lea ua ngā lulua i nei mtanga luenga o tupe le malo. O whaalia le minsta o tupe le whailo inga matu stala les Friday umawai, e tala whea ngai le leide pasi o le tala utu o le tupe, ma le fuafuanga tau tupe mo le masina tasi, o le awha ngai o iai nisi o nanga siri o le tāua le malo, o lo mo o mi ai tupe le teimi nei. Mo le siri fiena ua te ena le tala utu o le tupe ala le tū la fono tau whaofi, o le whata tauina o tupe na whata atia le minsta o tupe taluai, i le pāle mene le whai unga o meo le tausanga nei, sa whaatupe ngā ruenga le malo i le teimi mai le masino o Iuni, e o ia au kuso le masina lea na whai ai le palo ta tele whaana tinati. I le 25% o le au whainga o le tala au tua le tupe, mai le tausanga wha le tupe lua o lua wha, i le lua o lua lima. E tusa lea ma le tolu se lau miliona ta lana wha soa soa ai le malo tausi, i to tongi o tangata whai ngā ruenga manisi o au nanga sili o na mana mia. E uru whale atu le whai ngā malo fau, ai whautua ina le mtanga ruenga o tupe le malo, o to tasi le vai aso o se leni o lo to toe, mo le whaaua wina o ngā ruenga, le mafua anga o le mana o mia loa le whai ngā malo fau e se polo inga, e whaafoe ai le malo i se fuafuanga tau tupe whaana tinati, po se emergency budget, au tali ai nei le tala au tua le tupe, o le aforosia le lau a fono, le fono au awhai tu la fono, e peo na whaatulanga le asonga fua asau nei. Pe ana pasia le talo le tupe na whaatatia le masina o me, e o mai le teimi nei, e le aini tūlanga le mautonu le wha asoa tau tupe alo tātou malo. O wha opopola ngona le fia nisi o sui o le sosaiete alo ia lo tātou utinu, i le wha mtalanga whala wa i tele mai le sosaiete alo ia i Samoa, ua wha ilo ai atu ngā lunga o le sosaiete, i le tau ave le pāle mia o le tofinga minsta o mtanga luenga o leo leo, fale pui ma le toi fuata ina wha pele ofisa le lo ia sili, ai o lo ta auto le wha amsinonga ni morianga o le teitai o le malo, wha pea nisi morianga ele io i le teime sue ai, e le wha amsinonga. Wa wha ilo le sunga papali i John Taima le langi a fele, i sona fina ngalo i le upenga ta wha ilangi o fiso ta inga le api o folinga. Wa le ta le whea ngai le fisilingi ai o to finga wha amin stao le pāle mia, o se tūlanga ua le tāla whea ngai ma o se la sanga foi, ua o iai le tofinga o le sosaiete, o lo umia ele pelestene. Ua fina wina ia papali o se lo ia ma se sui o lea sosaiete, le wha ma vai o le tamaita ilo ia, o lo tau veina lea tofinga. Ua wha ilo ai foi ma se la ngona o se lo ia sinia, le to wha ia unasa iuni sa polu inunga lava o ia fiso tainga, ma ua ia le tali ai foi le ai ina fua e le sosaiete, o to finga le kapeneta, ai te tau na ngāru rue whaatasi ma le malo i ni whautuanga wha le tūla fono, e tāpa ai se langolongo atu a le sosaiete alo ia. O wha ilua Yesu i o le sosaiete, la te le tali aina le wha mtalanga whala wa i tele po le public statement o na ele i tāpani manatu o sui o le sosaiete. O le masina o mea o le tausanga nei na whiriwhiri ai le sosaiete alo ia, le tamaita ilo ia ia Fiona e avea ma pelestene, ma ua sui tūlanga ai le sunga i le lo ia ia Alex Sua,
sa tau veina lea to finga. I se tala mai le wha sinonga o le tau le leo to ese tu uanga, leo lo nofo tau fia le vai ngā leo leo le wharipui pui tānu malala, ma lo molia le ngai o inga na ia umi ai se la au malosi e le whaatanga ina i Samoa, na ia whaapapa i se whete na inga na tūla i mai, i le malai wa lele i whaleolo ne masina o mati o le tau sanga nei, o le lima o masina talu na tau fia ua vea nei mao na whaasalanga, inisi o morianga sa moria i e leo leo, i se isi o mata upu. O le asaluru na o atuai o i e le whaam sinonga, mo se whaasalanga o morianga o le wha o lima, ma le lafo o upu wha lumaluma sa ia i oina, ma whai ai le whaasalanga i le fionga i le whaam sino, le fionga i a Leota Raymond Schuster. O na morianga le umio se la umalosi e le whaatanga ina, ma le whaapapao le a upenga o le asu e su eina lea i le isi va yaso o mua nei, i le whaam sinonga lava wha i tu malo. O lo masalu mia fo i leo leo lea li, i se ngai o inga soli tu la fono na whaapapa ai se la umalosi, i se no fuanga i le nu o vailo i whaleata, i le tausanga umawai. Ai o to ese peo na whailo e leo leo na tipo ti ese Mariusila, ma toi au mai i Samoa ina ua mai o na tuli niona whaasalanga, i lea atu nuu ini soli tu la fono. O fesuia inga o whainga malo e uru whaleatu isi tai, ai tu umuri isi tai wha le malo. Pe tai e tu mau lava tangata o whaia le tautua ma le au nanga ilo tātu tino. O le whailo inga le minstalo so i fua malo loina o le pulenga malo o fau, ma le minstalango lango mo lea au nanga tāua lo tātu malo. Sa mori mawina ai le wha tumulia o le potu fono, o le mtanga aluenga i le whalemai au tua o tupua tamasese mea o le matotua, i le to tele o ta i mali i tausi so i fua. O se whailo inga sa ave ai le wha malo le minstar, le tō wha wao salu malo lo fipo i le tautua tausi so i fua, e le wha longo ti ngā. Ai o lana tu o lalo, e te tau o no una i matu lei malo si iluma le wha tinonga, o le lātu ngā luenga a wale atunu o lo suru wha iatu le fia mau o se fisoa swani, i ngā se ngase o le tino. I tātou mātanga ni nei tu la tai au, mātou te whapea, o i mātou, o le malo, wa tofi mai nei, e avea minstar lang, wa nao se puau. Na una alia e mai lava le tai au, fe ura sabili mo watu. Lima tausanga e vave, e punitia mo fie, le ufai o mamo lama iai, le tele wisi tukulama fai ai. Wa nao se puala au mata mo fie na tala mai, te a oswa e le la, a ngoto atu le la o mangu le sona taua. Ai o tauta mari anga, wa wha au pega ina le langi o tau, ina ia manuia Samoa. Mai ai o tātou vata puia, a le vata puia lea i tātou te wha pele ai, a wale wha sinu manga nao le tamo le teine, le tinao le tamā, o so se tasi e soi fua e Samoa nei, e a vea le ma pale i a te oe, o le soi fua malo lo ina le lei o lo waina. Ma o te tali tonga le a mata i to tua, ia te tonga fitinga i manuia ai so se tasi, o te oe e a mata mai lo posisi. E a mata mai i lau ai. E te tau le ta mama le tinao le wha manatu le wha nau le wha taua ina o le loto fia. It is a great medicine. A le loto wha noa e manua iwi. Ma o te tali tonu a wha pere lei o na wha foi le lei e tātou o mātua lau ai. O le ale pine sa bali tamana i teine i loa tuai oe. Lau wha sinu manga. Le tō wha wao salu malo lo fipo, o le minstal soifua malolo ina. O le kolisio a vele le no fuanga na whaalawi do ai le neiva yaso, le porokalame o tongala au eina, se tasi o polo keti mo whanau o a uina mata upu tau whaatoanga ma le whaasai enisi, ai mai se foi o le mata upu le numela. I le nau ta ingo le whaalaptonga o tau mawha le langi le FAO, ia whao Sofia ai le nau o ia whanau e su e mata upu tau whaatoanga uwaro lato lumana i manuia. O lea polo keti o le awhanga solo inisi o a onga mauru lunga i le tino. O le anga lue ina ai e whanau, tongala au e toto ai fuala au aina tau ma whamata. Maruia le whaingo le vai aso le tātou tino, tātou wherua ina nā vai o sa fau o mua, soi fuia.
Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o aola pi Mariner. Mau pela o litio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale R-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Le poti lata mai lunga la wala nevi vaenga o le tai au, o lo o fautua ina le waka ko tahi le masa se tele lunga la wala o lo whaimpa utimu le tai au. So o vaenga ia e le whala vlavele na tupu i le northbound on State Highway 1 i lunga le Harbour Bridge nei le tai au. O le ua mai le update ua whaasolo na kilia mai le tele o laina ina poloka ai tu maupea o na tuai ma poloka i le nā vaenga le nevanga le tai au. O le lau titilo atu mo le anga i north i State Highway 1 ai le yo lunga la wala papa ko poloka fasolo atoa lo te vavaiatu around Spaghetti Junction va pena fo New Market Killis Avenue fasolo mai Green Lane o na le way Q mo tato lunga State Highway 1 nga i north mo le fia ma State Highway Sfulono ma to for Sfulono ile linka nga i le north State Highway 1 va pena for the south so tato na le malanga nga i matu po up north lunga State Highways fulono alo te vava atu o kiwanga o ile pasi Western Springs fasola atu i Point Valley ia ma Rose Bank so tu langa na ia la o talfifia la wa amata na kilia laina le sa poloka ia alo tu mo poloka ne vanga tai au isi vanga poloka ne tai au la vava atu ta tolo malanga tu nei sautianga tolanga Kilani State Highway 1 alo tu mo poloka East Tamaki Road on rampanga i High Broken Mount Wellington na ho Leslie Penrose ia fa solo toile poloka on tulanga fa velen tupu o Harbour Bridge northbound o vai ngana le tai au si vai ngana wala so longa le msanga le mume o mara ni vai ngana tai au fo aveta vale fa utauta ia ma tala mai tatou ia mo stai tu la fona lunga la wala matu mau sanga le mulanga tu te mangar bangar nei fo i tai au fo Fu sa mulanga mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loi le la lao le R-Dash Travel i le tasi malulima Great South Road i Manirua po o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura mo wa pase se pa u wala au loa le R-Dash Travel i le o lua whavalu o po o le o iwa tolu iwa lua o wha o le R-Dash Travel Moi tu amo. O le tala le tau I aso taitasi mawhai ona awina atu ona o le langolango mai le fale whai nifo o le All Dentures. Malo waftaila tino la mai moma la whafongara nei fwoi taimo le tai au o le wainga la tamale nei le talo le tau lua se fulma le tonu wa iele mawhana whana o le ea I Samoa nei taimo le tai au wa te ale valu I Samoa tu mawinga langi le leo le tau e pa utimu liso vaenga o le tino Lua se maraiva degrees Celsius morunga le vela le Samoa I le neas for Rayleigh Lua se marfa I lona mawalalo Ia o le tulangana na il tau Samoa tātou paanga oma le ngati Samoa Amerika Samoa lo tātou whatasi le nevanga le tai au malolawa whawhatai le whatasi mai Madu ia le nei aso mori fo ila ngātu le whai unga o le nei fo iwa yaso tātou waba ai I le tulanga I le tau I Australia Good morning Good day, mate. Me kako ngi ka fo malo se fo fito le malulu le mo Canberra. Ala fa sona a wa tau se fo val al mo na le malulu e fa ma wina mo Canberra le so malulu e ai Hobart se fo no. Mo le malulu le so la fa sona a wa po timu ne fo yaso. Melbourne. Felolo ne yaso a wa po timu se fo val. Ala mo na le malulu mo to ne yaso fo Rayleigh o isi vanga o ma oka fo fa sona of develop Adelaide. Pasoron awa olang le leil tau losu tasi marunga le mafana fana Perth Australia losu tolu marunga le mafana fana le ela pasoron awa ole tau le yaso sini Australia malor se fo manuia losu fana marunga le vela mo tau le neas for Rayleigh Brisbane Australia losu fo valu marunga le vela oka elang le leil tau mo Brisbane Australia
tolsu malima mo ngol vela le ai dawa na ma tele na wa le tau o le vainga na ele telo vainga Australia ia maltunanga ele tau ia mo ne fo ia sprele tar si le kau o i Perth a kai wa kai le ping e kamai o beleki ma Australia foi mal jalo tau no fa fa salanga radio Samoa tama ki makara wa kilani fo fitolo ele malulu va vai atu fa mal tai o lo ko markimu ale fa mal mai ale pongsa e timu e na to wa tuia inisio no fa ngalo mana mi ai o tau ma to ya kilani wa ma to mana mi sul mai la o winga na tau le so la fa so no pa uti monga ma fa ti monga ni so taimi o le o uli mala fia na nei o savili fa so nang ma si mai ma tu Los fulu mo ma fan fanal e fa mo no mo kilani nei aso fu falo na mo lalo tai pe audio le awa lang le lei pa uti muni so vai ngo kilani se fulu ival mo ma lo e tai au fa so na awa pa uti muni so sa lang le lei so fua awa pa uti muni so lua lang le lei so lulu ma tele na awa la stoffi vai aso no ma na ya fa mabonga bona au tuna mai la mai tau nei foi taimi o le tai au le tunu la lampa pa au ni so vai ngo le lalo langi e le manato lo moni mai tau mo tau nei so fo ta to wa lia a faia mo mia neu tai ni fa pi o le tali o le old dentures e fa pitola ma tau au nanga I so se tu ai ngani fa pi e a fia le plastic ma le metal dentures Talia Wins quotes ma le afterpay e le aise tutongi o fa tal noanga bala au mai loa le old dentures I o tahu o iva lua limaiva fa tastasi. Papa toi le o iva, lua fitu, lua tol, po pemioa I le o iva, lima lua fitu lima. Tātou tala mai sa mo le tōlunga fo o tala mai sa mo le neva yaso ia pe ana whaafonga le tano o le a te whaasalawina mo e pe tani tula se furuma le lua la ule le so ma le fitu le po ana nei mo moli whaafte te le lava I le sui o le tātou radio sa mo I pia le whia ngan malmana tu marvao tanga vaya tipi o tanga vaya malo le tautua tunu malo mo au nanga ia tātou tala mai sa mo le nei taha ma le nei fo vai yaso a toa ia o tulanga na iai ua whawhetai ua whamanino e le whionga le roia sidio sa mo le vaenga le na manele ia ile ao le malo ina ua declare le state of emergency sa mo tulango tupe ona ua avese se to teno ni se le fa pe ua le ni tupe sa mo ai ona ora le pasial tala le tupe na uti le vaenga fia lo sulim pasene pa ona le vaenga le na vano e fa nga el malo ina ua le pasial le tala le tupe so au lai tele tupe le malo e fa e fufuanga le malo o tula mai so tarsia I le taimi o yei e fia todos furuaso ia fa pena ona wala le fa te nei talo tupe ile fono so la tino le nava yaso lo manai ia ma taru titiloanga yai ai ona wa ave se ni se fa pe o sa mo wa fa le kong tama ai ngo sa mo len kupe na ole na manino nei fo tan na ma le fa ngal mala ni taia ia le fo tre fa manino le fa ngal lo ye sidi ala ye tupe sa mo a pa wala le vanga ona le pasio taro tupe le na fo na va ven falta fa nga balot le tu le mai vanga pe ona mele ele fa ngal al malo e declare state of emergency mo temi de ia ai o pole a ta ti fo taro tupe le malo te lo fo ala so long later to ia mo le mana ia ona vanga na sa mo man tu fo o le fa na tu ai al tatu po kalame e ta wol tatu de talo mo le no e maria tu le mai tatu fa nga malo fo ia wal fa fo ino sa mo le sidi ma tu sanga lo manai lo se fulu le te nele tu la valu ia o se mai la fa fonga o le taurungo tatu tala tatu mo fa sa mo o le te fo vai aso E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O ie o tini o le tausala. Tasi ia tonga tāua I le whaipoiponga wha Samoa.
A whapea o le whaipoiponga na si se whale tautu o tula whale le tausala. E tau tapa tini le aso e whae ti ai le awalum. Ai a le ai se whale tautu na si ia e le te tau la o na tau tapa ni tini. E le ai fo ila ni tonga o tini e whaia pe a tali tonga o le paolo. O le ia e whai ai tonga o tini e lafo i le tula whale na taulangia tini o le manaia. E iai tini e tōlua tula whale e taulangina. E pei o tini o tole a foa. E te tau fo i la o na lua ie. Pe silia tu foi. O ie nāra o tini. Ia, pe a whai o toi ai nā tū i nei o na pō. Ia manuia lau whasau saunga. Samoa. Tasilima tu. Amo.
Whafonga mai tina matama ita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma, ua whaia mo a inga, matangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E lātou te mo mia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whasful lima, I le ono sfuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lavea ina ai o tou, moa taiao. O se tala fiafia nei mo I la tolo o mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhai ne o na whaatau atu le tātou ofisa, a le TR Marketing I le mautou Samoa I mangele, e nao le lusful tala le tau o le vai, ma e ave le wha mua ia I la weanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a la vai, Morisi whaamtalanga whao sota iane, I le olua tasi o lua o, lima valu tasi fitu, Morisi whaamtalanga, I le tātou vaiesi, vaisa salapa, ma le vai tamalingi. O ta pena se whaatasi ngā lau ainga, se toa na I alau e kālesia, pe o mo miani o loa mō ngā sesenga. A fio mai loa I le Big Pots and More, o le ngua fōle na o le whale o loa o le Big Bear, te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea hipo pepa. Whetau I le leimo lo ainga e kālesia, caterers ma so se wha moe moe. A fio ane loa I le tolu lima tolu Great South Roadie o Tahuhu, po le shop lua valulua I le Westfield Mall I Albany, le Big Pots and More, so se o loa I le no whanga e tasi. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu upele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa numera tasi I New Zealand.
le nei la lo langi Veo se matangi Uangi fa atui langi Wa fa penale nei O langa e pe mo ai Ua mativa no ua no fa fa maoni Na ole langi o lo oia e lo tanu moni So se se tanu I foi le lau ele Atu puri foi lau I ti pe fele fele Mativa no ua no fa fa maoni Na ole langi o lo oia e lo tanu moni So se se tanu I foi le lau ele Atu pui foi lau I ti pe fele fele Mativa no ua no fa fa maoni Na ole langi o lo oia e lo tanu moni So se se tanu I foi le lau ele Atu pui foi lau I ti pe fele fele Atu pui foi lau I ti pe fele fele Atu pui foi lau I ti pe fele fele O ma te wala ola whalpese mai Richard Park hata nei tai ole tau tuar wede Samoas wali mai matolo a mo ole tātou Port Kalambe wa lesi mosa oi malasunga so alo se tumua leo whatasi mai ele nei fo I tai a fo so alo malo le si fua manui. Malo leo su tawai. Malo vi ele ilo so I fo tau tua. Fa felo ai fo I tapo ingar tātou tunu. Mo nes fale le umo fo ilva yaso kawai. A sa le lei. Ja, le lei malo whaftai le fo ile nei tai a fo ta felo I fo il tātou ofisa nei. Ja, ma le vi inga ne tua o tātou iai ile whai ungare nei fo iwa yaso. So alo ata tiri tira no nei vaenga le tai au. Ma ua nei to sa ninga sunga le to ina pension na pension le marolo mano. Laki si le te lo telefo ia fatasinga na tuno ia whakarunga tai fo le nei fo ia ona le tu. Ia. E ua so I fota tu le to ina malolo ina o pensione. Ia. O kai Grayline e whakasala e whakingo I whamoe moe o le. Wa ko inganga umaru loko I Westmere. E o ngala kiki fasa. Ai ko kele ia pa anga mai so si le fia ko inga. Ia. Ia le tu so I fota tu wai. Le si le ko inga si le active mal community. Kele a me fai mai so le council ia local community ia a wai ia le ia o foi kaiminga vese fai nga siksengingi. Inga sa vali foi la vala ki dunga la workil. Ia le lei, o te loa, mai le tāpo kalame fo, le malesi mo se oi, moria, wha mai se foi mo le tina malolo, man malo, ia Terry, man no whaalo, ia le mafan whana fo le lofo le tu, ia foi taimi. Ia la kou via ua uia kau sanga o lo kau kua lava. Yes, sa le lei. Ia ipo feu iso alo. Le lei, e le mai ngol tāpo kalame, so alo vaso tātu nei tāpa, i le fono le na whai New York, malo o fatasi,
Ei va ai ngau te lo na pu e lau langi atoa te roi lau o sila ai lau va ai. Mata ina foi time sa ave full tatou sao sa mo mal Pacifica e pena very sui le fiona sui para mio tatou malo ya to lupe po nuku on semo ya ma ne foi lan sau no ngai le va a me na fa te e lau va ai. Ole all time ole sau no ngai para mio Israel a Benjamin Netanyahu. Ai ku la ka ka o fa fo yo jeri lo pola o la lo sila so alo le tu langa fa no no ya longo ngal fa ngo o le falelia fale malo o fa kas male e kasia le upu la ku ya ile falelia o le peace o yesu fa ya ile la langi umma mo le file mu se file mu le fa ale swing sa va dis o le makwa yo o fa ngo la va le ayo se fa ko fa la inga ya le o sa ngo plan bio isala e Netanyahu ka ule vai o Albanese o skari o le mekele o kasekele ale vai o fa ko fa la inga o lolo ngai mea ai ko file mu ai ga fai finga mo isala elu o la ko la ka mo la lang o ka nga kai ka pinge isala elu o fa ko fa la velavi ai fu la yai varu kasi pinge isala elu nuclear reactor plant ari Iraq anga le kiri nginga ra isala elu merenga le ka wale ki waite ka fu ri vas fu o ngane fa mo yi sa tam yang mi duas marifiku a sa suria pingi fo nga wa duas fu ka sanga ka pinga isala elu fa ki di wa ala fa ngi bia e ki di lan lang Lua fe lua lima kosangi Iran o ave pingi Israel reactor plants no nuclear plant me la le la fa mai ya Netanyahu fa penga ke ka malo nga ka nga le o kele nga la nga ka malo o ese la kwata no Trump o le sifi kwa ku kalange o ia kalango meta no Trump ya su ke diso ngo mai ya Netanyahu ya mose ave ki dia kala ko inga o ka ko makama ya apel am la isa mai di o isa ako ka ko Ismail o Islam ka ko na ngai o mo sia ya o ngo filfilia isa ai ngo foringa ya e ko mai le ko va venga fia ngai ngalo ka ya fia ngalo ka ya le inga wa ku ya ko singa kala hi fo ngale fa le ngalin ka ape so isa la edu o kai mi ngai ka vai fa me ko ka sale ku ai ngale isa la edu ko yuka me ko sfu luo le ka ape le la famille ngale ko ku la imesana edu ko fo i merkedo ka immigrants le me ka technology ai fa ko anga ele se me le top isana edu o vai la kikyo la ku ai pinge isana edu ia ka mang malo fa fi ku fo de le ku ile ngol establish state isana edu ai pinge lima ku ka ai malo isana edu ai se han ma fu anga le inga ele fa mai i o ko fa olo yang ile mana lilo na ye ya fa me la ko yo la ko wo mu fitfiti ole no ole tu e manu malo fo ile tu ale le fa wa la uti lo atu ole me mali e la uti lo telefono le tata no fo il vasunta tu ne New York se la fast food lo atu no ole na vote ioe me san vene o na veo Palestina ma se fulu atu no na against ele vele te lotu moto il Pacifica ma America o tatou Samoa o le level vaenga le abstention po atu no foi le ele lo po le ele se lanto panota ele o la kulunga foi le lo po le lanto fa unga fa so ole o te lola wa afa pe aku wan vaenga yo paloka se la fa sulu o le majority nga ye ale o mal kamingi ele alo ia le fa unga fa na fa e man ko fo i fa fi ku le ngo ya Palestina o ngo fi ku yai ia varukasi lu afe fa se furu kasi de ku le ngo ma ave kupe fa ila ku ai va kupe fa unga fa ila ko tano sia me kau ai le ngo mai do le set up la ko launching site i fa le onga fa le ma mosque le la pingi be attack ku la retaliate ku sala elu la vere ka nga ko la la fike use people as human shield le fo la ka me ko ka sa fa polonga o Iraq le ka ngoi sa fa fo sa Hussein mele ngai do la attack la ko America va ka ku panka ko America bo le ngi me ka sa nga ku ka nga la vere ka me lo po la ka ave la la va wo me America ki civilians le la se ko kele
ka vai o ke au ia Israel yes ma nei le simanga le no whanonga tu e sa no fore le technology ole e vivi tangata ma whawhikaia sainga ma telefongi little that they know o le kele o le vaenga o le telefongi e whaisainga o te tonu skama i vaenga o leile ata mai po le smart o le ka o le smartphone o isa la elu lenga la ko creating apa nga ba nga le hardware ang fa sai ku fa ka singa me le brain a ko me microchips o isa la elu ko o fa mong yang isa la elu me ka IT cyber security me uma o la fa ko anga o vai de ko afa a nga o sa ri kelo agriculture stuff di liwe isa la elu ko afa e fai ma meo la fule mul vai ia le vai mo vai o le vai o me vai le recycling plants isa le vai ma ko emilio ngea aska ma ia ko ngura ki la ka nga ia ku la ia kala amerika mingi ko ngo tela vivi kale ma nga ia la makamaka e wisa ka mo Jerusalem ma ko la ia ai vai kala ngwanga ka mingi e alu ale para mio sala ele ka ku re ku se fana ia se va ngale kolua ia e maka up ka mua o le afoi o le songa mo yuka longa lua la inga Israel long kolo Jerusalem o me kas e ona po inga e koru ngoe mai ai kasi la vala ko pero ngale o le inga le avia sa vai inga po inga le or ka ulanga e pia o me kas malo ya o la ka tu ia o isala la ka ko foi mai fai ka ko e mai sala e me ka ko mi ka ko me ai ma o nei le tai o le ai e mo o si tia le fa ingo tanga to fa la pa ta le fa ia si mo la lo fo ia so alo ya out of 100% o la ile se furu kasi furu lo su ko I think so al ma kwa maula lo na ki kira be mo se furu le se asa mo se afa al mesai o le ongo le iva fa kai lo ka usi fi dunga yo ke lo wi or ko inga voting system la ringo kirmele anga pe le centro pe ka ko sa kasela so pa lo ko mai ya mele ngai ya fai wa ko le ma singo ko lulu la papa ka wala please vote now yo ka ru fara la le ke ku si dango mori fo ngale wa me fa pe la ku medi fa kombu ai ka le ave ma ke la ko ave la fo ya o li fi fo ile kam fa ngol fa ala wi do ia o lulu la papa ka ma fia fi ma ko pingu ma ngede mo ma o tau fa ala wi do ka ka file pa loka e ke ni ro po fa ka dia po pa loka ya please file pa loka exercise la right or ka foi fu ai o le pa loka ai fai ki o pe ale o la una pisi ma le o la ku la vai so fam natural na ma nei a to ta silva ya so o le vaso le asa ngei ka ngo o le asfalele wa asko ngai o umal pa loka ia ai ku le muli le ka ke la ku ala ke vai pe pa la ngomori ko pusa meli ai ka le ku ko pe pa loka le o le mai fa ko pa loka le la o le aso kapung yai ia ko ka ku la ka ki ka ko ngu lo fungia ia fa ali lo wa ya ka wa le pa loka ia lango ia kamari io ka ko ngu su ka ko ngu wa o ko so i le west i le sis foka vai ngai fo isu sa mo ma ko la i mangili ia o le sunga pari kele na fulafu ia o Harry ko le fo ia makale ki nga ka mik vai fo Solomon buanga ke pa lo kai fa mo good luck mo tanto uma tamari fo ma lo sa mo lo fa bena na tu le au lunga ia fia tawa mo board members local boards le lei o le ata fai o tamaiti na mo na tana sen ne pa kala mele Martin Hodges se fia nga mo na to mo le mana ia e fai o fia nga ko mai a fa ya onga na pe vonga le pe kala fo nga le fega ko se me sidi ma ko va sa va lang fa nga da mi ko me sidi fa ya onga va i fo ringa fia ko mai inga o ma wale ku le sengi avedis ko ka mai kingi ia sa pe wa elinate ma le onga ele mo ngi ya ngo fa pe fa fa ngi na kom fai ele wo mai lo second chance le lo ve ku e ma fai un fai le me le fa pe la ko ele ma fai ia le lo ka kong
you can do it. Se ai le loko ma le angan me fa fi ngau. Ia fi ngau de mga biela so so ngi lango lango fa ya onga. Ia mal piko la o makua. Ia mal ki ka vai mso. So all of them will double come in entire hour. Yeah, manu ia fa va ne someone for the weekend. Ia fa pena fo mo le atu fa time no matu ava noa pa nu fo yo fa va nga ia tu sapat. Ia mai se to sa ni ngole ta mama ro man malo ia la ki de yaso. Ma wi la fa nga pa ro ka sa mo o pa ro ka fa mo mo. Le so lo se tu mo mal tar programa wala se mo oi. Ora ne foi tao ina o jois fu fa minuto lo joro talo le tu la iva. Jo po na minuto lo joro tanto ma lo tao mo ne foi as for really what to ia so ke top up. Tar po lo quando afel lo se forma ne. Remember long time ago in the island of Manono I gave one diamond mama to a lady named Moana. Her hair black and curly hanging down below her belly. She's astoundingly beautiful. She says I'm the perfect lady. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Don't give a damn, you see. Moana, come over here. Would you please marry me? She says I thank you if you love to me, but I'm afraid of you. But I'll speak to my daddy, my uncle and my mommy. Oh sister, oh brothers, yamal mako ainga ako umalava. Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. One day we had a fight. My head she hit with a big falai. Whoa, makapongia. Moana fa'atali, my dear. I woke up, she was crying. Felt sorry for what she'd done. I never understood this woman. She's crazy, all right. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. My English is not too big, but I know your conflicts. If you say no to me, I say no to you. I'm sorry for my wrong. You bring me plenty money to give the fa'ala de la ve. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Don't give a damn, you see. Lelei Moana ana e alu mai so sim ka de jel mo isa mo manga i kele na fa fifia ora taia mai fa na Jerome Gray ola tatu was ya sing to digital fayona fa tolo sim ka de malanga mo isa mo e foi la go bundles mo data mo la Facebook isa mo ya ale la fa tele le fionga ni pule fa mai la pepe tuna tane le malta to report ne foi taia na pepe fa te mo te ma don't say for me ma lulu somne tau la sungala wow fatalo fatafoi pa angale to pokala me pe no masanya yas probably taitasi ya wa ya foi le fa malu mayo le tau le ne yasu ya folinga mai le au na faini plans for ye o no
tavalvali se me mau ia pe o kaini ngaluenga I fafu ia na le poringa mai timu ia taupa elemen tau folinga la le so ne te o mai mau akta polona na mai lauta vale teu pe tono lauta vai ia pa nga solo ngaluenga fo ia faina fai tono le fali ai ne te auta vai ia fai lo atu o lewa maua mai le swafo tangata na malo ile tato sfuru a feta la le na sei ile vai ason teni o le ingoa le sau sui fili ti ili maua ato malfai o sui fili ti le alai ile 10,000 tala le tupe ato le ua maua sui fili ia lona winga o matua happy ali lok tamitia asia ina le ia pe fon sau no fo ia seuman o spulu a feleta wana au for kis masia matua fo sai over man wa kis mas mar kam sa fo asa le awan mela le na le yang ala na fasal la ule ata ma pu ele video o ngol te mi anta no el fale ya ku balo solo masalo wa fa usula wa mga kau ia Olha, tu foi famalo ya sui fili malona inga. Ya, ele olha na tam fai sa ili mai. Ya, o se top apa na fatino sa mo po se pandom fatino voi lele matongi sa mo. Na manu ya sui fili. O se top up na la foto I fafu. Ya po se leni foi na la foto I fafu mfata wal pando. Le fa mo ngai nai ya atato. Ya o me sidio lo fa fonga tu fo ya nei ai ngani silo maustali ya fa ye se no ya sui fili el tuai ya o yal na o man malo tatu sfuru afi na o ata na mo mai o isi tatu winners o tai lu afi ya ai se isa ili ni mai pe fo yo la tu suafa ya mai la tu fa manu ina lava ono le tau tu fo ya na yo tatu ai ngolo fa ya tu ni silo australia ya so taitasi ai tatu na fa mna tu ta wan ni va ya so vai o le tatu saunia tu lukta mai tirva so fo ya to tele lava ia o lu foselen ya pela fo ia tatu talo fa va te sanga I falolo e fa tau ai o le pa anga ia tatu titi saulo tatu click x na ma fai ona la fore tu pe online ya tala ile tatu falolo ile ngate por ya fa pena fo ia sala fai ya o la to fu man na oe e fai sim card pe ate ua sauni electromagnetic samo ya le fai ona no ta to office fai fo ona nga I mai ai e ma to so soania tu le tu langa na ya o le si vai ngata wa fo I o le ai e so soani ta to ti sao ile patu tu sao ino ta tu ta longa ya sto nai ya ali uni la kapi ale o kilani samo ya afai o leva ya tu tau ta o ta vai tu sa mane e timul ta ya o ta paolo le ya tu timunga foi le la fiafi ya a te u ale mola no mai malai ya vai full ta tu page le TL marketing o inale live at wai ya ata tu ta longa la kilan sa mo ta long mo mol ta tasi ya ma ta long ta ta ya o le afole lua em fai ona e mai mo ai lungole tato page na ia pe ona major sponsor for tato page sao ile vatu tu sao ina ia o tato talonga ia ono ia foi nei famo mo community o lo so ani fo ia ele ngata tato skopa ta vai o lo ia tato ping topa male Pacifica Family Health io se tasi foi pa anga tato lectio ia da fionga ia ngal mana ia o tai o lato a clinic le nai I Papatoi King Street. Ya nai a fai el savali ya savali to fai fa malostino pe ya ti ma pasta nai fai el sumpata ya mau el fa malostino ya lo ta pena fon malu ta ya a te wa noa o le ta o le iva le nai a mata el fa mo nai King Street Papatoi le clinical Pacifica Family Health ya nga ya tu ya e fo ya la to spot prices man nai fa longa wa ta pena ina el tato officer a umala yona nga I melona yele tato St. Mark's Presbyterian I Mangere East. Ta vayol me ai le fatau ta ya lumon matu farsa.
e matoa ai healthy a matoa le lo mo e maua le steak mushroom al watu fatasi male chicken pasta salad maua ia le faalifu ia watu e markale mamoi ia male sapasui e fai le pork chop e lua suta la le plate e watu ia me aina i lunga ta vai te lua e le toi fai se me ayo la stona la saole le ma lo va tai lo fianga le pula le ala ta fa to fal nei tai sa fa na tu le tunu malanga sa mo e le ala lu ba sim card wale mo mo ta office mangene ia le ngatele ile sim card ia al mato sia kina le lo telefoni mautino na yo o tele loka ia telefoni le ala lo wasa simal tato office e taimi o le matalai ma ia lava e le malanga vo de fast food ngatele no le vai sontenita vai e tolu aso ai le mai fast food now mai fai sim card ai le ai ia le vai ngai o mai o le vai alu sutas a ta li vai tu i mai tato office ia ai le apaina le tulanga pa me ia su mai tala mai au ia le foi mau mato lo fisa ia fa sta tele vai mo mato ngon ni tao ia man ia ia fa au fale wa le or kadialanga la so maria for the weekend also fa time mo li potil nei tao ia fa sta la so fo ia so fo ia la fianga la pepe tuna tale lene malta to li potil nei fo tao fo to to mo le samos for lima eva tolu amo or tato li poti fai mo la wala tato fa to fai le nei fo tao fo O li poti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai o le ofisa malanga a le Adash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Pawai atu le ua solonga le leina ia na poloka mo tato le malanga up north, lunga la wala papa nei le tai au. O le tu mawana poloka ni se vaenga alaua fasola na flow de le neva on the tail foi faisi pisial state highways Furono around Western Springs and Ponte Velia tu mawana poloka I el pasia to Mount Wellington on ramp Alice Lee Penrose vaenga poloka na neva on the tail poloka around Rainbow's End southbound state highway Lucifolu otherwise oi se vaenga ona wala solo ngale lem saunga de mo ne foi tail fo let to know ta tuanga tu mo fa ngor vai asma fa le tono le tau saunga le mua o avena le tavale saunga le mua pasesi tono tavale lo e avena ma saunga le mua fo iu so sta vale e so se vanga wala la no fe malanga inga nei aso lo io Fua saungalanga mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loe le la lao le R-Dash Travel I le tasi malulima Great South Road I Manirua po o le fito lua o Shaughnessy Street I Papakura ma wa pasese pa u wala au loa le R-Dash Travel I le o lua fa valu o po o le o iwa tolu iwa lua o fa o le R-Dash Travel o le fa mata filta to pokalama nei tai au na fa mana to lo fanga solo ia le pau pa beto mo lo te maiti a le tano sa mo suane la ko kikia ka wala iva nei tai o talai suane la vai pali mala fainga wenga ia no suane le te le yo ofu mo fa nau ba nga o te maiti tama ma teine oka ka fe nge se vai la ko fa ka o ma se ofu o wa makua ia ai le me le umana ai le lo wa fe nei o tano sa mo te mo se lo lima se ma iva o ne hanga mo le on hanga ia vai pali mana fenga wenga la wa ka kala ka miningi ia tano poklamena ma ro le tai au mo le nei fo I asa fa rele ma nei fa yaso ia la se fa mtalanga wa pa papa la fa ma nei tai ma nei fa so ato ma lo be fa le finangalo ai fa ma lo fa te tele I lau talo mo lau tapo inga I le nei foi tai au ma nei fa yaso ato tatu tat fo I nei se kone ia ma proklame fi mai le sunga te tia fa lau tuste tia fa wa to tour with some mo oi mo le nei fa really mo nei taimi ia ma ia tele lava I le nei yaso mo ia foi le fa unga o le fa yaso God bless to fa se fo Fatalo fatu talani mai atero Ile mai ai ol fatu senga sa fo ina mo ila tu sa fa ola tia mai sa wanga I tu singa e kalesi e tanidin il mo tu sauti o le kalesi per anni o la face fa singa e manu kau ya kilani la sa tao mo se fa linga mai la tu sa fia ine sa wanga
O le au foi nei se lango tu fa nganu ma so san tu tupe e tu sai ma le lipoti ale PMN. Wa fa ma tu ina le Kalesia Presbyterian Church of Aotearoa New Zealand i se fa to e sengalo ia ela tu sa fa o tia ma ni sa wanga tau tua le Kalesia. Fa ti sei ma amataina senga sa fuafuina mo le toi fa le lenga. O le fa singa e o kilani fa te unuina le no fanga le Dewdrop Events Centre e Manukau e Briona ta wine. O le fa to e senga e mun mai le silia ma le tasiri tu sanga talo na lo miena. Ia le lipoti muli o su engar komisio su e malo i sa wanga i tau singa malo mai Kalesia Abuse in Care Royal Commission of Inquiry. Sa fai loa i le suenga e o atulava i le 4 milion o tamaiti matanga martua. Sa waina e pesa fatala le iai i tau tuo tau singa ale malo mai Kalesia i le vale a feibsalau limas fulu ma le a feibsalau i vasfuluiva. O ki au tuo i ungo le suenga. Sa fai tio i nai le Kalesia perperani i le fai o se fatinonga e fafto ai ai nei sa wanga pui a tamaiti ma i la to e fai ngofio na fia. Ai po le fai se nga yo inga tangata sa fato ai fai tionga. Ma fatanga i la to e fai nei sa wanga e fa wa na fai so nga tu la fono. O i la to sa fa o tia mai sa wanga sa masa ni ona leto tunuina tu SS. Ma fa lo to vai mai li tau tala i me o lo tupu mai. Ta o foi sa fa mo le Kalesia na pui lona ta le lea na i lo le fa malo sio ana i nga fatino o le tau sia tu sa umo tangata ma tulanga o le amio lane. E au fia e Kalesia Kerisiano Pasifika i Aotearoa o le Kalesia perperane e lona lua i le Kalesia Kakoriko i li tō tele o na uta poai. O tau singa le Kalesia Kakoriko le foi sa fia i nei sa wanga e pio na maua i le suengar komisi. O Katerina Solomona o le whātonu o le whālabu tonga le whona whātonu o le Kalesia perperane sa ia whālia le PMN o le whātuatuanga i le Kalesia o matua i malepe ma ua mo mi ai se swinga ma e taitaia mo i la tau sa whaola tia. E siria mara sultasi a Felima se lau i tangata whaingaluanga tu whātasi ar soi fō malo loina e pe o fō ngau tangata whaingaluanga lau tele social workers ma tangata langolango i tau tuo soi fō malo loina o le asawari esa mara tu ngaluenga i le solusu tolu o ke topa. O le aso lava fō i lea o le whaitau se fulu ma se fulu afe o whaia onga o anga tunga lua ma tangata whaingaluanga langolango o le a whaia le latu te. O le vaengo o whaingaluenga o tau tua soi fō maro loina, e kawa ina ili siria ma le onas fulo tau tua soi fō maro loina whaapitoa. Ma ngā luenga whaafo ma ina ngolango ma isi ma tāwha i whaapitoa. E au whiai ma tangata whaapitoa e whaia i tui pui mo tangata e whaita o tonga, ma tangata whaingaluenga e whaapitoa soi fō maro loina Māori. Whaali e le sosio tangata whaingaluenga le maro le pisa a, sa au o tasi le palota tangata whaingaluenga mo se te e whaia. Ina wale ma whaia le soi fō maro loina New Zealand. O no foina se ofo tongi e whea, talu mai o na amata whiutara inga ia iuni. Ma tā wai o tangata whaingaluenga tā o tele nei la tu te mua, va aia i le tūlanga lelelei, o whatinonga o iei ngā luenga ar soi fō malo loina ni sila i astaitasi, ma ua mana na o i tilo i le malo, o le leo na whātipina tau tua soi fō malo loina. Whaari ele tamai tai whailau tusi a o le pisa a Fleur Fitzsimons, o le ofo si tanga o le 2% o tutongi, i le mai ai o le tasi tisi malini 5% o le si tanga, i le silia ma le vai tei me tōs funu masina, e matua ai mawa lo latu, pe afu atu le tau o le oloa o ye nei. E sa whaali ele soi fō maro loina, o le ofa e whea, ai latu tele i maua ina fōi se whaali sia, o se te te ale pisa a. E tō lua i anisi sa whano soi fua e tō tolu sa wha manu ori e safi, sa mua se whale whonga whale lua le ai o Buckland Beach e o Kilani le pōna rafi. Whale ia le i le asiasi of civili tō whilau wha manu ia wa e lua, o lo whaia pe i aisu suenga le leo ilma fo anga. O lo iere wha moe whai te waso o le a wha awa wai i a leo i le whale pe wha mautua le whale mo le wha awa wina i o suenga. O whainer whani tupe o atina e Asia le Asian Development Bank, i se vainga le leili ta maa ainga le Pasifika pe kai, e iaini na iao o lo wha malu manu mai. I lana walo anga monmuli nei o tu ina i ele whali tupe, i ele o lolo le ta maa ainga le whātis ma le te pasene le i tūlangi atoa. Ma whāta oto i nei se palasi la lo le ta woloa pe tai. O i aere wha moe ngā la whai whai le mu i ele o lolo le ta maa ainga le i tūlangi le tolu ma le wha pasene, i le lua whi ma le rufuru ono. Au wha peora ma te wha tāti tiena i tu perutongi wha la fonga Amerika mo o loe wha ut whale atu.
Mataya inai vaenga pe o turisi, whainga whaiva mai si vaenga tau al Pasifika. O le li, e te iuru whaapito i te mau ainga whare tupe o atina e asia mori tulange le Pasifika, e minoa ramen, sa longa le porokalame le Pacific Waves. O le i tulangi, o lo tu matila mai le rorangi atoa, i le si tioron te mau ainga, i le tausanga nei. Mai e tā wai, o le pe o le telo ise tunu, e le le te mau ainga i le rorangi. O le Pasifika, e lai kiti lava sona whaarongo lango i whaatoa inga ma Amerika. Ma alo fia isa a fianga tu sao mai si tanga o nei tu pero tongi whaala fonga, ali United States i o loa e whaun whaleatu. O reu sila ma le valu o motu le Pasifika e reo ma whaana lātu tā fia le whera o ia whaasau tu la whono tangtoa. E tu sama liri poti fōre ma tanga rungo le stete, ane malo Amerika. O le li poti ale whera o inga whaasau tu la whono tangata lua whe mariru furulima, 2025 Trafficking in Persons Report, po le tip, lea e au fiari se lau valas furulima o tunu, o lo wha manino inai, le lau telo whera o inga whaasau tu la whono tangatola, oni whera o inga whaasau tu la whono mo whiuso inga whaurunga li, ma le wha polonga inga lua ngai whaia. E lalo le tu la whono, o le pui pui ngo tangata a fia i whera o inga whaasau tu la whono a Amerika, le US Trafficking Victims Protection Act of 2000, po le TVPA, o lo mai o yo, o na wha manino i nai le wha singano le matu iao i tu aingo whera o inga, wha sori tu la whono. Sa vai vai ina le li poti e wha tulangano ne e tunu e whelau vars furulima, i wha tulanga nai wha, po le 4 tiers. O reisi, o whai ngā malo i e wha mariaina wha tulangana lea tu la whono le TVPA a Amerika, mo le tinei o whera o inga wha sori tu la whono tangata. O tunu e le o ano i le wha tulangana o le tu la whono, o le a ato toa o na tu i le wha vasengana muri poli tier 3, o tunu o Amerika o wha tulangaina i le vaenga mua o tunu e tosmo le lua, e au fia i maise tunu e au fia ma Australia. I le wha tulangana i lua poli tier 2, o lo au fia ma Indonesia, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, New Zealand, Palau, ma Tonga. O Fiti, le Solomon na mavaruatu o Peter Sili atu o Naleanga. I le au fia i tunu e lua poli tier 2 o le lisi, o tunu o lo mate tuina. E le o iei sa moa i le lisi, po se isi, o nei wha tulangana. Ta alonga ua wha palasi e le whai aonga Scott Robertson i le ulaonga ia Billy Proctor. O le o Blacks lea, ai tongi e lista whai ngā nuku. I le leine tua le o Blacks i le aua whirwhiria mo le talon whai taulia lo nua, mo le hipo le Bledsoe Cup, mo le Wallabies Australia i la soatai au Perth. O se taso swinga e ono o whaia mo le ausa maro i le talonga mo i Eden Park i Kilani, o Caleb Clark, Bowden Barrett, ma Ethan de Groot, o le mwhana whirwhiria o na manu o lo awhiaing. O le no winga, whai ngā nuku o le amata te moe neli tūlanga wingi tawanga vale, Leroy Cutter, o le ata moe le wingi tamutau, Scott Barrett, o ma whai neo na tue te liru malai, le tūlanga loka e pangai ma tupo vai, ai wha leo leo iei Sao Patrick tue plotu. Peter Lakai, o tō fia nele ofa numero valu, tue skalamora na winga, Wallace Sititi o se'ele no fōle au wha leo leo, Simon Parker ma Ari Savea, o tō whai tā maui au tafo skalamu, Koin Tupaya, o le ata moe nele ofa numero simatolu a Rieko Ioane, o tō e te liu le au wha leo leo, Damon McKenzie le ofa numero sefulu, Ruben Love, e cover i le au wha leo leo. O te ngata ta alo whakapi wha ma logo, o le a wha tapula nei le nā tōs futalo ngai ta alo ele tūsanga. Mai le tau ana leila loifo ma le lima vai aso e malolo ai, mai le mai ai o tamarasanga. O whaia le whai unga le whona wha whera raka pia le rangi vai ta maina nei ta iala fau mo te ngata ta alo. Sa whaia le whai unga le raka pia le rangi le lato whona tanga muli nei, le sa ave le ola malolo ino te ngata ta alo ma o ngati tonu. O le tālo sanga sa forsi eina le vai ngata ngata to mai wha pitoa, sa whai masuyo te ngata alo iuni i tūlangi ma ta amelo sanga i te lope. O ni ta iala e ka vai ali ma te mātai ta alo maulunga i le rolangi, mai o le a wha malo sia li te umafan whana, o le luafe ma le lufulu anu. O se numero tamata alo la kapiliki ta la walunga li tamara sanga lika le na Australia, o le mawhainiona ta alo, e whai masuia tonu o la tu puanga li tamara sanga wha avau malo le Pacific Championship, o ta pena tu nei ai. Stephen Crichton o to Samoa, o le mwhana ta alo no manu o le te puvae, ha miso tapo i whiro, o le aia misia fo i ta alo mo Samoa no se manua, o hau mole o la kauhatu, matani ele paseka, o le mwhana ta alo mo le matemaha tonga. O le suluvalu o le masina nei oktopa e amtai le tamara sanga. O le tomata i pua te tele ia i mana.
La wikiti wa toyo fo na nelo na lumana e fa awai. Ona taalo mo kala puli ke tama ta ele Warriors in New Zealand. Ina wa mana ina so se sa ninga o tufanga to ele DLM. Australia ele fayo sana pu e wa ve ne ma pu ona to sanga. Ele ta sanga tama ta ele NRLW. Ole afa fino le tama longo mo ele liki New Zealand ya ali la wikiti. Ole ano foi pele kala potasi a New Zealand ta sanga Australia mo le umele le loifo male lo to sanga. Ole tama ta ena smriva to sanga station 18 to vo fa tulaina le mata inolan ta ale Warriors ina wo to etliu ile ta sanga tama tai ale NRL kalana le aso maria le tonu soi foia Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. E fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu% o le apa uma walalo ai le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whaonga i nai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e whamautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account i Dusila. Be la fo sao fo ile Moana Rentals. E whaonga ile Pacific Easy. Be whaonga fo ile credit card. E whaatino ile tongi ino lusa. Mori si whaaptalanga wala ile Pacific Easy ile ovalu se lau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e ile Moana. Be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals. Po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o Laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausanga tautua ma o restaurant fo imole waina lo mota fal sam fat fanga luenga fa peli pe ino vai vela mo nga umu fal au mai lo waleni o amos electrical il o fitu luo no tolu no fitu no luo o fitu luo no tolu no fitu no luo. Resitala nei loa i le onga o le International Travel College. E mawai lau Aviation and Tourism Certificate e amata ya Novema po le tausanga fau. E mawhaio nei a onga mai le fale. Asiasiane i le itc.co.nz be vala au mai i le o val se lau valuona valu fitu fa fitu. E te resitala ai a waso lo mana i manuia. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a wha mama avenga atu mo oe male a inga. Vala au ile telefoni lua fitu 5 tolu o fitu. O le whaitau wina o le upu o le poto. Mai le mta upu e tolu o le fatusi o le whata oto. O le usi tai, o le whatu atua, o le onosai, a toa manisi a mio. Lo watali ie, awan i ngalo ia te oe lau tū la fono,
A ia tausia upolo inga I lo loto, a wae wha upopo ina ai ia te oe o aso e tele, ma tausanga e te ola ai, a toa male manuia, a wane I te a ma oe lea lofa male wha maoni, ia aso ai lo ua, ia e tusi ai le papa o lo loto, ona e mau ai leo lea lofa male manuia le lei luma o lea tua, a toa matangata, ia e whaatua tua I lea lii ma lo loto a toa, a e awale whaalangolango I lo lava ata mai, ia e mana tua o ia I o wala uma, ona whaatonu wina ai lea e ia lava o wala, awa e te whaafia poto, ia e matau I lea lii, ia alo ese I le leanga, e whai lea ma mea e malosi ai lo pute, ma mea e su ai o wivi, ia e awa I lea lii I lo oa, ma le whaapolo polo au mea uma e tutupu, ona tutumu ai leo whale seito I le mau, e feo sofi fo I au tu ngā waina I le waina fau, lo uatali ie, aua le whaatau vaa ia te oe lea o inga le li. Aua fo ia te ino pea a o ina oe e ia, aua o le walo fangia e le li, e a o ina o ia e ia, e pei o le tamā o na o ina o lona ata li ua ia fia iai. Amu ia le tangata na te maua le poto, ma le tangata na te maua le mafau, awa e sili ona le leo lona whaatau I lo whaatau o le ario, ma mea e maua ai e sili lea I le auro, e sili ona le lei o ia I penina, mau mea whaafia umalava e le tusa maia, o lo ilona 5 tau matau le o loa tului, a o ilona 5 tau wanga vale le o loa, ma le vi inga, o na ala, o ala matungo fie, ma ona mga ala uma o iai le manuia, o ia o le la au le ola I e tango atu ia te ia, amu ia fo I la tau o e ta ofi atu ia te ia, o le poto na whaavai ina ia le li le lalolangi, ua whatu mauina le langi I le mafau, o lona poto ua vaelua ina ai moana, o au fo I wato unu ai le sau, lo watali ie, aua nei te a ese nei mea yo luma, Ie ta ofi mau I le poto ma le mafau, e whai ia mea maola o lo wanganga, ma mea matang o fie I lo ua. Ona e sa vali ai lea ma le saunga le mu I lo wala, e letu ia fo I lo vae, a e ta oto e te le fefe, e te ta oto lava, e maa lie fo I au moe, aua e te matau I le fefe whaafua sei, ma le maa laia o e a mio leanga, pe a o mai, a wao le li e whai o ia mou whaatua tuanga, na te leo fo I lo vae nei maua, aua ne e whaafiti se mea le lei e watatau iai, pe a ua e mawhai o na whaia, aua ne e whai atu I le lua te tua oi, aluia I nato e sau, a tae ao, ona o avatu ai lea, a o loo iai lava le mea ia te oe. Awane e whaitonga whiti e leanga ai le lua te tua oi. A o ia o loo nofo whaatala noa whaatasi ma oe. Awane fi nau fua ma se tasi tangata. A whai wana le whaia se mea leanga ia te oe. Awa e te mata ua I le tangata whaasa wā. Awa foi e te filifili se tasi o nala. Awa e inosia e le li I le tangata anga pio pio. Ai fe fa wo ai o ia ma e o sao ala to wa mio o le fetu o le li o lo I le fale o le a mio leanga a ua fa manuia e ia le mea e nofo ai e a mio tonu o e tau e mua fo I la to e ia ai fo ai mai e ia le lofa tu noa ye anga malu o e popoto e fai mo la to tofi le vi inga a o e vale lea e fai mo la to le to mai le ma. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
episodes a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ersa wada yani kida kau, ersa wada yani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon, ersa wada, ersa wada, ersa wada yani kida kau. Sangai di tuna mat, ersa wala kiabi, ersa wala kiabi, sangai di tuna mati. Towa de lesta lei badua, satau bi mai nau, Luas 45 minuto leo te nei le tu laiva la foi pesa sanga la sisters pena fa fonga ba ia le nei taiao o ata walunga tua le nei pokalame taua ma nei pokalame mata ngo fia o polpoto pena fa fonga ia o le nei vai aso a to tu sel fa oto te walunga tua le tatu fai tau ngā tusi nei taiao ma nei vai aso te walunga tua le sunga lao ia te taloto fa ta oto lo mta upo tolu vi ele li fa taile tua alo maua pela na fionga pa ia o tatu loto fai fu ilea matap sa ma le so sani mo tatu le nei vai aso ma fa ingol vai aso o tatu sa valia ia fa tai fo ia oile fa ngaina ia ma le tala mai o lo taimi fa vono ina fo o lo taimi ia e te fa fonga i matatu fa ngolong fa tasi ai le upo poto to lunga mo tatu le nei vai aso ia fa talo fa to ile balanga fifil le tai au fo ma le aso ma tango fiel pa i bolunga tatu wa tunu ia fu ma fu mai ma fa tasi mai lunga le tau ma ranga si fonga le Samoa tasi mo tolo amo ko kala ma fifil mai to lunga le aso falile lo na so tolo nei o tatu iai ma lol falau ma lol no sai ma lol fa malos tatu pat patia fo ile lo fo malanga leo le tua ina umafai ona tatu mau le taiao mau a mai le li mai le tua le malosi fo ya ti tatu au mai le fa malo longa au mai le aso fo fa mani anga fo o mea fo uma mai le tua mo tatu le aso ela uma le tia le tatu tau langa fa tai le tua pe ona be le sunga la ya tawai meni ya po kala le balu le taiao tatu o mori ele fa tai le tatu mo taisi le langi lona nga le leimo lona lo fa ya ti tatu ia po kala me fifi mai so tau au fo le taiao ia ma fa wau po kala masani le tatu le wede samo pe na me tatu ya sta jasi ina ua tari watu le atunu le amtari o la tutu bangalu ka masani le aso le aso bai se lan tole to longa le sola tu nga luenga ia balor se fua ma lole on sai ya te utou matua matua tu asina sina mota malawa au fa ngaluenga le tu sunga fa fengai ya lenga te fo ile lo tatu watu no leita yao ma lole on sai ma lole fa malosi ko kala bel fifi mai ele te man tatu fatasi atu le fenga le malu se mostiti wa fo ia tatu tali talonga moldeas falaile Paka solo liso tatu musical town nei tale tula se fulu to foi mai tatu tala I vai fanua le to fa sala wino to tula nanga le afionga se uli malauto lunga le mo tatu nei vai aso ta pena tatu fa malastino town nei hai tatu sumba le wa timunga foi nei aso ma wale vano te sumba mai lunga tatu pokala me nei tayao ia na sole mal tatu free market tatu olo tu mai lunga tatu tu tale tula sumba tasi se mai tatu telefone ngala brejaria e vai banga masani tatu pa ile tula se furba lua ia na to mai fo ile lo out watu lo lima tatu fa to fa to lunga leo le tautua mole nei vai aso ia mai la to uma la leo lo mafuto mole nei tayao ia fa talo fati ya te auto ina fa via vianga nei mai le apaula lo imato a paula tala I tatu mafutanga lita ya ole mana ia mai o timonga ile toeta ai o tino ile pankeke mari ia ai vala au po ia foi mari pu coffee le taiao Luas por valo minuto cha le chula iba
love a bit extra in our pocket. And right now, 368,000 Auckland households and businesses are smiling. The Entrust dividend of $364 has just been paid. That's over 134 million shared across the Entrust district. Treat yourself, pay some bills or stash it away. Enjoy it your way. Haven't got yours yet? Check entrustnz.co.nz to see if you qualify. So go on Auckland, enjoy your Entrust dividend. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. We ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai le aso whapitoa mo le whanau. Ua amata fo'i ona ta pena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le launga atongi. Amata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau mātua, whapea au auna e le tua, ai ora mātou le whanau soifua. Oh my, whatau mo al whalo chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le lima i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolu le afiafi, i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o Oketopa. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu wha fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Wa fianga mo tātou le nei tai au le te luas fultolu minute tale o le tulas fulu. Le wa se mai le ale au nga foi ma tātou le fianga le malu se mostiti dunga le tātou po kalama le tai au. Au tātou mo le toi fa fianga le tai fa no fo file mo le mtali o ngalu wenga le ni as falaile. Wa fianga mai le foi pese le Melissa. Tate mo ya la i lo imata o ai wo ya fai ni me le lei mo ita. E lo ni me o ona me le lei.
Ya, lewa se bale sala fionga le malu, talo fa le malu, malo se fu maru ya nei tai au. Talo fa tu lo fionga wa lewa. Wa ave se pulu Palestina fo ilia le maftanga malisi ya lewa ave se fo le pulu fo mai. Ya lewa se mai le pulu fa le fa ya onga. Ia po fa tamata alo. Tulanga tu talonga. Fa talo fa tu le malu nei tai au. Patalo fatu lau to fatu tia, me se foi fa fuanga se tatu watino, ya me o voi lo fo le ri o tatu o lia le ia so muli muli o le ia so. Ngai foi manga luenga, ya ile pa ia lau fenga luenga tofia le tua, me foi tupu matamari, ya o mongo lu se o lava mo waiti. Me foi tapo inga na yo tatu tamama tina ma tuo sina lo o tapo mi tono moto malawa, le lo tato atunu foi tu foi metau si sawa muito mais dai ya mas foi le tato atunu talo fatu tia mas foi talo fatu foi de to officer mamalu tai officer mamalu tai ya ele so muito mais pule mas foi le fionga ele sui pule tai ya male payol tato ofenga luenga ele venio Samoa alo se foi monia malole lang batafi se foi la le lita yao matango fia foi wingal tauma fai si o pisi lava yaso il telo teimi ia fa tili wa va no mai fo lita yao ia na fo ifanga im fontanga i tulanga o ngaluenga ia ua fa banga vanga mai lava lo teimi ina im fa yo ta fa so mata tal noa tulanga te talonga pe ona ye ai te loi o fi wa su ka kalo yup o ngol pesele te ma o te do fo ila ti tau le fia tulanga fo ila ta te moya la e o lo mata o ai before ninga mai la upon pesele ta te moya la apo olo i maka o aile ia kaika. Ola sa ko sile fi upor pese wa. Ke do ka unga yopo ilo pangamari upor pese. O sile fiore sunga yopo e wa te turi e te unga alu Samoa ona o le te mai nei New Zealand. La mona alfa no foi no. Vai lo foi uso. Ya. Le ngo ya o se lupe fa le foi ya mi se sui Samoa o le vanto o nei meu fatunga spisenga fatunga ia o te o falongo tu ave Samoa tu fa fo Samoa wa le fia te tu mai le la vol malolo lo vinga la o tu le fa a le pesi esa ori le pesi ri mo ki ori io o te moia te moia la ilo imata o ai before ni makawai ia, ai fo linga mai la pa fa pe o le ko to ave ya pangamadi Samoa ele tina la inga. I fo linga mai. Ta te moya la i lo mata. Wala va me o ngai wa ka ngai fo. Ala maga me o ngai fai. E se o ko i fo Samoa ke hola. Pero ilo. Ai bai nga na wa ia ka ni wa bai ka i mo kan me la nga i kai ro kai ko la me ke wa mo kan i fua ala ko fa ya ka fo kai ko ko vai dai me le nga lo nga kan o fu le kan i oi ma solo fu ala ka ka que lo ya hoy ya va que más o sea le voy le que me como can y se ka wa fi si la no ku ese no fale ko fiu vedi que el fogio ngafi ele taria mo telefonia a leuso e wa me ku ri ko fa fo isamo ma le ko kari ko ngor fale ya mala vese que el fogio e que el fogio venga ko venga ego era ko eso ese que ole hola le soy fu sorry e lo po fio i upor pese longo vinga la upor pese foringa na fatu ia pon me foi te do nei foi le sao le afinga le sunga le te akono ia le wa ile tulanga le fatunga le pese le te moya la e o lo imata lo vinga fo te o la vitala e sao no le foi sa fa nga ele peste ne volle le kalesia metisi failana io la unga ile temi ele i o le tau le fo le fo ile fenga malo le fenga malo ia fenga palota fenga palota ese foi le matango fio o le fisota ingola unga le fenga peste
So le male pesen ni. E pe o ina malula toe la langa mai ai le musika lea. Pe o ina toe la langa mai ai ma toe whataua tangata le tāua o le fai pese. Ia awha pea fo ila le mele le wa ia mantua le na tau susu atu le tofa le sunga ia yopo no o ia le le te maa. Ai whaftai o le wa ta te moe ala airo i mata o ai na ia whaia mea kasi makau te opon pese. Whaia mea ona. Ai ia awha pela lo koe avi Samoa. Ia, makau an koe avi. E rua mea. O koe avi Samoa ngor ke reo mea onga inga whai. O kangi, ma le rua o kangi pelo. O kangi pelo. Ai kei roa. Ia. E kau fo ia male tina ole ingole avi fo Samoa mar kungal pasis. Ai, ara mea kang whai. Avi wharoka ka maku. Awa ke vai va pegar seus. Awa ke vai va pegar seus o ngie. E kau wafo. E kau ka penga seus o i kulanga. O ile mo ranga voi ko malo fai kofi. Ia. O kala e ka mo ai voi ile. Mo le atu talo fa ngalo so. Yoi. Alofa tumbo ele so. Ia. Ma alo fo ta se mai ta tale ta longa ni ta yao. Ale malu no fia maua o la sau tilo tulanga o yel tatu manu Samuel nei taimi. Po le asa o fo ivava ai. La sau tilo. A o la fo isa o so o ma fau. Le tulanga fainga talu yel tatu manu Samuel. Te tasi la valoa. Ai afa pena ila ai le isa vano. O angi awala. E ma whaira toi tapu e ma toi whaamalosi ai tamata alo. Ina ia toi la langa i lunga la awala tunu. Tia e la ule toi anu e talonga uma vai o silfia uma tatu tunu o fai ungo talonga. A pe la anta waru sa utala ile fai ungo November O le silea window, le silea vaing o tausanga. O lea o mo ona tu pa vasenga ina le World Rugby. E fai talonga fa va malo. E ta aloi sa mo montonga mafiti po ai lava fa pena foi New Zealand, Australia, Afrika ma talonga uma lea. Al fano noanga. Ona e tate tau va ai atu. O le fa tau ina ia ni te ua matu ia te le lautanga. O le mea ia o le talonga le nei a le lei ale whainga. O le luma nai lea le tamutalo. Fa maoni i tole ninga, fa maoni me umalava i lau ai malawinu, o le umalau moe, me umalava. E u le lei. Pe o tūranga le na, e tau vava ai sa usa talafu i le ona o le tāu o le upa ai mama, o le World Cup le loma nei. Fe ai le aru tātou le World Cup. E le I kupu ane mena ngā momu. Ia. Ai, onga o le sile o kako Samoa, o kako aule man Samoa, maka mai lava I kausanga le kasi iwa iwa kasi iwa lima. Sawa ia le ngai vaiva do afe marcolo do afe marifico sawa i World Cup se le sutasi mis do sukasi ia sulima ia sawa la ele misi ya se le kakwa o le fesili o le ale me o kupu I kamaka alo ke mingi e mongi o longo o isi tamta ia o le ave famo mo I la tu kalapu. O mele lea so I fuai, tau si lato ai na sao. Ia, ei fuai lea nganga vui lele o tamuta alo, tati fia ta ano mo sa mo. E pe mai ta wina I ta alo ngai na umatu nei. Pe wo kau le fa kau wai ngai risi au wadi ia le au. Ia. Ia wof, mamafa kile sa ufa mtanga fa pena. Ia. Sorry, se o so ya ka uran man chambo ko fia sa ro fa e ka. E ui ai le vai mai ka alonga o kele. E ka no ve ka la pusa a wai ai ka uran man chambo o mai lo ta. Ai mai se ala le tau sanga le nei. Le ala wa ko e kasi ka ko wa ngone le I a November. E ka alo ai ma Namibia ma Belgium e mai fo ma Brazil.
ia o koe pawaranga au sempingi menga le au ngai mo le mo ai silfia vo na mipia o ke le o Afrika ngai ka aloinga ngai o I cross mai le la ko ko so fa fika o ka alo na mipia e nga vo o sile el mo ko mo ka kia le au le na mipia ia o la o ka lu sangala fa mo le mole ngai ka ko ka alo ia mo ka alo I au kikeli I lungo le level le pe fa pe la vo le ke fia ka alo ne ele World Cup fa mo le mole fa va no mai le taimi wa o le window le window le vanga le o fa un ke to November o nga ne fa kanga mai le World Rugby e release mai kam ka alo mai la ko karapu e o mai fai masui pe a picking e fai masui la ko ko e ka kaula ia le malutus malela ko management e ka kaulonga va ai se sanga au de leia I le keimingi a maka o le vanga kaunga fai a maka longa sila ia e au mai marola o I le lenga fai ka ko o le o ia le ngingi sila o miracle ma a tamatene ia o le se o le oi fa mo e se la ka fa longa pe a le ka ko ai o lo le fu ka ki ngofo e mo ia ka kele ka ka o ka ke lo fo ngai ka ku fanga e me se fo ia fa ia o ma la ko management ka kele lo po me la ku pu ko o nga me la inga le kele se kala le lo po la me la ku pu ko ai o le ka longa ne fa ma fa sa ka le ka longa ne le mo mani a November fa mo o kele lo po fa fo mai ia ngai ka mai a fa yo le so ka ko le malu tu si pisi e ke fio mai fai msio ka sa makako au samo e fio mai le fa mo o le maka o fio o le ka ko man sa mo te tia le sile ave o ave fo ale ka ko malo fa fo ka u ai ka ko fa fo e ka u fo ila ma e ka u fo ila sui nga fai msio sa mo ya soya o fo ile lo am pasa le malo sa mo e ko fa fo kele anga fa alangi fa penga e ngai ka ko o fa ilangi fo lo mangisi ya sola fa me am pasa ia ka ko malo e fa fo e fa ala wi lor ka ko fa fo o le ka u nga o so dia sa de fa ka o ingal kupe ia aso ai mo ia e ke ma ko ke sa kauli hang ke de kupe o ngai mua io il ma vo vedere come ciao ya so mo fio so non va deli por al che deo va deli mo fio o me nyusira le o me nyusira por ale ko nga maruru le ka o ia mo se o fu fo deli o ia mal che le mo me benga ka ya ki wai sa ka le fa ka wai ya ka ika ma ko ya so ye ko inga i de menga le seri ai ango wo fai ka lo professor mamma ko masila fo ia I kula fo ia ale borra e ka kau o nga ia involved the sailing o nga o le ku ile soifua ma a duese mai kai mil kama mai yang ngaluenga ma me fa penga ne ma fu ai le kulanga ne ma pese ole winga la tala le ofsidi ole popo lenga le ai ma le si foi la tilo a fa pengi nge te ua alu talo mo muli le a ole tau tai atu nei tamaiti la tu te fai le au ai mau ai la le banoa ai te ua ole po la langi to au mai le fai a onga tama le lei a ole na tinga ina tamaiti tau tai tu ia tu lo la tu tino tau sa ili se banoa ole aso la ngona la le tu la pe a fai ai maua le abanoa ai to apal fa ya onga au mai tamale le moli pola la so la ngona la le tulanga ya o fai unga fai ya ai ele tupu ele na tupu mo fo tupu fa fiel na mia ona e o le World Cup ki lo e se au le ya ave le World Cup ai sa oi lo so na pe ona te milani nei o nge kau sa iringi se oe e fai ka longa le inga ia mo le va ngoi e le World Cup ia ai pe o fe ko fai unga le al fai au
Ai pe anga o whaalonga i le interview a le malu tusi sa whai. Ia. O aka meki i le kemingi, ia o le pesta nga sa moro i e kemingi, sa o le le ia. E onga wa pau wa ka meki wa averi o lawa vangoa. Ia e pe anga nga whai. O le ale, o aka meki wa mau, ia sa ngua tusi. O pauanga o ka meki o pesta nga sa moro we ngi kai. Ia. O lau fisiri, ke longa ku wa ile. I whaiaunga. Whaiaunga malang whaiu. O se tūlanga, ngala utala fu i lea, e le o whaingofia le tūlanga o ta oto mai, a le si fu i vaenga taua na u mau antu i lau saunanga le malu. O se temi mo mua aile ai se au, a le manu Samoa, i le ipo la langi. Pe se temi mo mua la le o le atupu, o se temi mo mua le atupu se meha pe, lolominga, ia e matamata fua tatu watunu o le a le mana ia wale la le eisi au le tunu. Ai, o le asa o e sisi au o e whautuanga fo i lea o te loto telo nei tamata alo e mese a inga. Le alo whaalongolongo mai li tāpo kalamanita. Le asa o e tu alalo fo i lea ina ia whaamalsia ina i alo mwhana o le tātu watunu. Ia mole tātu au le alo o tāpe nātu mori po laulangi. E pia ono whai atu wele e ke le fo i ale le kualalo ngai o kaku a inga. E pe kau se kia ngai ka meki i lako kongkalaki e nge i lako kalapu. Ia. Leila o le mea le ngā. O le relationship nga ka o le vale nga le va ka ko ma le yungi la kapi le va ka ko ma fa ya onga au ki ka ni ko o ngai ka a ingo ka maki o lo mau wale nga nga e fi au mai ki la ko fa nga o ka alo man sa mo me mongi nga e kasia e man ko foi ko kele yo ka ko maki e le ka maki o mai piki fit le e ka ko e pe la le ko ala e a fai o la ke ka ni ko mo ngai ka ko ai ngale manga o ngai ka ko mama ki nga maku ko a ngai ka miki ka alu ka ko e mai la ko fana a o disi vai nga ne ku a le a lenga ka fa finka la ki o ki kalko o disi nga vai nga lu e ri ka ko management ma le va ma le ngi la ka pichi o ma ka ko HPU pulo ka ko HPU ma va nga fa se equipment le ia vai so sang mi foi la ia o ka ko ka ke fongo ma me ufa pena ko mai ko lalo ia a mai fai ka ko au ia le fai ka ko au le ia ka ko mau maro fi fa ka si foi desi bol ka pela sa o le si vai nga le ana ta tino ia kairo ta tino fa ta ita ia ma ta tilo ma ta ma fa o le va tele na tupule mel mo tatu au mo le va tele ile se na lu fo po la langi mo bua na i fo ina fa le tonu ai o le ngala utala le tofatu mo le vana to tilo tatau na to tilo le tatu yuni la kapi ma le tatu wa a tatu wa tunu ina i ma fai ona fai sei si fainga ina i ma fai na tafia fai tamaiti e tasi ale le au ngau nei mea uma i aravar se rengi aravar se rengi ma le vanga kaunga mingoi mo le ba o le vana tauna mingoi kako fai se fainga mo tamaiti ia le anga e le fa pela a fale tonu ia ola e o ka mai kila ko su mai kupe ko se la kwai pe ona isa no o ngaluenga ale ngila se a ave nei la lo ta temi ta alo la wala tunu ata la vea ai le se kupe ko se la ka fanga pe ona me la itina to leva na ta una tino ile uni la to ia mo le ka nga mingoi fai se fainga ina ia maua se stupid le ia awa ia tama fa na wala tatu watunu le manu me mongia ye le se au pe fa pe nga le ko ile ka alo lo expect malu o le mele development ma ka fa ka alo fa ka ka so ilunga la de volia au nga me o mai fight se lengi ia ia nga e silfia ia o ka ko lo ma o au sangia ka ko yungi le kapi pat o me ka mo silfia a feo le au le kapi le su ele feo mo au le kapi e feo ma ele yugi mo ka uma ele me nga ka wa ia ona o silfia ele ka ko yungi le kapi ele me ka mo fai ia ka kere foi se kala yo la si do fia me uma ia o ka wa le ban ka penga a se ko la lo ama ma va ko i fin alo lo faria mana ia lei tawalungal tapa kala men lei tayau le o mana pikile awal le o peleki mo le talonga foi le Australia le fai Australia te lo le tam sanga mon muri foi le
Tilo atu wa leo toe, o le wingi sutasi leo toe fo ima ia whainga nuku. Yo, leo koe au mai whainga nuku le wingi. Amantua o le, waesan te atu nile sa ta aloai ia Caleb. Le sa ta aloai, o leo wa se mai ia, o ile si tangata leo wa sui le valu. La kai leo wa se manu me valu, leo stiti leo wa se mai tua le au wha leo. O leisi tangata leo te wawa ia tō lewa to e sau i. Wiko yoane leo to e mai lunga nufo la ufa leo. Ia a le tamusanga o muri lea. A peia o le o Afrika le tūla i maripito i lunga o le tatu tamusanga le maru. Nā sa o e tau tiro ia i le awal pereki o mani whiwhiri mo le tamusanga o muri lea. Rau reo pereki e saua marikasi nga i le fia kanga kala e o kodu lima. E le lei umaka Ia. An mana ia fo ia le fainga le sunga fe au e fai malo fa malo lo di si vaenga e di si vaenga o e umi le tournament. E wala e kap kenginga Scott Barrett lo ko le mai le mo la vea lo ko amaka. Le malo lo ia si kamo le ia Holland. E os kamo tupaya le wa amaka le center ia e le ka alo ia e le fa le fo ia Proctor. Ia o le ua fo ua fa le ia Rico Ione. E fainga kavanga le midfield ma le back three. Ia o fo ia Wallace le me i le fa le ia. Alo me ia le sunga ia pida la kai e ama kai le vatu. O manga ia fo ia nga le fa sole. Le malo si wala ngai ele umini. O umini le tournament. Ngai mai fo ngi malo loko e o le end of the year tour. Ia o ke longa le fie malo ia mo sinka ko ai nga me wala go ya ka ko le place loka male tal si ia wala fa ingol vai so le i tatu talonga ia to bolunga ta po kala men matongo fil fa sol ni ta ya o tatu manu Samoa tal si le lo fole li te do la te mo se va no le va so fo ia tatu fa so fo la ia le lo mo tatu talong fo la to Samoa mo le o le kiwi Yo, ma lo fa ftai te tia man neva no ai li fa o marka ka po karame te tia mo si na no le fa ia o su yo le tato a inga manisi ia ele fe ngal fatta mai a fa o toima rupen pongi e mis fo ia fe ngal ia pa tele o se fo timu ia mis fo ngal tiken sa nele ma sui matu o mala vai tama ma su ma mis fo su ia wai u mala le tato malisi ia e le tato tunu o sa la vatu ma mo atu la to ava no so swani ma to fi fatas ia il fa mo fa na twino fitu lima tau sanga to Yosef mo le atu le nganga fa fa tele mai ta ele o ma to nganga ia mo le atu le fa fa tele te mi sa fa nganga wina e me si fo yo se leni sa fa ma mo wina ia o le tu o tumu mo te ma wainga lo il so sia ia e fo wa im fa tu tumu me o fa nganga wina mo vai na vatu lo fa fa lunga le page le mo pasa mo ia il pa ia me foi le fionga ele li palemia sa mato e mato filwa me foi la na a fe au fa malos ya fa ftai ile manatu mai le tato ma ftanga ai o manuia me uma fa ftai lo to wanga le ya fa manuia le tuai me uma o to fo ia ia o mato va aima se foi ile pa io le sos ia ile matango fio lo to lang me foi mato paanga ese ya onga tamo mteni tuai o tawina i tonu New Zealand o fa mau popoina o ngai tonu New Zealand nei ele skopa ma le akopa ma le smoka ia ma lo fa ftai le tautua ma la so swani ia fa manuia le tua fa ftai le ava no taua te tia mo ni fo ile to fa le yaso mo le fa so mo tatu pokalame ia wola ile lo fo mo le tua vai la ai de la va tu upa ia ona ile so se le ni ia temli nei ia so foi mai manuia te tia ta ia mol mai ia a me ai ali ngo fai mai tiki ali nga e sa mai sa mo ali si fa kamari ia nga fo inga sa u fa fanga o ko ali ke o for ko le lo fo si fa kamari ia fa ko ele o ngat ko inga e fa pengalo nga ia loko lofa ia wa le o tiki fo ia wa le vanga ngi mo ko ale ase ku prekanga ia so le ase fa kamari sa ke le ke o kusi ave ia ke bui fa nga loko Kene ro po fileru. Ya la ko yanga pidi. Ya la ko ile pidi fale ma men ko. A kero. O sa le ngani halu ya la ko. O ki ya me i.
Alu era pari ka mikingi. Ya me so ki ako. Aki ano pa si Whakamal sa Samoa, whakao-kolo. Magkila wasa, magkila whakabaya sa baru. Ya, se foi ya. Se foi ya. Nelai, tai bala wati le ua tasin minita tai le tula sfulu. Mata tardanga bala whakale malu se mustiti tatu tale talonga le jaya. Palol mafto bai bala fon sai na ua toi tali mai tatu tale bai fanua lon toi fasalawina. Ile nei tai aufo. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Fatalafatu talani mai Aotearoa. Ile mai ai ol fatu senga sa fofoina mo ila tu sa faola tia mai sa wanga I tau singa e kalesia e tanidin il motu saute. O le kalesia perani o le faise fat singa e manukau iau kilani la sa tau mo se fa linga mai ila tu sa afia ine sa wanga. O le au foina se lango tu fa nganu mafsosan tu tupe e tu sai malili poti ale PMN. Wa fa matuina le kalesia Presbyterian Church of Aotearoa New Zealand I se fa to esengalo ia ila tu sa fa o tia mai ni sa wanga tau tua le kalesia. Fa te sei mara amataina senga sa fuafuina mo le toi fa le lenga. O le fa singa e kilani fa te unuina le no fanga le Dewdrop Events Center in Manukau e biona ta wai. O le fa to senga mun mai le silia mari tasiri tu sanga talo na lo miena. Ia le poti muli o su engar komisio su er malo I sa wanga I tau singa malo mai kalesia Abuse in Care Royal Commission of Inquiry. Sa fai loa I le suenga e o atulava I le 4 milion o tamaiti matangata martua. Sa waina e pesa fatala le iai ia tau tua tau singa ale malo mai kalesia I le vale a feibsalau limas fulu ma le a feibsalau iwas fuluiva. O ki au tuo I unga o le suenga. Sa fai tio I le kalesia perani. I le fai o se fatinonga e fafto ai nei sa wanga. Pui a tamaiti. Ma I la to e fai ngofio na fia. Ai po le fai o se ngā yoi ngai tangata sa fato ai fai tionga. Ma fatanga I la to e fai nei sa wanga. E fawa wai na fai soni ngā tula fono. O I la to sa faola tia mai sa wanga sa masa ni o na lete tunuina. Tu SS. Ma faalo to vai mai li tau tala I mea olo tupu mai. Ta o foi sa fa mo le kalesiona pui lona ta le lea na I lo le fa malo sio ana I nga fatino o le tau sia tu sa umo tangata matulanga o le amio lei e au fia e kalesia kerisiano pasika I Aotearoa o le kalesia perani e lona lua I le kalesia kakoriko I le to tele o na uta puai o tau singa le kalesia kakoriko le foi sa fia I nei sa wanga e pio na maua I le su ngar komisi. O Katerina Solomona, o le whātonu o le whālabu tonga le whona whātonu o le kalesia perani. Sa ia whālia le PMN, o le whātuatuanga I le kalesia o matua I malepe, ma ua mo mia I se swinga, ma e taitaia mo I la tau sa whaola tia. E silia mara sultasi a wherima se lau I tangata whaingaruanga tu whātasi ar soi fōmalo loina, e pe o fō ngau tangata whaingaruanga lau tele social workers, ma tangata langolango I tau tuo soi fōmalo loina o le asawari esa mara tu ngā luenga, I le solusu tolu o ke topa. O le aso lava fo I lea o le whaitau se fulu ma se fulu afe o whaia onga o aonga tunga lua, ma tangata whainga luenga langolango o le a whaia le latu te. O le vaengo o whainga luenga o tau tuo soi fōmalo loina, e kawa I naile silia ma le onas fulu tau tuo soi fōmalo loina whaapitoa. Ma ngā luenga whaafoma I langolango ma isi matafa I whaapitoa. E au fiai ma tangata whaapitoa e whaia I tui pui mo tangata e whaita o tonga, ma tangata whaingaluenga e whaapitoa soi fōmalo loina Māori. Whaaliere sosio tangata whaingaluenga na Māori pisa a, sa au o tasi le palota tangata whaingaluenga mo se te e whaia. Ina wale ma whaia le soi fōmalo loina New Zealand. O no whaina se ofo to tongi e whea, talu mai o na amata whiutera inga ia uni. Ma tā uai o tangata whaingaluenga tā o tele nei la tu te mua, va aia I le tūlanga lelelei, o whatinonga o iei ngā luenga ar soi fōmalo loina New Zealand I astaitasi, ma ua mana na o I tilo I le malo, o le leo na whātipina tau tua soi fōmalo loina. Whaari ele tamai tai whailau tusi a o le pisa a Fleur Fitzsimmons, o le ofo si tanga o le 2% o tutongi, I le mai ai o le tasi tisi malini 1% o le si tanga, I le silia ma le vai te me tors funu masina,
e matua ai mawalo latu pe afu atu le tau o le oloa o ye nei. E sa whaalia le soi fua maroloina o le ofa e fea ai latu te le maua ina fo se whaalia sia o se te te ale pisa a. E to lua ia nisi sa whana soi fua e to tolu sa wha manuori e safi sa mua se whale fonga whale lua le ai o Buckland Beach e o kilani le pōna rafi. Whaalia le i le asiasi of civili to filau wha manuia va e lua o lo whaia pe i eisu su e ngā le leo ile ma fo anga. O lo iere wha moe moe whai tu waso o le a wha awa wai i a leo leo i le whale pe wha mautua le whale mo le wha awa wina i a su e ngā. O whaina le whani tupe o atina e Asia le Asian Development Bank i se vainga le leili te maa ainga le Pasifika pe kai e iaini nā iao o lo wha malu manu mai. I lana waro anga moni nei o tu ina i le whani tupe i le o lolo le te maa ainga le whati se mani te se pasene le i tūlangi atoa. Ma whata oto i nei se palasi la lo le te woloa pe tai. O iai le wha moe moe ngā la whai whai le mu i le o lolo le te maa ainga le i tūlangi le tolu se mani wha pasene i le lua whi mani le furuono. A wha peora ma te wha tāti tieina i tu peritongi wha la fonga a Amerika mo o loe wha ut whale atu. Ma teia i nei vaenga pe o turisi whai ngā whaiva mai se vaenga tau al Pasifika. O le li, e te iulu wha apito i te mau ainga whali tupe o atina e Asia mori tulangi le Pasifika, Aminoa Ramen, sa longo i le porokalame le Pacific Waves. O le i tulangi, o loo tū matila mai le rolangi atoa, i le si tioro te mau ainga i le tausanga nei. Ma i tā wai o le pe o le telo i se tunu e le leita mau ainga i le rolangi. O le Pasifika, e lai titi lava sona whaarongo lango i whaatoa inga ma Amerika. Ma alo fia isa a fianga tu sao mai si tanga o nei tu pero tongi wha la fonga, ali United States i oloa e whaun whale atu. O reu sila ma le valu o motu le Pasifika e reo ma whaana la tu tau fia le whela o ia whaso tu la fono tangtoa. E tu sama liri poti fōre ma tanga arunga o le stete ane malo Amerika. O le li poti ale whela o inga whaso tu la fono tangata lua whe marilu furu lima 2025 Trafficking in Persons Report po le tip. Lea e au fia se lau valas furuli mo tunu o lo wha manino inai le lau telo whila o inga whasol tu la fono tangatola oni whila o inga whasol tu la fono mo whiuso inga whaurunga li ma le wha polonga inga lua ngai whaia. I lalo le tu la fono o le pui pui ngo tangata a fia I whila o inga whasol tu la fono a Amerika le US Trafficking Victims Protection Act of 2000 po le TVPA o lo mai o yo, o na wha manino I nai le wha singana o le matu iao I tu aingo whela o inga, wha sori tu la whono. Sa vai vai ina le li poti ar wha tulangana o nei e tunu e whelau varas furulima, I wha tulangana nai wha, po le 4 tiers. O reisi, o whai ngā malo I e wha mariaina wha tulangana lea tu la whono le TVPA a Amerika, mo le tinei o whelau o inga wha sori tu la whono tangata. O tunu e le o ano I le wha tulangana o le tu la whono, o le a ato toa o na tu I le wha vasengana muri poli tier 3, o tunu o Ameriko wha tulangaina I le vaenga mua o tunu e tos mo le lua, e au fia I maise tunu e au fia ma Australia. I le wha tulangana I lua poli tier 2, o lo au fia ma Indonesia, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, New Zealand, Palau, ma Tonga. O Fiti, le Solomon na Vanuatu o Peter Sila to ona leanga. I le awhia e tunu e lua pori tia tu o le lisi, o tunu o lo mate tuina. E le o iei Samoa I le lisi, po se isi, o nei wha tūlangana. Ta alonga ua wha palasi e le whaiaonga Scott Robertson I le ulaonga ia Billy Proctor. O le o Blacks lea, ai tongi e lista whainga nuku. I le leine tua le o Blacks I le awa whirwhiria mo le talon whai taulia lo nua, mo le hipo le Bledsoe Cup, mo le Wallabies Australia I la soatau e Perth. O se taso swinga e ono o whaia mo le ausa maro I le talonga mo I Eden Park e o Kilani, o Caleb Clark, Bowden Barrett, ma Ethan de Groot, o le mwhaino whirwhiria o na manu o lo awhiaing. O le no winga, whainga nuku o le amate te moe ne le tūlanga wingi tawanga vale, Leroy Cutter, le a te moe le wingi tamutau. Scott Barrett, o ma whainea na tue te liru malai, le tūlanga loka e pangai ma tupo vai, ai whaleo leo iei Sao Patrick tue plotu. Peter Lakai, o tō fia ne le ofu numero valu, tue skalamu o winga, Wallace Setiti o se ele no whole au whaleo lo. Simon Parker ma ari savea, o tō whaita maui au tafo skalamu. Queen Tupaya, o le ata moe ne le ofu numero se martolu a Rieko Ioane, o tō te liu le au whaleo leo, Damon McKenzie le ofu numero se fulu, Ruben Love, e cover I le au whaleo leo. O te ngata ta alo whalakapi wha wā malogo, o le a wha tapura nei le nāra tōs futalonga ta alo le tūsanga.
Mai le tau ana leila loifo ma le lima vai aso e malolo ai, mai le mai ai o tamarsanga. O whaia le whai unga le whona whawhura raka pia le rangi vai ta maina nei ta iala fau mo tunga te tā alo. Sa whaia le whai unga le raka pia le rangi le lato whona tanga muli nei, le sa ave le ola malolo ino tunga te tā alo ma o ngati tonu. O le tā alo sanga sa forsi eina le vai ango tunga te tomai whapitoa, sa whai masuyo tunga te tā alo i uni i tūlangi ma ta amelo sanga i ke lope. O ni ta yala ka vai ali ma tama ta alo maulunga i le rolangi mai ole a fa malo sia le tau mafan fana o le wafe ma le lu fuluano. O se nu mera tamata alo la kapiliki tau la walunga le ta amarasanga lika le na Australia o le ma fainiona ta alo e fai masuia tonu o la tu puanga le ta amarasanga fa va malo le Pacific Championship o ta pena tu nei ai. Stephen Crichton o to Samoa o le mfana ta alo no manu o te puvae. Ha miso tapo I whiro, o le aia misia fo I le taalo mo Samoa ono se manua. O hau mole o la kau hatu, matani ele paseka, o le mwhaiwhana taalo mo le matemaha tonga. O le suluvalu o le masina nei oktopa e amta I le tamana sanga. O le tomata I pua te tele ya I mana. La wikiti o toi o fwina nei lona lumana I e whao wai. O na taalo mo le kalapuli ke tomata ele Warriors in New Zealand. Ina ua mana eina se sauninga o le tuftuwhanga o tau ele DLM. Australia e le whaio sana pu e wa vea nei ma pu o le tausanga. E le tabarsanga tamai ta ele NRLW. O le afa fine o le tama longo a mua le liki a New Zealand ya alila wejeti. O le anofo I pe le kalapaitasi a New Zealand I tabarsanga Australia mo le umia le loifo male lua tausanga. O le tamai ta e na sumreiva tausanga o stasio 18 tala vou o whaatulaina. Le mata ino lan ta ale Warriors ina wa toe te liu I le ta amasanga tamai tai ale NRL. Tala nal ni aso, Maria le tonu, soi foia. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa.
Fulmal Valminito lo tiene le July se fulu le Jaya lungo tato po kalame. Ile tau tupa la si fonga le sabo tsinba tolo amo. Ina umaya tu le unanga tau tu le na le fionga se uli malamu tatu tale vai fanua. Olongo fo le tau tu le mali o tatu wa tunu mo nei vai yaso. La to se mai ia tatu tale vai fanua le aso fo. Dona songa fua. Le lo fo malanga le o tatu matasi de langi. Tatu fa Palestino le tatu se mai ai. Ioe, pela vala te mafuta mai ai, tono lo farfainga luenga, tono lo tavale, ia o tono lo fale, pai di tatu sumpa nei tai au. Tau ai foi le fa malosi o lutino. Mai o nei tai au, mai oi. O seki mai taua. Ko na wa umana faila ui puti o le tai au. Ya malo lo sa. Yang tatu e alu tatu pokala mi fanga solo tali tu las fulo watu lol tatu sumpa pa uma tatu tala fou. Ya songa fua mas falaile lava la to tau na fa tatu fa Palestino ina mo le fa ingol vayaso mo la mtanga le vayaso. E tua mai tatu le sao la uma to na ifo ile mata maftanga. Ia fa nga yoilo ina le tino ina ia mose. Mose fa malasi au ya oi mai fa nga yoilo le tino. A o fo ile fa ingol vayaso. Sa e pisi fi au manga luenga. Tau fo ina mose fa singa malosi ale statu fa Palestino. Ya mole fa ingol vayaso ta pena tua ile le astona ila tou malea. Mala sa ia. Ya o aso le vayaso ti alua ite savali. Ti alua ite savali ma ele fa ile fa Palestino. O nei lau, pasiti munga nei taiao, fa le tonu mari tau le taiao. Ya, alu kako fa Palestino nei taiao. O le mfai si mari sunga fa fenga inga nei taiao ona oni so fofuanga pe ona yai. Ai, e o sor kako sumpa. O sor kako sumpa. Tatou fo ye tonu fa fenga wenga. Pangai fa ima tu lunga, no foi lalo, tu lunga no foi lalo. Este lo le tau yo no fona te no foi. Ele fa penga lo sa fai no o le susu ya inga o tatu fa Palestino ina ia iloa e taua so semea pe ila no fona te tau sami lunga na te no foi lunga lo ai o mona tau sami ma lo la ia le fa singa como si kau nga yule puka fa ia nga yo inga me ia le va tuton ia ngai fa lo le fa Palestino pinga no ngo fonga sa fai lua se furu ke kurunga sa fai lalo kurunga ia fa yo vai pe me masani le va tu tatu fa Palestino. Ya, la alu tatu fa Palestino nei tau, la kako fai lai runga, la kako kurunga, ya. Kurunga kako. Tu turunga. Falolo mai ya masortino, falolo, kan si falolo, Aya. Ya, lunga. Lalo. Kan besi kau fa yakure, le waya. Ya, lunga. Lalo. Ya. Vapea. Va. Dia lima ile vapea. Al vapea. Ya milo un moto milo fafo. Fafo al tonu. Tonu lunga. Pa fola lima topatau, toso tua tasi, lua, tolu, ya faalu fapea lima topatau tasi, lua, tolu, anga vale fapena foi, ya falo tua tasi, lua, tolu, foilalo tasi, lua, tolu. Alunga, lalo. Alitua ta wau tasi, lua, tolu. Pa alunga tas lua tolu pa lunga tas lua tolu pa lima ono maraya lunga tas lua tolu pa lima ono ngaya ya luma tawau tas lua tolu pa lima tas lua tolu pa lima waluma tas lua tolu pa lima walikuwa tas lua tolu luma tas lua tolu tas ya alfabeta wau tas lua tolu milmilo luma
Milmile luma alitua tas. Alitua. Alikua mangaya. Alunga pamulunga fapea tas. Ngaya. Milmilo chafa. Milmilo chafa. Palu mangaba. Milmilo chafa. Ngaya. Milmilo chafa. Ali chafa. Ngaya. Ya. Chafa taofi tas. Lua. Tolu. Alisa chafa tas. Lua. Tolu. Tas. Lua. Tolu. Lunga. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Ngaya. Ya. Tu saulunga. Ngulalo tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Saulunga. Jalo se furu lalo. Tas. Angal mangaba. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Ngaya. Falongo kwa ye me comfort mangaba. Ya lalu. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Walu. Iva. Spulu. Kafidalo. Lalo. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Fitu. Walu. Iva. Spulu. Ngaya. Ngayon chino. Se kahua kusa peke afo. Kusa peke ko ang sami ke ai failo famal skingo. Tau nga yoyo luchino. Tau sami faisa nga luenga. Ngaya. Tau numa. Spulu numa. Alu ka spulu numa. Kasi. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Kafa. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Lalo. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Luma. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Luma. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Tafa. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Lalo. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Aya. Uva pel boko Boko. Kasi dua. Huk apakaki. Kas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Tas. Lua. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iva. Spulu. Aya. Seki. Ngayon chino. Aya. Iya. Lalo, facuidalo. Milo ya kafa spulu.
sfulu luma. Ready, Savi. Das, pas, lu, tun, pa, lima, on, fit, wat, iba, sfulu. Das, lu, tun, pa, lima, on, fit, wat, iba, sfulu. Das, lu, tun, pa, lima, on, fit, wat, iba, sfulu. Das, lu, tun, pa, lima, on, fit, wat, iba, sfulu. Das, lu, tun, pa, lima, on, fit, wat, iba, sfulu. Das, lu, tun, pa, lima, on, fit, wat, iba, sfulu. Heya. Teki. Ayoi. Lalu Vai ini lalu. Vai man mangapa? Kas. Lua. Alfa pira. Ngali lalu ikakau. Sang bai na fun mangapa? Mangapa malbai? Ngapa malbai? Ayoi. Lunga jatuh lunga. Ready. 1, 2, 3, go. Just lu, tun, pa, lim, hun, hit, wat, im, spun. Just lu, tun, pa, lim, hun, hit, wat, im, spun. Just lu, tun, pa, lim, hun, hit, wat, im, spun. Just lu, tun, pa, lim, hun, hit, wat, im, spun. Ayya, Teki. Ayya, ngayoy. Ayya. Alu luma. Mangaba, baya. Ulay ya dungan mangaba. Lay ya dungan mangaba. Au at fa vai yai finau yai. Se kau sami finau. Dua lima. Kol 10 ah. Kai 10. Ready. 1, 2, 3, go. Kus, lu, tut, pa. Lim, hun, hit, wat, im, sput, das, lu, tut, pa, lim, hun, hit, wat, im, sput, das, lu, tut, pa, lim, hun, hit, wat, im, sput, das, lu, tut, pa, lim, hun, hit, wat, im, sput. Allah. Ayya. Ulaya. Ayya. Au ake. Alu ye. Oh ya, fayal ma ayya. Alu ye. Gafa. Tas lu chon pa. 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 Kafi nga. Kafi. Lalo. Ayya. Lalo. Tas lu cholu pa. Lima. Ono. Pitu. Walu. Iba. Spun. Ayya. Ingo singa baya. Ingo bai. Ya. Tayo ngolor ka kopesya. La ka amakal ka kopesya. Maka ka kopesya. Hat. Ayah sila. Mai. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Ayah. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Well, I'm gonna break your shoes and I left you behind. You think you're gonna keep me fresh? Your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu.
mess to my choo-choo. Don't mess to my choo-choo. I know you haven't had a woman. Don't mess to my choo-choo. Hey! Don't mess to my choo-choo. Don't mess to my choo-choo. I know you haven't had a woman. Don't mess to my choo-choo. Don't mess to my choo-choo. Don't mess to my choo-choo. I know you haven't had a woman. Don't mess to my choo-choo. When I got my great shoe, when I left it behind, you think you gotta be fresh, your sweet little too. But you think it's too much, or it's much as gosh. I know you haven't had a woman. I must love your face. Don't mess to my choo-choo. Don't mess to my choo-choo. I know you haven't had a woman. Don't mess to my choo-choo. Don't mess to my choo-choo. Don't mess to my choo-choo. I know you haven't had a woman. Don't mess to my choo-choo. Don't mess to my choo-choo. Hiya, hiya. Don't mess to my choo-choo. Ali, 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 I ali. know you haven't had a woman. Don't mess to my choo-choo. Halo, Bang Aya, Aya. Ya, saudara sida. Halo, ya. Vai ama sia ke opo ngai. Le aru wala ki o vai le fo mai ya ngai a. Sotto mai la usi la ngore pense fai fa be. Anzi soy luma ai pa con l'umore. Patata mai to mi o fa mai o mai tele. Se chi mai le capi o pa o cascana. Sama o pia se fa
Sabali fa kopi o aula mo ko ta pile. Alo yo pe pia se o kanga wale ole. Aya. Bingile ka ko te se e a ole me. Mu mai ya pika fai mai kanga pa sa mo. Ui na ne la mi ko ku ai mo le ko. La ai fa mama o so si mo le maskia. Sabali fa kopi o aula mo ko ta pile. Alo yo pe pia se o kanga wale ole. Alo ko te se e a ole me. Aia, vamos a ver. Aia, balo. Ya, saya udah kopi sih. Pasal body. Mami,
Ya. Kalau lo masuk tato Cino. Ayah kak sumpah kita kafu. Allah. Fai ya fa afu ya makwa kang wa ya fai ni mete doi. Tonu. Oi cico. Lupa. Tahu sama-sama yo baca. Dua. Tonu. Yes. If I lay mabain. Tonu. Tas. Dia lofa. Dua. Tonu. Apai. Tas. Dua. Tonu. Lene. Tas. Dua. Tonu. 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 Ayah. Bila dahulu. Lunga. Lalu. Lalu. Ayah. Lumba baca tahu. Baru lumba. Tasi. Dua. Tonu. Tas. Dua. Tonu. Lumba. Tas. Dua. Tonu. Tas. Dua. Tonu. Kalau baca tahu tas. Apa tas? Dua. Tonu. Ngabalik tas. Dua. Tonu. Apa nggak lumba tas? Dua. Tonu. Dua tas. Ayah. Tas. Dua. Tonu. Ay tas. Dua. Tonu. Lumba tas. Dua. Tonu. Ayah. Ya, halo. Ya, malo, mana ia tele oka. Sa oro ka fungi kai au sori. Ngai mo mole faafu. Ya, malo fa tele tatu wa tinu le taiao. Mo fo ina faafu ia le taiao. Wala bon manga ia. Fai le faafu la tu tino. Sui fo fa longo le taiao amaka nga fa pena era mo le taiao. Ia te fa longo atu pie fufusi fo ile lo tino. Yo le tau la na le taiao. Langa tatu te fiala ilo taiao e se fot falngon. Faile senga yo ina te ilua te tau matala tala ma ye masortino a matala tala ma ye ia wau tino wava. Po nga haivi o tino walvo na po ta oto ngol moe ayala mo le taiao. Failo senga ruenga. Pa malo faftai atu le tatu tamama na tatu tina tatu uman tatu sumpal nei taiao ia fe lava na e mafuta mai dunga nei pokalame. Ia tau fai lava. Longo puyeri tatu watunu ma batu tatu pokalame a walu se fu maloloina ia maloloina oe maloloina tatu ainga ia tatu loa ona tatu nau le winga tala ia tatu loa na tatu nau i me tatu te loa manu ia tatu ainga ia oka se manga ia rafu sori sau rafu manga ia o ngalo do mari mo ia le tau le iaso ai se taimi ne te fu saviri malulu te ua fia savari ia na ma foi fa marstino lo fale me se nei tatu tamam tina ia fai fa marstino la tu liaso maleaso te iloi nga yo lo tino fa te mo tatu sumpal nei taiao tatu felo ila songa fua le lo fa maleanga le tatu mo tasi langi awale ngalo le fa tatu boxing taiao fa tatu boxing taiao tatu Kettis Park fa ngai fia ingai flat push la sa taiao ta fa le tu lai valu taiao fa tatu fa marstino na por tatu boxing na la so taiao avano sumai fa lo savali ma fa tatu boxing e ele po kala me foi la so taiao al family health group le ngalu fa tasi male le fo ye le unanga mal tu ale maftanga kolisi Samoa ya ele savali foi de male fa marstino le foi ina le so taiao pe el numero tolu King Street e por aí fa la so taiao papa toi ile vena la tu la o le tatu fa marstino la so taiao ai malo mo le taiao oka so le mbanga yo so ka wa vi ia le li
ma ngai sa o ka fungi ka ya so le vatu tatu falinga ia ona so le matatu a free market ta tatu le mo malo tatu watu nei ta yao Tato te mana nao uma lava ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Manuia le se funu tau sanga le Fruit Shed, e fia whapria atu le Fruit Shed mo o e malo ainga, ku kama e nao le iwa sene. Whai mata tā la iwa i le kilo, mo keni iwa sene. So se o loa le saipa se whatau, e alulo swafa i le se i mo tickets e lua, return e te malanga i Australia. Awa te rowhai wa te tauloa na e se su atu i le Fruit Shed, i te tono shopping centre mangele. Happy birthday, dear Fruit Shed. Happy birthday to you. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Leo talatu tato leina tolu fitu tasirima tolu fitu tasirima tolu tato free market abano watu bole malo tato watu no leita yao to iva minuta talo le tula smaltasi tato free market le ovano watu mo tato ya waso olo tu no mailungo tato proclame ya ba le malo fo tato watu no afa pel na te tam fai mailungo tato wa free market ya on sa ya tato la ngai te me pisel tato leina o lo o sa ilise tangata fo ile na te faia mo tek o fale fo ie au tafa fo la papa fa pela o te te faia la leva ia faia no so ta email tatu telefoni o le olu tasi olu fa fitu fa lu vitolu olu tasi olu fa fitu fa lu vitolu mo se tangata fo ile na te lo faia mo o no fanga pola papa foi mo tek foi au tafo tatu fale al tatu telefone do talatu tolu fita sili mo talofa ia salama mo le ila ro po le si fakta wa pe kala olea lau po ia si fakta wa tu e afe kala kam is a custom made bill massage table. La telefone. O le lua o pafi kuvalu. O lua o pafi kuvalu. Ia le lei fa tai mo atu. Ia. Alofa. Alofa malo soi fu le sunga le lipule. O le o pa o si fa ka wa ku fa mo le o Mac Wheels o le size o pa o le fulongo o lasi le kaukala o le ngumela telefongi o lua kasi lua kolu lua iva o konfiku o le ngumela telefongi o lua kasi lua kolu lua iva o konfiku o lasi le kaukala mai manrasko fafkai tai mondial tayao talofa tatu fili maketi tatu leina talofa alo soifua ola o kavale fia fakau ko o lango red o le Honda lua se marifiku o anga kilomita o le 1.600 o otu o le o lua kasi o valuiva lua iva ongo kasi lua o lua kasi o valuiva lua iva ongo kasi lua ngumera o telefoni o le Honda o le red color o le lua se marifiku a 1.600 kilomita malo falo tai talofa Talo fa mole lava le sunga fa fenga nga pema wa ku tia va vea se ka wa ku ye skingale alu isa o man ke ule so fu fa mole ia le leiti na fel fali to vala umbai tatu lua tasirima vitolu fa tai talofa ole Honda ole Honda ole ia sano mai ia mo fa kaya ku ngai iso fo isa kalia mai la ka wala wa puli wa ya so ko ya va kai ale
su mai ya ole ai mo ka ko sing me e fa nga ave sa mo pe a mo mi ave e fa i so mo ka sa mo ya por la foi so ka lu nga o foi nge ku ya ole mo wol sing ai sa ka fe lo ai pe a vi mai le o fa o kasi val kolu ni mo i si mo vui fa ka yu so mo wi lo waso Pena foi Maria tai vo i talofa. Talofa. Kia. Ti foi da lo talofa. Talofa lo tunga. Kaya ora u fini ma ke ki va mo mole. O ila o nga u mule ai. O nga mu fo wa a tau se sin sam kau se la u lima sipu ba ko ai mai e foi va a lua mole. Kaya ki le si va. Ale si va al fa classe la ke alu ka se lau kala o la ke fongi o le o lua kasi o lua kasiva kolu kasiva o kolu o lua kasi o lua kasiva o kolu o ia pafkai kele mo la ngoa ti mangwe lo waso O ngau, la tu nga o ngau. o ngau alu le wila o lele o ngau le ia fo wa Le ya tu ma ta telefoni tama. ia ole o lua kasi o lua kolu viva o kolu o lua kasi o lua kolu viva o kolu o pafkai kele mo la mangwe lo waso Pena foi Maria tai au. Sa no mai fili market ti talofa. talo fai la suma Ia. ola ka vale ki va kau ole Hogan Colorado ole Double Cap youth a maua se valu afe e ave ai pa ufo uma nga tune up ma pai uma pepa fa kwa uma le lua fe luongo ia pepa Ola le tau sanga tava. lua fe malvalu al kerfongi e maua mai ai au ole o lua fiku lima o kolu fa fiku lima o lua fiku wa maua ke kifa moli Sa ua ka ua, sa lo ke fong. o lua fiku lima o kolu fa lua fiku Maua le at ia le fa tai Maria tai au. dai la mauso manuia kai Ia fili market ti talofa. la kawale mispisi lua su ko mu fia va kule fa fe di masalau su kia ho mole Ia, telefoni. o lua fitu lua kasifiku to lima fitu o La tau sanga tava le. lua su to Love su ko. ia Na ni le uma pepa. ia leve pai lunga mal pai lalo ia ma kongu Ma ngai ya le seki para ia Manuel Wasu a ele o yengi sala nga ka vale ke ua a fa ingai sesi. ia nga o nga sala ai ba mole tai Ka vale nga ya sala. Ole tolu fetu taslima tolu fetu taslima tolu tatu telefoni a lenesia. After bali tatu wa tunu na minuto lo toi lunga tatu telefoni ole tolu fetu taslima tolu fetu taslima tolu talofa. Talofa tatu laina. talofa tisia Yo. ia ola u apo o wao isiava masis ya ana fa piro nga mfo nga ola iskema ya wala umedia ya wa abisa bo di pa nga ko iwa ko fa La telefoni? ide isa telefon pa isa si ba nga lao ya wala umedia wala ko ya fa lo Ya, vala oku le ai vala umai. ia pe ai si mga oi Ala wala ko le ka pe lang telefon ya wala ko ya ya le fa tai mon dia tai au. Talofa. Bom dia, tia. Balo si fo mo dia. Olha ni. Kamera aku lah kemaki kamu modi. Ya. Terus ko inga me ki mo hawi ngar mo mela pasok kai me kamu modi. O lua lima valu lima iwa toru o kamu modi fa stai. Malo fa tai mon dia tai au. Ya, ole tatu pokalame na mo tatu fuli bageti de tai al mafto mali tatu watunu.
ina ua tātonu lava le tula sumatasi whaaftei mo le tātu atunu ilunga le tātu pakala me leo mwhai ona mau mai ia tūlanga whaipe ona iai ia le tātu oloa ia tātu telefoni pe tina mai lunga le tātu tautua wa mo le atu le si whapaponga le pakala me le vasa fau tai masani da whapenei lona sfalaile a wa tātu oloa tina mai tātonu le tula sumatasi sumai whafonga ia mo tātu tala i vai whanua ni ngana Britania a wa fwoi whafonga le tātu wa tino o In this update, fear throughout the UK's Jewish community after a man drove into people outside a synagogue and attacked them with a knife. 2 people are dead and 4 are injured in what police have declared an act of terrorism. The suspected attacker, a 35-year-old British citizen of Syrian descent, was shot dead by police. The BBC spoken to people at the scene. Everybody's worried, everybody's scared, and we shouldn't be scared to feel or believe in what we believe. UK Prime Minister Keir Starmer has ordered an increased police presence around all synagogues. Donald Trump's new ceasefire plan for Gaza seems unlikely to get full Hamas support. The 20-point plan requires Hamas to be disarmed and have no future role in governing Gaza. The BBC says it understands some of Hamas's political leadership in Qatar are open to the agreement, but they don't have control over the hostages held by the group. It's reporting mediators have made contact with the head of Hamas's military wing in Gaza, who's indicated he doesn't agree with the plan. It says he thinks the plans are designed to finish Hamas, whether the group accepts it or not, and he's determined to fight on. Military police are in the early stages of an investigation at Burnham Military Camp near Christchurch. A significant number of personnel from the 2nd and 1st Battalions are being questioned. Our newsroom understands cell phones have been seized and the investigation is related to drug offences. It's understood at least 10 personnel at the camp have been spoken to so far. No more closure needed for one family of a Whakaari eruption victim as the coronial inquest starts today. Coroner Marcus Elliott is formally opening the inquest 6 years after the eruption killed 22 people and injured 25 others. The body of tour guide Hayden Marshall Inman was never found. His brother Mark says the money could have been better spent on first responders and adventure tourism. The initial one through WorkSafe was 15 million and there was no real outcomes of that. So as much as it's going to bring closure for some families, we've got closure. That's news. In sport, the government's committed $5 million to the White Dome roof planned for Auckland's Stanley Street Tennis Centre. The installation over the main court will ease the stress on ASB Classic organisers every time clouds loom during tournaments and is budgeted to cost $15 million in total. The idea is to future-proof the court against weather, as well as increase seating capacity and expand the type of events which can be hosted. Completion is expected in 2027. Scrum whisperer Mike Cron is being saluted for his rugby coaching prowess ahead of his retirement from the Wallaby staff. Tomorrow night's test against the All Blacks in Perth will be his last after joining Australia when Joe Schmidt took charge. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Whaafonga mai atina matamaita i tutoa, mamalolosi o le Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo ainga, matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaita. E la tau te moomia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fast lima, Leonos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. O Valselau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaate o susu i le aso. E lavea ina ai o tou, moa taiau. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau.
Ua amata fo'i ona tapena matua ma pese. Tamaiti, faisa o ofu au lelei ma pu e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia mania o tau mātua, whapea au auna e tua, ai ora mātou e whanau saifua. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ailo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Radio Samoa.
Vianga se loi mo tātou le nei tai au lewa se 45 minuto te nei lei July se fulu malajasi alo atu le atu no I tau mawhtanga matari ngā sua pe ana ye fulu nei yaso e le tau walungai no la tu tiu te ngā luenga mo le nei wa yaso pa malo atu le ono sai a me tā vale fai le mua tau sai lungo le ala tele nei yaso pa malo atu se ya pesa amino mo le loli pe alua I lungo le ala tele mai ki ka kangir ki le fongi le kai kango ia la ngai fa mo lo na saunga le mu sa ola io ave lo yo ngi mi ave pasi la ka mo tu pai ya ngale ave pasi le kai fu kango se ki le fongi ma lo le ngo sai ia si uso ia Jacopo tei fai Maria la pasi ia mavel tavale uma lava lo mafuta mai le nei aso ta tangi le telefoni awal Italia ia ngalo texa ia fai to vili mai awal Italia lo telefoni mai ari lunga le tele mo le poi ngalo saunga le mu pamalo tuai lo se ia kalama marfantu ia bai mafuta mai fole nei time le aso tu te bangaluema ia mai se fola unanga mo tau no le atunu I tau maftanga fai poipong aso fanga ka masa o ia fai ngomo fai poipong o fa blabe sunu ola bedita tele tula se football tasi oi fole na u amata ona fai nga luenga le nei aso tau fa mai au tiu te manga luenga ia uat so nga fai o ma fo fai ngi ki fu o ma fo ia so to na yo lele uma las falai Dona winga fai malu o fai pa ia aua ni fa vesi alo ma fau lau ko kabala nga se le nei aso ila tolo fenga malanga singo tau maftanga I tono foi fala ainga masi tono ainga fa talo fatu fa malawatu po kalavia te to e ni so la tolo nga lu e tono falo tanga tamatu tua io e la ni so tato io lo nga lu e falo tanga tamatu tua fa talo fatu ina tato po kalame e ya te mi ngalo ia tau ia ai moli tu lava nai musika ma nai fa fia nga mo utou io lo nga lu e tono nei no fuanga fa talo fatu ina fa malawatu po kalame ya balolo no sai halo fu fa malo singa ruenga tau singa nai matua pe ona tau si ai tono lo ainga tau si tono nai no fanga ia wa e fai ala vai oe tau si la vo lo matua lene si fa talo fatu po kala bele tayao atalo fati ya fa la belave mtabao leu so fa malitino lo fatu mapsua malor se fo laude lei mawa Jacopo fa talo fati ya tina mala inga lo mafuta mai Lesta va auli ya mataya malor se fo laude lei Lupendi Pritchett fa talo fatu po kalabe tupa imatuna malor se fo manuia fa talo fatu se ya anai katina lipio leala malor se fo laude lei talo fatu se pesta male unanga mle tau titi sal male fianga la pepe ia pe fo ba malo losia o kama uva ia kule malo losia la uso besi se ati kitiona tole paiali fainga le vai asa salapa makwa ipingi le vai asa salapa le ai se ngase o toe mawai ia fata se male tau tino yo male tano li tinai me uma lava lo fianga ia malo e fa pengale o langa e fa pengale o langa
Ia fa malot po kalame la una foi mal tau tatu Pacifica Pacific Easy Money Transfer. E pulenga pole fingal wenga lo mafuta mai nai o tahu. Mangele o tara so ya tasi fa talo fatuzo. Malon ngal due malon fa malosi ngal wenga nei taiao. Música si fe filoi. Ilungo tau chupa ranga si fonga radio Samoa se football limba tolo amo. Mawalo fatuai mo ila to malawalo mafuta mai nani male valele. Malon ngal lui. Na sausi tasi polo fesa e fia luatu e tafao ile tasi motu. Sa wale i o le polo fesa e fia ngai le motu. Tau mai le tamai titi o lo nofo ilunga o le sami. Ile na pao pao. Ea, ona fai mai le o le polo fesa le tamai titi. Pe mawhai ona lao se i mamolia i le motu le tu mai tai e fia lue tafao ai. Ona lue le i le ulo le tamai titi. E le matua malama le tamai titi nanu awafo i le ia onga. Pa wa le mea
o le vava itanga ia me o lima o le professor le fa sino tu le motu ia na ilo le tamatiti o le fi halu le professor itai wa lo nei le fainga malanga le ole ia hallo le va tamatiti ala nanu le professor fa mai tamatiti have you been to school before? Ya ata le malu na ulwe le o malam le nanu le professor ya ona lua le la fainga malanga ya tala no atola le professor ya na le lue le taule ya wana le pawa nai upu na fa longo i foi ya le yes sama le no alwa le la fainga malanga te ya tama titil fai mai o le tala le professor. Do you know something about biology? No. Tali le tama titil ya te fai mai le professor. Do you know psychology? No. Do you know something about sociology? No. Do you know something about zoology? No. Wa mata na ital tama titi wale lava tali ya nanu al professor. Mai lo al professor. Oh. Matua tele na me wa missio lo wala tele me ta wa le olanga wa e misi. Talwelo lea onga ana ito anga ile onga wa malama le biology ia male tele o mea e te topu ile la lang talo fai se matua tele me o misi lo wolang ile vala na lo fai nga malanga lea ai o so fa ia lo le lava ai se ngalu tele ya basa ele pau ia no na sa e ale va au ale o te mai titi vo ile ma pi ia ne ile va wa fa o ile le va ole professor le vai tutto mai a voi ole me ma sei me maulu ilalo e lungo lo help e po ulalo help abbiamo me che plan me e il professor la occhi wa mo le lo e il professor nana apa tu la volta me titi maulu na lima il professor tosso mai nga il mele il va e Fatu ole tala jama ditil professor ete ilo ale meta ole awology lulu mai male uro professor fai mai lo tala jama dit se matua tele na me wa misi ato ilo wolang ele ilo ale me ka ole au io ele fa pe lo ilo biology mo lo ilo psychology wa e mawa me ele fa pe le telo le potomo lo wa oina o silia tu aiona e lo le telo me ai awone ngalo e ye me ni ma me la iti o le olanga na e misi fo ia te a fai la misi le na me e le mo fai fo ona ato toa no tato wola ile ne olanga tato te ia o le misi o Yesu Kristo yo tato wolanga o lo tato misi le o me umalava e mawhai ona tātou misia le iai o tātou wō, ma tātou misia tupe, ma tātou misia whaamanuianga i tele. Ai a whai e misi Yesu Kiriso mo leo langa, o e misia mea uma. E mawhai ona moni e le tala pe ona whai mai e se tasi whai evangelia. If you miss Jesus in your life, you missed everything. Sesuina itupe etele te mauaina
bali le foi pesa le san safti ma apele fa fonga mai ai. Pamalo atu matu o le tau sanga, wata muli le foi le anga ia nei fa na mo la tu onga. Malo fai va malo yo tau tiu te tau ave. Aya nei fa na i a onga mau lunga. Ia fa na le wala mala fai un mo le nei tau sanga. Vai ele o mea umai te iloa. Ele o mea umai te sila fia. Ai ta ua lo fisili. Ta ua lo malama i so se mea. Ele fa pea wa iloa le mea na iloa ilo lisi mea. No. O le lui tau fo ina mal fa malas. Au nal pokalame mo tātou pea na fa fonga. Na ia tātou tala po ui. E ia mea misi a tātou. E fo i mea tātou te iloa ilo ato to ilo tātou iloa. Ai ta ua lo fisili. Male au ngā autu. Ta ua le ia yo Yesu le o langa o tala voma te mai tia onga. Ia matato uma. Misi Yesu ma le o langa mai mau. Ia fa malisi au mo tato le nei fo. Ia so. Ia fa balote le tato wa tulu malo lava le mau te mai. Se mo te balo wa te le o afa to le tula suma dansi. Fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O se tala fia le nei mo i la tolo o mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhai ne ona whaatau atu le tātou ofisa, a le TR Marketing i le mautau Samoa i mangele, e nao le lusfut tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lanta weanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lanta vai. Morisi wha mtalanga wha o sauta iane, i le olua tasi o lua o lima valung tasi fitu, morisi wha mtalanga, i le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Talofa o o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu lima tausanga o tautua ma o resta reino fo i mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Falau mai lo waleni o l'Amos Electrical i le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Mom, any food? Mom, fear Mom, I'm hungry. Oka, ku uafu ya Ai mai ar kaya we kau ad po. Vui, Domino's Pizza. Kaini makalay favorite pizza. Hello, sir. 10 pizzas, please. ASAP. Le Domino's Pizzas. Tele fa pizza maltuanga al fanau. Vili mai loa ile ovalu selau. Tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Ua na ole Radio Samoa se furu lima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Radio Samoa tasi lima iwa toru a mo. Radio Samoa tasi lima iwa toru a mo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Polo kalame le leimo o e talo falama. Mai ta wina ne le ilo lotu se tamaita i Musalemu la tu te whainga ruenga fatasi. E whapea, o malolonga uma i vai aingo lea uri. E alua tuai le tamaita i lea i le potu ua whaapitoa mo tangata Musalemu. E whai ai lātou te talo.
o le tele o taimi. E tala sua ai le awari i lotu ia i talo so o le teine ia ala. E leo e se o tua moni. O le tasi o aso. Safa iei se ainga i le fale whainga loenga. Nā wala awina ai e le pule le tamaita i Musalemi lea. E te talo mo me ai. A o tutu le wali i lo lotu whai tio ma o la tu talinga e leo fia whalongo. Safa pea le talo le teine Musalemi. Le atua soifua. E whaava vau oe. Ia e wha manuia i mea ai. Wha whetai mo le whaalotanga i a Yesu Keriso. Amene. Na te ila wali i amusili atu. O oe o se Kerisiano. Ai tali le teine. Wana o hau le tangata Kerisiano. I to tonu o le whalewhai ngā luenga. E le aise potu te talo o tangata Kerisiano. O le ala lea na te whao ngā ina ai le potu te talo o Musalemu. Whai mai le pule. Ana sili atu i le tasi le Kerisiano. E talo sanga ina se potu te talo e pei o Musalemu. Se manu a leva o na ofo ina mai. Mana toa upo le apostolo. A wau te le mai le tale le leia Keriso o le mana lava lea e o lai. O i loa e tangata o lou whanwhanga luenga o oe o se atalii ma se afa finde o le tua. Ia talia Yesu a vea mau whaola. Ia vea ailo o langa e su sulu mo ia. Mana tua e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. O te mawhaia o a ula vale atua o te mawhaia na pata unu a ufola folanga o te mawhaia Faile atua mona malo si anga faalango lango mai o te mawhaia o a ula vale atua o te mawhaia na whata unu a ufola folanga o te mawhaia amu ia le faile atua mona malo si anga e pei ole la au toto i tafa o vai pe aho o mai faalango lango mai faalango
te mawhaia, o te mawhaia. O a ulava le atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na whata unu, a ufola folanga, o te mawhaia, amu ia le, whaile atua, mona malo si anga. E pei ole la au, Totoi tafa o vai. Ele iloa eia, le la malape a o mai. Fa'alango lango mai. Fa'alango lango mai. E pei ole la au, Totoi tafa o vai. Ele iloa eia, le la malape a o mai. Fa'alango lango mai. Fa'alango lango mai. Fa'alango lango mai. Experience the crew care difference. Crew care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the crew care difference. Crew care. crewcare.co.nz. Awani MC atalonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa ma le talonga le fitu Samoa ma le kiwi Ferns ile aso se fulu ma le iwa ke topo le malao Go Media Stadium patau pepo le fale i la la Pacific Easy mo Tahuhu o Tara Mamangele petara iane ile Ticketek Go to Samoa Go fitu Samoa. Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le lima i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolu le afiafi, i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le a iai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o Oketopa. Ersa wadayani kida kau, ersa wadayani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon. Ersa wade, ersa wade, ersa wadayani kida kau. Sangai di tunamat, sangai di tunamat. Ersa wale kiabi, ersa wale kiabi. Sangai di tunamati. Topo de lesta leibanu, topo de lesta leibanu. Satau bi mai nau, satau bi mai nau, satau bi mai nau da.
sabode ani kita kau koira keda nangon koira keda nangon era sabode ani kita kau sangai di tunamat era sangwala kiabi abi sangai di tunamati go for the lesta leibanu satau be my now satau be my now ini talenomu serikali samodeani So es football tolu minute ole talo le tula es football lua ia ole utali mai tato pokalame la unanga football tau tua se usia tong sia pi ona yela na unanga tau lunga mbole de yas falaile le fu fata si mai lunga ole tato pokalame ile nei fu taimo le aso fatalo fatong sia malo lo sai malo fo le fa malos ne yaso itu mangaluanga besen livo yaso ato ya so tu mo mia nganga tiki nganga falo le fa talo fatwai fu ila sunga le pasal lau pol tau tairo tato pokalame ole tiki mai ya wa fa to anga Samoa mai tu fa le nila rang te tonu wa te ro te tonu te tola fonu i Samoa pa pe fo tato uso i America Samoa pa maloso fu mo fa maloso ni ta ya o te tia tong sia banda ia yo le vayaso i ngā ruenga mani fo le vayaso le tau ai pi wo manias fa le wa se fo winga le tau pe tau tatu wa ia ti ai ya esa le la mare sa no anga te tia yo e ole ina fo ina umane te tatu ti ai a ti mo elo na mako anga e fo i tu langa e a ngai foi ai fata we to ni ta o te tia ono le upulena moli mai le po kalame al tanto video sa mo le fo i le mo oi pe mai awete mai le tale le awete mai le tale le ia le vinga foi dia wala ki fiem foi le malu le tu se tu foi la to mtawina foi la wi sabalinga le nei aso a tetia ia fa to mtawina foi ile ila to tu foi le malu le tu nu to tu amo moli el fe ai to tu amo moli pa taila le programme le to tu le radio Samoa mo si ponga Samoa to si mai betul wa moli ni tu la ta to se me no puede tu foi le programme ni ta o tetia Io, ole tau fo ia tong sia onai lu tau ia wa man tua ta tol sa valinga le ta tu te ia ia ma tof tofonga foi malu tau ai ole mana ia fo ia fa malu si mo tatu ole tatu mo fo ma tau fina ngalo tatu ri ile nga fo ile il tanga tatu te mo ma wato o fitau ile le mo ma le mana onga la ia fo tanga te tatu tal noi ia a la fu ima fati ai au tau ile lima fsosani le wa moli tu lo no winga wori tatu mai moli tala le ma moli fsosani alo fo le luti tu ai pa malanga ia so le la ma sa ma te se tawa fa tai te la le ve sa po un po me le po kala me la to ele tau ele ma fa le ni tu la le aso te tio ni mo ne se ele tau ma fa le nes ai o te fa tau ina ona ole a mai ngol fe au ole mai ngol fe au fo ile e tanga te tau wemu fo tanga te tau fai ka ti mai fo ile fai so talo se taimi ole tipo fe la mi te in a public place mi fa penga la fe tau te talo fo ile ni mena mana ole tu le na taimi la to yo le aso ai tanga fo ita ti te pe tau amu fo i tu langa i tanga te fai me fa pele i lumo i si tanga il public places ene Ola fa mal aula te tau fo ila ona tato fa kinole tulanga. Po fe la me te yai to tonu lo sa ko tonu fa ainga na to ia le hotel le pese fa le pese ia le tu mo mo fo ai fa te tai le tu ai lo fo ai tulanga pe tonu sto fa le ainga po fe la ba. Awo nei fa mai na tato or fo ita te muli fo mata muli le fo tal le ia te pesa ele fa mtalanga te tia. Le se me lo ke mimika ya otongsia. O foi na tula i mai o tula nga tofi walu te fa nga to fingal fe fe ai na wa mai ai fa salanga de tuli o foi na se le wa so yo le ma ko le kala
Mo le tangata wa liliu, mo tangata liliu wa sala momongi ya. Liliu ese mai maleleanga. Sa unua alu le ali. Alu malu sa o alu mo ia le ko fo ikua. Kusa me ta o tangata wa. Pe le wi fa mo mo fo ile, o ke no fa yakula me o le wi fa mo mo. Le ai. O mo tangata wa makwa isala mo. Liliu. Makwa I fuli le tua le langa. Ai alu sa o ile ali ele ko fo ikua. Le ala wo fa longo ngi kayo. E se ke do le me alo fanga ke ngofo mo ya tungsi. E fa malu lu tua gatia. Ne ele tu desa sala fa bon mole. Okay. Ia. Ele fa le pui se tia. Ele la ya con la tovia. No é. Ele la con la tovia. Va que no fa ni dava ta. Ese foi a hora que eu quero fazer com. Eu quero fazer com a bem a ver fa pui. Alo ngala jala. Momore te leo le me alofa na ia te oe. Ai fa fitai foi de tina. Ole ainga ile fo tua fo ia oi tele fo o tau ma me sa tupu lo se fua. Ia wai le ia se le fo I me le anga sa ye le olanga. Ia wai mai tau atu le olanga sa e so fua ma e ola ai le se olanga fa ngofie. Ia fa fitai tina na so sani pe ma tau fa failele ma tau ave oe tau te tau o lo vai tau tu spa ia na ia ma lama. Se ole me ale fa ia kwa. Toni. Pero falo ngo foi ko se fu me xunta ma. Ese me no se ame auto e calculei me la se ya dice me oye va todo ole dice no pa digo le ya what tu tía la tuya man la tu tu sia yo que lo listo que dice se la posible que lo listo tongi Ku kakavale si fasal braso le aka kalongo wa ma ia ke lu ko finga fa a to na le afi fa fonga ma ia le una le sunga fa fenga ia la ku si ia ko lunga si o kofi da ko ele ai Ola kami ti fa ia no fa o fa kwa lu po kala me male magu ne tai au ava I be le wa ma wa ia sto sole le wa ma fa ka fa I ko ngo fo so ni pi fa ka fa fo ile a mai ngol makai lalo le mai nga wa le ngal fa ele ko ma mau pe yo mo fa ka fa lo ba su ko sa ngol so fu ke lo pe ko ko sanga ka ko vai wo su se fa ka ma ku la que ka ko nga a ver fa ka ma ko le mo se bango aunque vaya con esa fa ia uso ora sa fa ia ka fa le ka fa ngo fo ma ngol mo nga fa ka ma e fa ko fo I ni me wa mo si uso e ko uni sa fa ngo fo e o nga va ia ko ma mal va o me ko ngol pi ko ka uso ele mag tipo ese tu nga fo le no que no fa ia Mane fai me fai tama sa ka lo ka pi la wi lo le sa ka kengi ta tu man sa mo sa fai le ya ta la mai da fiona ya le man anu ken ki ni ta e pe fa fu ngo fa to inga foi le la to ba su to sa ko la ta to pu ri ba su to ma ka fa ni ki pa ai fa pu le ke no ole a velo sa mo wa le wa si lunga pension a fa go foi le la fatu ia te walunga tapo kala me le taiao ya mo te walunga I mal tapo kala me pe ona la tarse furu ya le ai que tia e wala no foi ia fa no fa pi na to via ma wa me te mo te fa le malu le o te la gonga foi wala foi so mai que ta tina ya lo mise tu ta bai lo fai si o na ko so ni vol temi ngai wala ko nga po fai ma fai ka kala nga po lu tu nga po ya bi inga fa fa ya fa tai mo lo mato no sa mo la le tu si pasa la nga pismisha tong sia le ni tu la so na si le tia ele ta bale mo tu pe mo fa manianga na no fa lo tu tamaiki ola tia pa so se mete na o su man ta mai auta fa so mo tau pa o le ala tu langa te fina ngala yai ala ta fai tu si fa ti no neso ne pa su me mata la mai au
i le lua se lau Kemeny Stripe i nei i papatue manukau lua se lau Kemeny Stripe ia patai sa mo malau whaingo tautua le tautua whatawā le tautua whatawale le mekakas a ini si tūlanga e te whiwha sike mana mia si sa ia na e su mai la ia pe van ame polta ke poni o le oiva lua fitu lima balu ta silua oiva lua fitu lima balu ta silua ia pola ke poni pebea o le olua tasi pāpituono lima fatasi olua tasi pāpituono lima fatasi manuel weekend sa moa manuel kele lama le atua marta tu atu peleina po fe lave mau maneta sa lau fa business tu fal nela langi tono New Zealand tu tono tatu lau fanua sa mo fa pe vo ndatu to uso ia Amerika sa mo pa magia tele le tu se watu peleina pa sa mo pa dia le tu la so te tia ma tu le tau po manno fo al ia mo terminei pa to pa fa se fu ba ia mania Palo wa te tele lava lo songa toksia mo tatu ni poti e mai se tatu mo ftanga leva yaso mo le foi ngaluanga fa ngalo yaso e fo mai manuia tua Lei tong sia pare fa fonga mai wala wan o lo tasi fa fi tono li mafatasi o lo tasi fa fi tono li mafatasi ina o tai tolu minute de tare o le tu la se fu mo le lua o te walunga to ma se tau tu te tia le fo yaso mo leva yaso atoa ya pe ona tatu ma futai fa te te le lava sa mo le tu pele o le tatu ma ftanga ma tari ina fo le nei tau tu ma le nei o nanga tono lo mota polo lawa tono lo fa finga luenga tono lo tabali pa malo fa ftai a o le ase tau tu ma se leo te tia sana danga fo le tau tu mari lau fa fonga o nei va yaso i lau ma futa mai ia fa malu atu o te asu atu vai malu pu enga i lu ngalo i se tanga a se tala o le tau te mari ia te fa foi mai se tala ma le nganga fa lalo ai ia tantunga tau ala fautua tau foi lo tu lalo e se aunanga ma se tau tua te tia i toe mo wai si tatu maftanga ia ma toe mati ere tau tua mo le vai asa fou ia ma le nei o langa ma le se fuanga lu tatu iai ai manuia lava le alo atu fa ingolo vai aso anga lele tua ma teito roina tatu watu i au manga duenga e tatu matua e mauta malawa ia ai me se foi la foi ngaluenga le tua ia no mana na upu le sa pena le fa na la tua sa mo moa Ene e kalisi o la fatau ina la tu lotu tamaiti le sa ia anga lele tua ma ye le fa unga e le puipuinga ma fa marianga lele i tono e kalisi o la fe ngai ma lotu tamaiti ia manuia le tapena tu to fa na mo le sa ia manuia lava le yaso manuia foi fa sanga o tatu watunu tie to on nei so i fu ma ia manuia A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalo fwelo tātu o tino, o le whai unga o le wā yasa o tātu wheroa i o wāne tau walunga o le tautua. Ia usi mai alau whaafonga. O whaamanino le lo ia sidi le malo le fionga sua Helen Wower. Le mafua anga le polo inga mai le ao le malo na amata whaamamalu. I le whaai unga le masino September. Se iau o i le aso luas furuiva o le masino le nei o ke topa. Ona o a fianga o ngā luenga le malo i le tūtau tupe. E pe ona whao ngā haide vaenga se lauma le lima o le whaavai.
e whaata oto ai se tala o le tupe whaana tinati mō ngā luenga i to tonu o le masina e tasi. Wa whailua i le lo ia siri i taruai o lo lava le wha soa tau tupe le mta ngā luenga o tupe le malo. Ai ua le mawhai o na aapa i ai le malo o na e le pasia se tala au tū masani o le tupe. E ala i se tū la fono, ina ua te ena ai le tala o le tupe le pāle mene ia me o le tausanga nei. O le mafu anga leo le tūlanga maa ale ua iai nei le fia maua leo ni seleni, mo nisi o ngā luenga ma au nanga le malo. Le songfua asau nei, e tau au fiai le pāle mene whaatatia i roa le tala au tua le tupe masani. Le ai peo na whailo ai le minista o tupe, o lea tala au tue mo le umi e valu masina, a mate le masina fau Novemba o le whai ungo Iuni, o le tausanga fau lua o lua ono. O totongi o tangata whainga ruenga le malo ma overtaimi, o lo ave i eire wha mua mua o le fuafuanga tau tupe whaana tinati mo le masina e tasi, leo wa ngā lulua i neiri mta ngā ruenga o tupe le malo. O whaalia le minista o tupe le whailo inga matu stala les Friday umawai, e tala whea ngai le leire pasia o le tala utua o le tupe, ma le fuafuanga tau tupe mo le masina e tasi, o le a wha ngai o iai nisi o au nanga siri o le tāua le malo, o lo mo o mi ai tupe le teimi nei. Mo le siri fiena ua te ena le tala utua le tupe ala le tū la fono tau whaofi, o le whata tauina o tupe na whata atia le minsta o tupe taluai, i le pāle mene le whai unga o meo le tausanga nei, sa whaatupe ngā ruenga le malo i le teimi mai le masino o Iuni, e o ia au kuso le masina lea na whai ai le palo ta tele whaana tinati. I le 25% o le au whainga o le tala au tua le tupe, mai le tausanga wha le tupe lua o lua wha, i le lua o lua lima. E tusa lea ma le tolu se lau miliona ta lana wha soa soa ai le malo tausi, i to tongi o tangata whai ngā ruenga manisi au nanga sili o na manau mia. E uru whale atu le whai ngā malo fau, ai whautua ina le mta ngā ruenga o tupe le malo, wa toi tasi le vai aso o se leni o lo to toe, mo le wha aua wina o ngā ruenga, le mafu anga o le manau mia loa le whai ngā malo fau e se polo inga, e wha fwe ai le malo i se fuafuanga tau tupe whaana tinati, po se emergency budget, au tali ai nei le tala au tua le tupe, o le a forosia le lau a fono, le fono au awhai tu la fono, e pe ona wha tūlanga le asonga fua asau nei. Pe ana pasia le tala o le tupe na wha taatia le masina o me, e o mai le teimi nei, e le aini tūlanga le mautonu le wha asoa tau tupe alo tātou malo. O wha opopolo ngona le fia nisi o sui o le sosaiete alo ia lo tātou utinu, i le wha mtalanga whala wa i tele mai le sosaiete alo ia i Samoa, ua wha ilo ai atu ngā lunga o le sosaiete, i le tau ave le pāle mia o le tofinga minstau mtanga luenga o leo leo, whale pui ma le toi fuata ina wha pele ofisio le loia sili, ai o lo ta auto e le wha msinonga ni morianga o le teitai o le malo, wha pea nisi morianga e le io e le teime sue ai, e le wha msinonga. Wa wha ilo e le sunga papali i John taima le langi a fele, i sona fina ngalo i le upenga ta wha ilangi o fiso ta inga le api o folinga. Wa le tala whea ngai le fisiringi ai o to finga wha min stao le pāle mia, o se tūlanga wa le tala whea ngai ma o se la sanga foi, wa o i ai le to finga o le sosaiete, o lo umia ele pele stene. O fina wina ia papali o se lo ia ma se sui o lea sosaiete, le wha ma vai o le tamaita i lo ia, o lo tau veina lea to finga. Wa wha ilo ai fo i ma se la ngono o se lo ia sinia, le to wha ia unasa iuni sa polu i nunga lavo ia fiso ta inga, ma ua ia le tali ai fo i le ai ina fua i le sosaiete, o to finga le kapeneta, ai te tau na ngalu lue whaatasi ma le malo i ni whautuanga wha le tūla fono, e tāpa ai se langolongo atu a le sosaiete alo ia. Wa wha ilo ai Yesu i o le sosaiete, la te le tali aina le wha mtalanga whala wa i tele po le public statement o na ele i tāpani manatu o sui o le sosaiete. O le masina o mea o le tausanga nei na whiriwhiri ai le sosaiete alo ia, le tamaita ilo ia ia Fiona e avema pelestene, ma ua sui tūlanga ai le sunga i le lo ia ia Alex Sua, sa tau a veina lea to finga. I se tala mai le wha sinonga o le tau le leo to ese tu uanga, leo lo nofo tau fia le vai ngā leo leo le wharipui tānu malala, ma lo molia le ngai o inga na ia umi ai se la au malosi e le whaatanga ina i Samoa, na ia wha papai se fete na inga na tūla i mai,
Ile malai wa lele i whaleolo ne masina o mati o le tausinga nei. O le 5 o masina talu na tau fia wa vea nei mao na whaasalanga. Inisi o morianga sa moria i e leo leo. I se isi o mata upu. O le asaluru na o atuai o i e le whaamsinonga. Mo se whaasalanga o morianga o le wha o 5. Ma le lafo o upu whaalumaluma sa ia i oina. Ma whai ai le whaasalanga i le fionga i le whaamsino. Le fionga i a Leota Raymond Schuster. O na morianga le umio se la umalo si le whaatanga ina. Ma le whaapapao le a upenga o le asu esu eina lea i le isi va yaso o mo nei. I le whaamsinonga lava wha i tu malo. O lo masalo mia fo i leo leo lea li. I se ngai o inga soli tu la fono na whaapapao i se la umalo si. I se no fuanga i le nu o vailo i whaleata. I le tausanga umawai. Ai o to ese peo na wha ilo e leo leo na tipo ti ese Mariusila. Ma toi au mai i Samoa ina ua mai o na tuli ni o na wha salanga. I lea atunu i ni soli tu la fono. O fesuia inga o whainga malo e uru whale atu isi tai tai. Ai atu umuri isi tai tai wha le malo. Pe tai e tu mau lava tangata o whaia le tautua ma le au au nanga ilo tātu utino. O le whailo inga le min style so i fua malo lo ina o le pulenga malo o fau. Ma le min style ngo lango mo lea au au nanga tāua lo tātu malo. Sa mori mo ina i le wha tumulia o le potu fono. O le mtanga aluenga i le whale mai au tua o tupua tamasese mea o le matotua. I le to tele o ta i mali i tausi so i fua. O se whelo inga sa ave ai le wha malo le min star. Le to wha wa au au salu malo lo fipo i le tautua tausi so i fua. E le wha longo ti ngā. Ai o lana tu o lalo, e te tau o no una i matu lei malo si iluma le wha tinonga. O le latu ngā luenga a wale atunu o lo suru wha iatu le fia mau o se visoa swani i ngā sengase o le tino. I tātou maftanga ni nei tu la tai au. Mātou te whape atu. O i mātou, o le malo, wa tofi mai nei e avea minsta lang. Wa nao se puau. Na una alia e mai lava le tai au, te ura sabili mo watu. 5 tausanga e vave, e punitia mo fie, le ufai o mamo lama iai, le tele wisi tuku lama fai ai. Wa nao se puala au mata mo fie na tala mai. Te a oswa ele la, a ngoto atu le lau mangu le sona taua. Ai o tau tamari anga, wa faa au pega ina le langi o tau, ina ya manuia Samoa. Mai iai o tātou vata puia, a le vata puia lea i tātou te wha pele ai, a wale wha sinu manga nao le tamo le teine, le tinao le tamā, o so se tasi e soifua e Samoa nei, e a vea le ma pale i a te oe. O le soifua malo lo ina le lei o lo waina. Ma o te tali tonga le a mata i to tua ia le tonga fitinga i manuia ai so se tasi. O te yoe e a mata mai lo o sisi. E a mata mai i lau ai. E te tau le ta mama le tinao le wha manatu le wha nau le wha taua ina o le loto fia. It is a great medicine. O le loto wha noa e mamua iwi. Ma o te tali tonu a whapere lei o na whaafoi le lei e tātou o mātua lau ai. O le ale pine sa bali tamana i teine i loa tuai oe. Lau whaasinu manga. Le tō whāwa au au salu māloa lo fipo o le minstau le soifua mālolo ina. O le kolisi o avele le no fuanga na whaalawi do ai le neiva yaso. Le porokalame o tongala au aina. Se tasi o polo keti mo whanau o awa uina mata upu tau whaatoanga ma le whaasai nisi. Ai mai se foi o le mata upu le numela. I le nau ta ingo le whalaptonga o tau mawha le langi le FAO. Ia whao Sofia ai le nau o ia whanau e su e mata upu tau whaatoanga uwaro lato lumana i manuia. O lea polo keti o le awhanga solo nisi o a onga mauru lunga i le tino. O le anga lue ina ai e whanau, tongala au e toto ai fuala au aina tau mawhamata. Maruia le whai ungo le vai aso le tātou utano, tātou wherua ina nā vai o sa fau o mua, soi fui.